I le suafa manu malo Yesu Keriso lo tātou lii ma lo tātou whaola. Mātou te fia te wholofa ma whaatalo whātu Samoa. Le atunu e pele le loto ma le nganga le nei tai ao. I lo malei fo mai whanunga fōra nei aso. Vi ele lofa ma le anga leo le tua. O le tautua ni le siufonga lo mui Wellington le Samoa Capital Radio toi amatalila na tautua. Ala maia e aona tātou mumui le tua e ala le tātou sauninga lotu whale ainga. Tātou tangi sia lona mana whāu mai nei tai au. A matai le tautua ma le unanga le siufonga lo mua. Ine nei aso. Vingo le tua o te whaatari pe mo e Yesu. Everlasting praise is tala tua le tautua le siufonga lo mua nei tai au. A mai ona utaita i leu tātou stalo. Good morning, Talofa.
Se o tātou ifo ma te talo I le tua. Le tua sidi sidi e se, o le te maa lofa I le langi. Le tua o le lofa, le tua o le file mu ma le ami o tonu. Le tua o le tupu ma le li o li. Mātou te whaaftu ma le avatele ma le bingao I lo wafio agapa ia I le nei tai au fau. Le tai au fau te maa wa e whai mai mo I mātou. Te maa o e lava o le tu e pule I mea umalava. O e o le amatanga ma le ngata anga o mea uma. O le tua o e tu mau e whaavavau. E whaavavau lava. Ia vi ia ma whaamanuina oe le nei tai aulo mātua tua. Ta māo mātua o mai o lo wātunu o tangata le li. Si o mātua whaamanuina oe lo mātua ta mā ma moli se whaavitai. Whaavitai atu le nei tai ao na ue tue whanguina mai lo mātua wola ma le malosi. Mātua whaavitai mo le pōu ma vai. Mo lau pui puinga, mo lo lofa sa e ufiufia I o mātou ainga mo mātou tangata. O mātou whaafitai mo le mea lofa le ola. Le mea lofa lo soifua malo loina. Le tua o mātou whaafitai, lau pule lea lo mātou tua. Wa ele mawhai o na whaangaloina I o mātou loto mo mātou anganga. Le tauranga sili na tāpena ina mo I mātou lau whanau, ale o mātou sapia nei. Mātou ai mātou te mā, I manuia o lau fio. Le whao na tanga na tāpena ina ala I lo walo pelo Yesu Karisto, o lena maliu I lungo le sātau. Toi o leina mātou se mo mātou whaale tonu. Mātou whaaftai te mā mo whaamnianga ese ua, mātou maua. Fua tino. Au whaamnianga I tono mātou ainga. Tono lo wātu nuu. O e kāle sia lo mātu ta mā, whaafitai ta mā. Whaafitai whaaso mai. Whaafitai whiso soani mai mo I mātou. Whaafitai lau upu fola le tua. Lau wafionga pa ia, lau tusi pa ia. Lo whaile masuli o mātou vae, ma le malama I o mātou wala I le aso le tua. Tai ala ina I o mātou tangata ta mā. Lei tai aulo mātou ta mā, mātou tau tino I mātou se whanau e le ato toi o luma le tua. O se whanau e tumu le foto le anga masise. Le tua mātou te vai le telo teimi. Vai ingo le tangata I wha le tonu le tua te mā. O mātou se ala I mātou upu matala. O mātou whaunga o ngā luenga o mātou lima le tua. O mātou wha mole atu le nei tai au te mā I e lofa wha māngalo mai mātou. O mātou stalo wha māngalo I lo watunu. O tangata le tua. Wha mangalo I mātou e ala le mana o le tino ma le toto lo walu pelo Yesu Karisto. Sau ina I o mātou tangata. Wha mama ina I o mātou loto. Stalo ta mā wha saa mai o mātou wala. Ma toe wha whauina o mātou loto ma mā whauina I o mātou sawa vali ai. I le ami o tonu. O e te whina ngalo ai le tua mo I mātou. O mātou te talo le tua le nei tai ao la mataina o le tautua le siufonga lo mua. Mana whaasara launga le tua. Mātou tu ina atu le waunanga le nei aso. Whaia fua nei ngā luenga le tua. Pea au noa malo mana whahau mai mo I mātou. Mātou mana tuailo wātu nuu le nei tai ao le tua o tangata. Pa ie lau whai ngā luenga le tua. Whaafala le malu lea whanta whai taulanga ma lea whanta whai taulanga. Ia lo wanga lei. Mātou manatua nei tai au mātou tua asina sino te māma tina mātua le tua. Pa ifo pa iane lo mana wha mālo lo le tua. Wha awhailoa ini o mlato mana onga le tua. Mātou manatua lo watunu le alo uso I fo I au mga luenga le nei tai au. Wha nau ia o onga le tua malutia le soi fuma le olo I lato. Iri nei aso I o ao lo falo mātou ta mā. Le tua. Mātou stalo na nei tai au. O ai se o lo mo mia lo fiso swani. Le tua whaawhiloa ino lātou manonga. O e longona le wha no noa, me loto maa whatia le nei tai au I lau wha maa whanwhananga.
yo la tu tangata le tua. Ma tu talo mana tu le nei tai au le malo Samoa. Lana whainga malo, le au le malo, whaamisinonga, pale mia ma le kampineta le pale mene le tua, whaamanuia I lo watunu, whaamanuia I ona tangata, I ona tamau ainga, fua lele ai meise o ngā sami le tua, I lo wanga le lei, I le malo Samoa. Ala nei atu lo matu tamau matu nofo mau wai ati a o matu ainga. I lo wanga le reita ma, so se Samoa, whaalongolongo mai mau mai le nei tautua le si ufonga le lombua. Le ngata iau te ron nei Australia so se tafa le kilopi Amerika. No puai a ielo mātu tunu masaili malo ai. Le to ielo wanga le lei. Ta mau mātu mana onga ia tu inatu I lau fiu le nei tai au. Ta maa whaatasi mai mui mātu le nei aso se yo o ile I unga. Ai tu mau pea le vi inga I lau fiu le tu e to tasi. Wala tu le mātu talo. Amene, ma amene. Tu
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foaile. Ata o le taia. Yo, el club ni ata le tau. Good morning, ma. Lolo si fumu wi lo tau tu tunu. Fi fa tala fa foi. Ya ili tu fini ya ana fa solo. Ma to lo tu le tau wa tu tu ino lo tu ia. Lo tu. Ma good morning tala fa ana ma lo si fumu wi tu fini. Talo fa manu soi fole tongani mari malo foi le usu. Toi fa talo fa fo ile tato au fa fonga masani la solulu nei tai au fo. Soi fa manuia. Malo la lo se mai foi a mga lu ngon le tau ta tu lo ngato no le yaso. E oi. Ya o se fumu valu yaso le ma si do fe por. E se le vave. E o le toi ta silva yaso fi poari ona tato fa filo ai fo ile o masino mati. Vave tu la ngale wi tato ya wa tu la ta mai fo ia tele fo io. O vai tau pa ia ya tu la fo kalena fa le kalisia ya o vai tau wa nei wa a mata fo tato ta penatu ya mole a vai tau la su maliu ya ma tu ya me se fo io lo ma fo ia la so tona tina ya lo mai fo e pe wa kana le wa e me le fo vai tau mo sak moni le mari le ngatai leo fofuanga fo i anisio e kalisia pe fa amati ya lewa tape nai fo ile pole e kalisi e fakasa ya ma amisi nei time isa on leia te manatua oi mari vai tau ole o asoma liu po sa tape na penanga fo i ole tai fa manatuina ole maliu ma toi tu tatoli faola o te ermaya po te manatua o e ia lau e masaniona e tango tape lau
o lau me whenai te tango e give up e te tango ta pēlau Facebook mo aso i e be fast fulu aso ia o te lo fo ile fo la tau fai pole ase me tau fai ne tau sanga o se me fele fa e me fai ona tu na o lo puhule represent a sacrifice ia o la se me la e tau fai fo ile le vi tau sanga ave ese ia e fa mo moia isi isi me fai e pe mo moli mo meti mo me fatinga na Bahana ia tata loi fo le tau ia ai bahana la fa tu lai tu ia fa tu lima fo ia fa fo mai tanto tu malo fa tai ia mato te moi fa talo fa tu le pa ia la fainga luenga pa ia le atua o lo va peona tap ai ma talo mai mo matonga luenga ile aso fa talo fa tu ile nei tato ta mama tina matutua i la tolo fa peona tapua ai wa faiva ma lo filimo se tato atunu i le aso fa talo fatu i le mamalo le tato fa fonga mai la vaisea pito matua se ia atu se pito iti o le fa fonga le si fonga la mua fa talo fatu i la tolo mai mua mama mai inunga o penga tafailangi i le ngata i leo i la tolo mai mua mama mai fafo atu fo i o Wellingtoni so se tafo nei la langi o lo e maua mai ai tautua si fonga la mua mato te fatalofa maofolo fatu ia te oto umalawa fatalofa fatu nei tato ta mama tina matutua leo lo fa fonga mai tutono rest homes po o nofo o fale e tausi nei tato ta mama tina matutua fatalofa fatu tupulanga talavou nei fana wa onga le fo iwa la usu ia wafo ia onga nei aso fatalofa ila to ala usu mai fo il nei tai au i loi matamalingi o nor wala aupa ia le atua i la tau e pele fo i mafutanga matou te whamafanfana mau folo fatu ia te otou malava ele e mo i lava o le tatou por kalamel atal tai au ai le whangaloi nei la tau lo whianga i mafatianga i le nei o langa tatou te olam tau soifu ai i or fatalo whana mai le o le mawa se lua ma le tuanga nea mari nea so lulu e matou te o folo fatalofa atuai ma le anganga alo nei tai au malo lava Mari good morning malo fa tai mana ia me foi le tau Io tu la or taula to ia talu si fo le yasu talo fai il motu saute e mai tau atu ia le wopio la to le naile ai kristo klai stete pele mai tau atu i telefone po ia pio la to ma tele na afia ia i tu la or taule na tato fega i tato la tago leva yas ai pe mo ia le na afia tato ai le onga tele pe ai atu fo i Canterbury mai si mai ngo klai stete ia ole motu al pita fo ilungo motu ni tato te ai talo vai e be lucky man we tato Wellington e a Mari e mo ila vai le o le lava pa ula au ma lo vai ani si o vai nga lo hati li si pito le sa lo vai fo ai lo vai pele sanga le mo tato io e ia o fe lava si tu lango lo e ma futa mai fo i vai pa no out New Zealand lita au po le pito i lungo nei motu e pol motu i sauti ia fa talo fatu tato proclam fe fa talo fatu to fine ia la tato va il talo tau ni tai au ina minuto wo mua ia ole no fa ne ngo si fo mas fa now ia tato fa lo foi le minuto pol nei so tar fa so pito la langi tali tu le valu ana le uta pe mai tato tal mai samo e tato tal fo ni tai au ia ai tato tal me fa sol proclam fa vi fiaga mal penino te fa fo mai samo Malai
Toi whatala whātu le te mula tau, wai ngale le talo tau, whapele talo tai. O wale lau mui Wellington manunu tua oile le ia solulu. Tātou le mai le asu ma le walu nei o Februari. Palo ilo official wa itang mo le ia solulu ia tātou le lau mui Wellington whapea ai nu tua oile Hutt Valley, Wellington Porirua. Ia wha solo tu fwoi nai Macedonia le tau. Te mula tau ia e ono tu ulu nei wanga si te mula tau a o foi. Ya alfa solo tu la wuli ona vai mato la ya ma kilia ai mo tātou la mua a solo tu la fia na nei luas fuluti ke really fole ma ulunga fa mawina se formula ono ilona ma walalo la stop la so ta se vanga mo tātou la mua I Wellington langi le table ta house ma tango fil sulu la se va nai la wuli ono vai ai munga ya fa mal maluwi ngon tau la wuli la so ta fa solo tu la fia Tātou se atu la tele ngā Aotearoa New Zealand le aso au ki lani tu ulu le wanga le teimo tai au a wo fo I moutou wa il matou la teimo le awo ni fa solo atu la fiafi Hamilton sulu matou o file la moutou fa pina fo I tauranga Rotorua wa il matou la moutou I le aso lulu Motu I saute Blenheim wa il matou la sulu matou o fie moutou pina fo I nai Westport ni le soni tu ulu le wanga le teimo tai au ya e ona wa il matou la teimo le aso Winga foi tau nai kalai stete le teimo tai au to uru nei timuka moutou wanga foi ma losi foi dangi o savili ia ai ona vai mato last teimo le awuli fa solo tu la fia na nei tu langa tau timo root needed ever kako sulu mato o fil la moutou nei aso langi le tau ia mo le vanga pito I lalo o le motu I saute mo tātou nei aso lulu Atalo fatu I sio tātou tunu I sa mo le teimo tai au le vainga nei le talo le tau o au savili o le vaito e lau o lo fitia I pelo tātou tunu mai o mai ai au ma timu e a whila tunu I niso teimi e leise e lapta inga po o sifautuanga o wha malo sia mo lau whanu umolo tātou tunu I ei le li talo tau mo polo ma savai le aso e fitia se vaenga o le langi e au ma timu pupu e iei niso vaenga wha pēnei wila ma whaiti tili o no iai e ufitia se vaenga o le langi e au ma timu pupu e iei niso vaenga fa pena I wila ma whaiti tili ono iai. Tala na tau mo su tātou tunu I Samoa I le nei a sorulu. Tātou se mani tala o le tai I ngā te whale fwoi o Wellington teimi nei o tai ao le ua suartai a tātou I Wellington na sua le 5 minuti te litu lai ono whātu a pē I le awha tonu litu lai se furma le lua I la awuri nei. Ona toi sua le awha litu lai ono I la fiafia na nei. Ngā te whale o mana Porirua o lo o pēle taile teimin nei na pēle 5 minuti te litu lai 5 tau nei whātu a sua I le 5 minuti te litu lai 10 tau nei o na pēle I le awha litu lai 5 I la fiafi whātu a toi sua lea I le toi 10 minuti I litu lai 10 I poa na nei tautua nāra saonga le mu awa le ngalo o whaola fōma fōfuanga I wingo na tau I le nei a sorulu whāwhatai Toi fatala fatu se vainga I le swingo le tupe po le malo si foi o le tala New Zealand inisio motor Pasifika nei aso. Tasi tala New Zealand maua le tupe fiti tala luas furuiva sene. O le tupe tonga e tala tolus furufa sene. Tupe Australia tasi tala New Zealand maua le valus furufa sene Australia. Tasi tala New Zealand maua le tupe Amerika e 5 se furuiva sene.
5 sene. Mai la tō fia la foina la tō tupe Samoa tasi tala New Zealand le aso. Ma wai le tala 5 tasi sene. O le tupe Samoa tala 5 tasi sene. O whaamamonga mai le upenga tawhailangi al ANC. Ai le tu uai le tele o au nanga. Ma le au nanga fo ai ale tato company telefonia le Digicel le Click X. Nai mawhai on whiololo fo ilane le rate and whenla fo ai tupe. Mani ala fonga tau tupe le aso whaafitai. Moi la tau na soifo mai le aso 18 Februari fa mana tuina fo i tau aso soifo i le aso. Manu ia tele la wau tau aso soifua le tato email o le aswhanau @samoacapitalradio.co.nz ia pete comments mai fo i lunga mwhana mato lau atu au fa manu yanga. O le tus faitau mo o tau ia e tau matawina fo i la o tau savalinga nei tau sanga o tau waulia mai. Mau mai le tusi mua tupu lua tupu lona mta upue wha au lona whai upue fitu. O nā lua ile oia, ua tau atu ile tangata o le atua. O na whai mai ile oia ia te ia. Haluia, ina whaatau atu le sua au ile e tawi atu ile tangata ua outou ai tā lafu ai. A o mea ua totoe i olai oe mau tama. Lua tupu lona mta upue wha lona whai upue fitu. O nā lua ile oia, ua taawatu ile tangata o le atua. O na whai mai ile o ia ia te ia. Haluia, i nā whaatau atu le sua au ile e tau i atu ile tangata ua outou ai tā lafu ai. A o mea ua totoe, i olai oe mau tama. Manu ia tele lava le whamanatuina o tau asoifo ile aso o le pese name o tau. Sili esse ua ofia tele ila ua lato fai mai matoteo ile maota lo utama abatumi inga mapese fa amanu mafahane ene ile sili esse watu wa malosi na tele tuwa
Ia talo falava se melfa fanga o tala mena tupu na langi ni yaso o tatua lia o le aso sifuma le valu o le masina o Februari. O le aso nei tausanga e tasi iwa lua iwa na urua i whai ai ia le tufanga whailonga le tau le Academy Awards. O le sol tausanga e tasi iwa lima wha na whaatuina e mo le taimi mua le kalesia tau o le psychology. Ia le tele tamai e matangata i tono Hollywood leo iati whanga. Ia e lotu lea. Na whaatula le kalesia na e tausanga te siiva lima wha na whaavai e tono Los Angeles, California. O le aso ne tausanga e te siiva lima fitu o le tangata suafa ia Walter James Bolton o le tangata muli ana le whaasale le oti tono New Zealand. Ngata mai eno ina e te siiva lima fitu i le to iais tangata o whaasale le oti i New Zealand. O le sol tausanga e te siiva tolu sfulu o le povi e suafa ia Elm Farm Oli. O le povi mua lea ia na whaimalanga e lungo le ea i se waalele. Ia ma tatau e fo ia na susu se tunou. Ia ua whatita ia fo i scientisi lea whainga. Na tupu le tausanga te siiva tolu sfulu. O le sol tausanga te siiva fitu walu na whai ai leurua i tauvanga ta o le Iron Man Triathlon. Pe o le taunga le lewa tau e ni tangata i e o le tuunga le o le tamoe a au alu vili le wila ia o le tau le Iron Man le fui whai New Zealand e na urua i whai al tausanga te siiva fitu walu i te tonu o le nuu lea o ahu man malo tangata suafa ia Gordon Heller. O le motu lea e tūtono o Pasifika. O le sol tausanga te siiva fitu iwa na urua i pa o se timu aisa mo le taimi mo le talfason pito o le toafa e ta o Sahara Desert i te tono Algeria. Ia o se talfason pito o au tatou lo leia mele toafa. Ia se a timu ia ana pa o le timu aisa i le sol tausanga te siiva fitu iwa. Toi maul whapoponga o tatou tala tai masani whaftai lava. O mawhai nei ona whaatau top up al DigiSaul li lunga le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo ilau se le ni le mai cash al DigiSaul li Samoa tonga fiti mawanu atu i le fi e na ole lima tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai ngofie fo ona le si tala ai oe. Asi le website www.clickx.com e la fo ai sau top up al DigiSaul. E la fo ai fo i sau tupe le mai cash al DigiSaul li Samoa tonga fiti mawanu atu. O li si whamtalanga whafsota i le o lua tasi, 5 whawha. O lua tasi, 5 whawha. Sekia, DigiSaul. Toi ono minuti tōri o tāleo li tūlai valu tō e whaatala whātua li te mori tāo i le whaafonga tāpoi malu tātu turu. Ia, panga lua tu matu whina ia ana whaasolo wātau tu pokalami o le ātau tāo. Ana, o le nei tāo le ua lau sifo i nei mātua e moli nei whanau. Ia, e le tu ua ia tu lango tiu te ma fiwa masani le aso ma le aso me besi le whanau le aonga le tai Io e Mari wa fia le toa te le whanau aonga le asato e sau le tala i le asonga fua wale i se aong le to e tana tapuni aonga ono le saunga le motu langa i le tau i le asonga fua ia o le lau vai aso pupu wa ia manisi o lau whainga luenga wai tangata na tapuni a whainga luenga ono la au na pau o le tūlanga fo i le fua o ma fua ngai tūlanga o le tau ia wha malo te fo i komiti o a onga ia me se fo i nei whai a onga pule a onga ia e ma te tu war saunga le mu e pe o le whainga nai wha mua e iniso o la tau na au sui ngānu ia toi wha mai le pule ia toi fo i a inga e le o le tūlanga o le tau a ngānu o la fo i asu ia e mo nei me o le o se vai as pupu le wa mo fo ia sia a so e tasi pe lua fo ina malolo mai nga luenga me sia na tonua ia o favela vela ne lava lo ipoko po la se malu tai au ni tai au o le vela ta to at fo ni to sanga yo le avoka ma tola na fi mari il litio wa ni sama to men na fi savelina ma kisila tu foi matas ia na fa mato ai nga fa papa fa oi sorli oi na papa fata mudane o fa papa ai no coco wow tamma la nalva ia malia o la se to nga malu ta di na o mane foi ia wali pe
malu lu mo nei tato tamama tina matuan ni tayau. Mana ia la le fa polis. Sina toast tu ile. Toast mala avoka. Ana ia. Ya biaya na. Wat tu ile pa por meu. Man sa watas pamatalan manan na yon mi ayasa. Ani motali fa ton man na fa matalang ia le la peo o le fa matala tomato fa papa na yan. Wala ba yan na. No mayan. Balo le nei tai alu tatu tunu la tatu fa viangan nei ana le pesele na utau i lungo Facebook ana fi le pesele a o le fa mana tuina se la utau sanga o le koni si foi le a tamaita ia pauta Ia. ile tasi valu i vatasi ana ato ile se la utau sanga faisina umbe pese al pesele le la pese e malua la ga fa fia i malua ia se la tu foi sao ile sofa na ia po le a Amna tuina se lautu sanga ia ole korisio pauta ia fa fa mai tatu tinu tele lopo na e fa no lo ai ia ele lo foi po o ele na PC foi ele te PC la foi PC le na PC al PC ia ma ne foi fa tu ngane na mo no Facebook ia e to lunga tu le tu la tatu programa lu ta per mai tatu telefon ta no mi sa mo Mana ia. le te mo ta fa tai Tala flava le whapoponga mo moa tala fau mai le si ufonga le lau mua mo le nei jai au se fulu malvalo februari lua fe lua ono.
O lo ta pael malo ni fautuanga pe te tauna te tongi se tupe a ta vale le ala lau papa o le Harbour Bridge au kilani e so soni te tongi se isi ala lau papa i wai te mata. Na tu inato se fautuanga le komisi mo ngā luenga te tele e te tongi se tupe o tu lava i leiva ta la. Mo feo inga i lunga o le ala lau papa e ele manato le minista o fela ua inga o se whai unga te le lava e whaia ile nei fuafuanga o lo o whaabo pia na fitu utu na ile malo po le ale i tu ainga o awala pe whai se ana po se tano po se isi ala lau papa na saunga le minista o fela ua inga Chris Bishop a whai le ala lau papa o le a avia mga luenga pitu te le i tu tau i ngā luenga te tele i to tono New Zealand. Na saunole minista o mata uputau i ngā luenga Brooke Van Velden o ananafi o se aso tele lea mo ngā luenga i New Zealand peitai na whaalia le leipa o se aso whaanono tele ai tali le Greens o se aso pongi sa. O ananafi na whaiele whaitonga whaatolo le teuteunga le pili mo mata uputau i ngā luenga po le Employment Relations Amendment Bill i le pale mene o nai masina ua mawai atu na te ena i le whaamsinonga sili le apilia le upa e whaasanga i le tangi ave taavale le masino o Novemba i whaapea o ila tau ni tangata whai ngā luenga. Na sauno le tamaita i minista ua mawhaia le nei biliona au mai se tūlanga mauti noa mo i tu e lua pe a whai se kone karati i tūlanga tau i ngā luenga mana i ta ua fōi ua mawhaia na manino ai po o se tangata i whaakone karate po o se tangata whai ngā luenga pe tai na whaalia le popolenga o iuni a tangata whai ngā luenga o na o lalu le tūla whanu fōu o le ate le lava le whaamamafa o ai ainga i whaupunga o se kone karate ai le o le tūlanga o le sootanga whaale ngā luenga. Na sauno le taitai o le Labour Chris Hipkins o le suingo le nei tūla whono o le ao ai tangata New Zealand Australia i le leo o te lea i le puipuinga o tangata whai ngā luenga ia ua whaama losi ala tō whale whai ngā luenga o na avea o ni tangata whaakone karate e lena o ave ta avale le upa o le a afia ai a afia i fo i mawhila o inga ngā luenga titele tangata e whaamamaina whale o e ngā lulue mo le puipuinga po le security matangata o loo whaafai ngā luenga i ngā luenga leipa wa sui ai fo i le pili le whaatulanganga o tangi tangata taitasi e ala i le whaamalo singa a tili o le iloilonga o ami o ngā tangata whai ngā luenga i le taimi i wha ngā solo ila na tangi ma fola si eise tapula o le tutongi i le lua se la wafi tāla whaato anga wa aise tangata whai ngā luenga i la ngā sana mata upu pe a whaina le sao o na tuli pe whaamalo lo ma se ngā luenga. Mai ese malilia ngā tangata whai ngā luenga i whale talawai whaatasi ma le soifua maloloina New Zealand e winga i tutongi ma tu unga moa la tau ngā luenga pe ona pālota i sui o le uni e talia le ofo pito la tamai a le soifua maloloina e lua te si mali 5% le si itanga e ama tamai a Januari lua whelua ono ma le si itanga e 2% i le tau sanga i lua whelua fitu e to atolu se lau i la tau e au fia i tutonu o lea malilienga o le amatanga fo i le masina nei na whaataunu ina i se malilienga mo fō mai o le mawhawhau. E ni se itanga whaapea o tutongi e pe o le malilienga i tangata whai ngā luenga whale talawai. Masao fie i tangata whai ngā luenga e to ono se lau fito se fulo. O le tūlanga pito maualunga lava se foi numero ni tusi talo sanga i se avano whai ngā luenga e tasi a le company telefonia le opo pe a whaasala lau o le 5 se lau. Peitai na whaata ia le pule o se lana le lava kamupani ina uola tau tau 5 ina le silia ma le lua fe 5 se lau. O ni tusi talo sanga i se avano whai ngā luenga e tasi o le avano whai ngā luenga le ai au kilani ma o sanga tai whai masui o le company i whaatana noa ina ma whaamatala ina i le tangata whaatau ni o ma au au nangal company ma ia fo isila fiol tangata talo sanga i se no fuanga au tu e tali e telefoni mo au au nangale company po le call center na toi fa fo i mai New Zealand la to call center mai Malaysia fa ia ni swinga po le loto sanga o to nai ma saula to mata wina le to tele o tangata mana nao i le ngalwe ngai taimi umai fa sala la wai pe na fa le mo ken halem le fa to no sile le company le opo na o le fa pasene o tu sitalo sanga e mai te tono New Zealand. O stulanga fia lo la to ilo o to tele o tangata e fia ngā lulue mo le opo, leana o le to o lua se fulu fitu, tangata whai ngā luenga o lo o ngā lulue ai.
Na tula ile fa msinonga ile asolua mo le taimi mua se tama ita e fa tau sanga le matua o kilani itali mo lianga o whainga wo ai pepelo e tau fa se e pe tau fa se ma u se fulu valu tau sanga o ia whaia le anga yoinga e silia ma le lima se lau se fulu fitu afe se tupe na ia mawaina ia whainga tau fa se o whainga wo ma se tau le adaniden ele vau le lua afe ma le ono ma le lua afe lua fa ele o mawhai o na whailua ina lona ingoe le taimi nei ele fa sinonga na whaalia leo o whainga tau whaasese i whainga wo e tele lawa ina whai e tangata mai fafo ma whainga tae le to la fono na sa ili e masani fo iona tupi se tangata e se tia malo whai se tasi lunga fiso ta inga whaate kona losi e au noma le whailo ai bewa ai le tasi ile isi na whaalia fo ia leo o tau lewa ai ni whainga tau whaasese whaapea ile nei vai tau e o sui whainga tau whaasese cryptocurrency po o tamau a inga ia le ini tino i tupi e teo i whainga whaate kona losi o le masina fou e toitola ia le tamaita ai lea na maulia i le whaamasinoga. Na whaalia se tangata i Kaihu i Northland. E le tasi se whaasea na whaia e winga i ta i whau ta ta aloa i le nuu. Ma tuli solo tangata whiawai a le i mali wai se tamaitai. O le tai au le solua na longo i nai au nanga mo whaalawla whaafosee. Mosef Sosani i se whalile State Highway i se fululua. E taun ua tu leo ua maliu se tamaitai. Na whaamaoni le pule ngana u whaitu malo a kai para mo le mainga o mea ola. Na i se whaalawlawe na tupu na au fieni ta i whau mase tangata maulo whaia ia i su enga o tau fia fo ia ta i whau le taimi nei. Na ta uisa tangata o le nuu i le leiteo New Zealand sa iei whaasea ai winga i ta i whau i le vaenga o Northland peitai i le lava se mea na whaia iai ma iei lo la tau tali tonunga sa le ta tau lava na tupu le whaalawlawe lea ua umai le ola o lea tangata. E ta aloa wata itasio na whaama vai sui lo komite whaatono al whaala putonga ni tipolo New Zealand hea whiele ta ita ifono o Matt Winery. Sa whaalau ilo se pepo whaamatalanga le ni tipolo New Zealand le fiafia na nafi mata wai o Winery whaapea Paven Myers, Stephen Cottrell whaapea ma Alicia Staples o sui ua whaama vai talo mai se piliota na whianga yeile whaala tonga male tele olu i tau na whaalele pepa whaamatalanga se finangalo sui alo komiti ua mo umeo na whaia se suwinga ele ta ita inga ol whaala potonga o le tau sangta loai sale i whaingofia le tau whaamautunga o le malilianga mo le whaasalalang o le ta amilusanga o le ANC Premiership ai o se tema na whaasilsila i le whaamalolo le tau maul whaia o le Silver Friends Dame Nolene Taurua e mafua ona oni whaasea tama ita a alo na toi whaafo i Dame Nolene i lona tūlanga le whaia onga ai whaalongoina ni wala au i le tatau lea o na yeini se whaamalolo mai le pūlenga o le neti polo New Zealand o le masina taluaina tau aveina i Jane Patterson le avanoa le pulisili na ua whaamawai Jenny Wiley mai le iwa tau sanga saia tau aveina lea ngā luenga. Na manu malo le o kilikiti ali i New Zealand le ta'alonga makahanata le ta'amilusanga le ipo lalangi o ova ta ilua se fulu po le T20 e se lau fitutolu ayo kahanata pe ta ina tule le Black Caps maua ai to ilua se fulu iwa whaatea na tutoe. O whaamautu ina ina ile awanoa le Black Caps ili Super 8 po le valu pito ilunga leo le awai vai kulupu e lua ai ta ifa au ma whaawa wale ta'amilusanga e sa ili ai au ta ilua pito ilunga mai kulupu i lua e ofi atu i le semi-finals. Tala whauia mai le si ufunga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Asa lulu manuia lo tātua tanuu, e le isi fo i le nei whaopoponga o tala i meo lo te tupu lo tātua tanuu i Samoa, usi mai hei lau whaafonga. Na whasilingia nisi o sui mawhio anga te itasi o whono whaavai lea tanuu o le whontanga. Le whaamani no ngō nisi o tai ala whaua se fulma le walu le o toi teu i nai. Whainga whaavai mo le bloketi 2 miliona tā la, o se tasi o iaswinga e tā ua le DDA, na whaamanino le whionga le loi sili, maunga Precious Chang. O le
mataupu mua establish le TTA ia la eta oko meki langa sui le reference al Ministry of Women i totonu o tatou whiangainga i le TTA. Mai whapena foi le whinangalo na wha alia PFC ngiai e le whaipule o le tūmalo vai mongu numero 5 gram tuala ulelei. Ia manino ia tūla fōnu whātontonu ne meane wa tūla i mei fo ini wha le tonu o le whātinonga pe a le malama nisi o ofisa fōnu whaavai. E leo ia se tūlanga fo ia o lo whata oto le iai po se tūla fono ia po se tūla fono whātontonu. Manatu ana whapea ta oto e langa tonu vaenga ia. Wale ia sefte na inga whinangalo. Wana mautu se tula fono pas tula fono whatontono i loa ia mai a tulanga le whale. Whanga yo inga le ploketi. Manatu e lea se to efisilingi au le tulanga. O ia whaavai fau se funmal valo le a lima teita inai a tina e ofisa fono whaavai po le tiri e. O whai loa manino le whionga le teita i o le atinu le whionga le la audi le mali topola te vau fose shumet. Le tui nā tola na lango i le whionga a nai a whaanai. E le tai mua i le al fina wina o le whaawhainga o fio whi malanga inga mō le visa tolu masina e uru whale ai i New Zealand. E meise lava i whaare lawe tā ua whaare a inga mō mi ai se teimi wawe e au wai atuai o tātou tangata i e whaamoe moenga. Mai olo i ei le whanunongo le whionga le pahalimia ina i mwhai na maua se tali lelei mō tātou tangata le neima tā opo, ai meise fo i se atunu o le Pasifika sa awai atu le vai aso mawai. Wa tu malo le sa avea mataitai o le ekalesia Sofitu tuto tasi po le Sofitu Samoa, le sunga i a Pastor Willie Papo, i lona mota i mangele ni usile le vai aso nei, ai ua valu se funmaleono tau sanga o lona soifua. E maliu le sunga le whaiwhi au wa atoa i le whasa fulma le lua tau sanga talu o na tautua ma whaavaina le nei e ka le sia sa ngā lulu e mai e masion le whaltua. Mai o le whaai unga le tau sanga fo i ua mawai na whaai loa i fo e se tasi o sui o le e ka le sia le wai sa mo nei leo e se mai i la lato e ka le sia e whatu wina se isia lato lala fo e tutono le atano. Peitai e wina ngase le sunga ia lai moana Pastor Willie Papu, a sa ia taita ia lava se tasu sauninga tele talwe nei, na tu whaatasi ai le e kale sia. O whai iwi u le fontanga a sui mai le Pasifika i le fontanga a le Pacific Academy of Science, a ua o lātou whaamautu wina ma talia ina, le whaavaina se su e su enga e whaonga ina i le AI, mō motu e se fulu o le Pasifika. Mai o le fo ile le manatu na lango e nai le whionga le minista ia ai ono Alec e Keroma e tā wa tele le whaatino so e su enga e sa ilia i ni vai fo ili tele o whaafita au li ma lu i tau le ua whisanga i nei mātu moto le Pasifika. Mai wata tau wana whaonga ina le AI e whaatino i su e su enga i lunga upenga te wha i langi o nei iai ia vaenga tā ua. Mai o le tuatusi o le www.pacificresearchharper.org o se awala leo le a whaatino isu enga e whaonga e nai le AI. O se tasi o alo sa mo o lo tai mua il tu whaatasia o le upeng te whaelangi i a sani le malu. Manisi o sui o le whaalapa tonga a le Pacific Academy of Science o nisi o na sui awai i le fontanga le o lo usui mai isa moa. O tala fowia, manuia tele lava le nei aso lo tātua tano, whasoi foia.
mutau e fa asala e fa avavau komiti ole matali ele bala au sala babe fa afolau sabe fa afolau sabe fa au mutau e fa asala e fa avavau la 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 Se fulmaliwa minuti lau te leli tu lai valu tau tau wari si whakon la mui wari tone mal pol klaman a tau 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 nunga tu tātou whapopongo mua telefona tala mai Samoa te whafonga li tu lai iwa tau nei mali tu lai fulmalua I lea woli ia ola tātou te pol klaman a tau tau te whatalo whatu manga lua te pia mal tu whini ana wha solo ana e le tātou whatisilanga le te mon tau ma ana e fwoi whalau ilo tātou tinu ia le wha moe fwoi tātou ala leo ia ile nā fwoi wa yaso o lo fotua I mai ia awa foi le tātou fisila whinga ma le atu e mai se I lātou I le Hutt Valley. Moni le Murray ia ole le nā amata whasilsila lava I le Asfaraile. O le whasilsilanga toi hamana tuatu le tātou Pacific Outreach a le siufonga lau mua I la stofi o le vai aso fou o la so luas fuluono le o Februari. Lua filuono e whaia I le Dow's Art Museum I Lower Hutt. I Langs Road I Lower Hutt, mai le tulai 5 I le tulai 8. O se awanoa I whiloa ai ai le au whaingaruenga a le le tio ma le mamalo le au whaafonga. Ma se o mato whaalongolongo ni o tau whinangalo whaalia e winga I polokalame ali si ufofonga o le lau mua. Po ni polokalame I sanga whaalelea tili aila mato tautua. O le atatai fo I le whaailia le tio le lau mua sound, tali tono le atato whiloa ai ai le aso. Ia mari ia o tatou le Hutt. Ia ai le tua I lava pa whapele sa e misia le whatasinga le na whaiporua. Ia manelo anga ia toi tatou wheloa ai. Ia poa fo ini vaenga e fia tala noa I fo I winga I tatou porkalame. Ia ai whina fo I awa peistanga tatou whainga winga. Sim tau. Awe sa o ai le fionga le li pule. E moni le tu fini anor tau I o tatou whamoe moe lea. E pe ana tātou tano fo e le mai o le porkalame I la so tofi I o le nā māsina vai atu nei ia tātou nei pururua o se whiwhianga le tātou o nanga le whionga li pule me se fo ia nisi fo I sura pulenga por komiti whaafona ia I le lolofi fo ia o tātou tunu ma tātou mafuta ia tātou toto e tanoa ia I le tautuarti I whonga lau mua hawa manongi wale tātou o nanga ia le la ua se atu I nai le Hutt Valley ia e au fia nai wainu e mata ia o le Lower Hutt o tona ia pa Hutt ia e pēr tau rofo tu fine ele tu uai so seisia wa e la to mai le Hutt no mai ni purua mai la to mai wainu i mata mai le mamau ia ai o le tau o fa mo le la stofil vers fo ia tatu au manongi war tatu ala leo ia e pēr tatu tatano an o te leo is fala pu putonga la tu te le faiele tulanga o leo e tantano mo tangata ia mai tu level no e fa so tonu mai ai el mano le atunu ia e tu langon fa leo o le tatu o nanga ma ia ai fa tento fa na e fule fionga li puli me se foi komiti fa fon no tatu ala leo ia ta o yo ava no fa pe ia e fa soi ne tatu me ane fa pe na le leia sta bomo ia rido e dai bella o fa tai fo I disi fo tatu pa a fiso so ani fo tatu ko la e sta so tatu pa ana na tal no me tau ia woni ngalo ia lisi o va ngona fa ngarweka ia to fe le tua e sta ta o se ka le sia mo pesa o le moni e lai fa aperta ngata ia lai auki e au ngale toi fautua mai ia wan fa leo ngarweka moni le tau ia vainga le sa no ai Mario le tau le o ia e telen ta fa longo fa mai mana ia la onanga mana ia ai la vainga fa un fa so ia e ma fa ona toi fa le ia tili ai ia ole o toi amatalia por kalame le youth por kalame tu por tala vo pe se tasile por kalame na matua ai la walunga fo I le fa so na tato le tato o fa funga le tato ia I porua
le to atelo ila to e talo sanga mai le to e mana na o ia file to e file tato por kalamele mo tipulanga talamo. Wa vai la ye le ua umale tato por kalamele na fatino ile la stofina i le fakasa i Kenneth Creek. Ya ole silo vai so amatet por kalamele tipulanga talvo. Tu sole u fa nga solo tua ya ma na ye por kalamele ye tilo o fa forma volta tu tinu i nei por kalamele yo fa nga solo ye nei te mo tu sanga ya ai a stofi rasfo tato filo United Downs Art Museum ile lima ile valu le fiafi ya tato filo ai ya tato tano tato fa so fa fo ile si fo ma tu fie ya ole tato fa ile lo mo sound ile lava yaso ai ana le ta ole na mai tato telefon tu fini a Savelina le ta ole fia na filena mai te watu pasi ai fai te unga tolu ole pili le ya po tu langa fo te ngole tu la fono mo ngarwe ngai tu ni sil ya Maria la fa lo watu e fai ngoe e le leipo le sofa no noa ia e fai ngoe le grito la spungsa ia o pe upu ia ua ave fo ile aso na pasi tu na fono le ia ono ni ia afianga fo tu langa o tu nga mo ngalwenga me sia la ngalwenga ia fa kon karate ia apo ngalwenga fo ie ape ngalwenga part time full time o la fo ila le meta o ngalwenga wa le sile mele fa manino i a failete upa driver pe DoorDash o tanga tu karate po o tanga tu fenga no la semana ona vainga foi le o le popole foi le leipa ia pe ve toi saunoanga Chris Hipkins o le atele na o tu tanga tu fenga wenga Australia ona lai loe e tele atule puipuinga o la toila lo tu la fono pe au ese atu i fatstau le shuinga foi we o le vainga Marilo te pikia mai o le wafola sia le tapula au tongi o le tupe tongi atu tanga tawhainga ruenga lea i whina ula nam ta upu pe a fai i le isa o le mafuanga na tuli ai pena wha amalolo o le wafaanga ta le tapula ai le lua se lau afe tala ai mantua Mario le tele o talafoi au mai e trititi afa miliona i a tupe tongi i company pe a wha pe leana i le isa o le whainga ma peris pe batuli oe ai le isa o le ne mena wha amalolo ai oe pe o le sitau te unga te lea le tula fono le wai ai po le alama lo sa o ne mena la wha amalolo matuli oe ina le pauale o le mea ngata mai le tupe mfaintu tongi atu ia oe tu se o le vanga le ultimate i tua tua pe monela o saunoa e pe o le tula fono anga i pisinisi ma me sia kampani te lea tu sa lai pe le tuli tu tangata whainga luenga moni ia a wai monela o saunoa a whaina na tuli fo ilea sia se tasi o tangata whainga luenga ai mulmuliane wha maunia i lei tau pe na elea mi o tonu whatino i non tuninga o lea fo i tangata whainga luenga ia a faila e fu ai tulanga o tongi ia na misi o tula whainga luenga na le whainga luenga ai o le afianga na mawhau ia mana tuala whai le mo le pei o afianga le ainga tele o afianga a le la tu ufu le fua le lua se la waf ia o teino ia ele ngawhati ele le tau i o si tulanga whampe a misi wrongful termination fu ilu si sele pe le ami o tonu fu ia tulingo tangata ia ale tulanga na o feo le manino ai o le tulanga o tangata concurrent ia man tangata whainga luenga full time ia pol part time pe ile le te otor tula fono ia tato matik tu e pe model sau noang ia o le tato whai tau tau fio fi tangata malanga ese atu ale wati le ona ale ati le tulanga tula fono le ia ngai mai moni ia o le vastalu ai le na watu le tala fu ile mari e le tina features full mon tu puta sanga le na fa malolo fo ila nga luenga e ona mo lai mo nga luenga tu sa Australia e silia tu mar full voi tu la fa nga luenga e la ona na fina unga sa ile mali lienga mar company emfai ona mausa na malolo se tu la it's tono le full voi tu la peaceful fight tu la le fa nga luenga ai fika ile matua so fu tina ia le fa malolo te le la le tupe fo ina tongi atu tinalia sili atu e mal lua sala wafi ai le wangata mai le lua sala wafi nei taimi te le lopolo e feo i se fina ngalo tatu atu no mari mana fo e tata lai tala tolo limo lo fa tasi numero pe fi fa so mal le taimo tao
ia i tūlanga fu o ngā ruenga lo tātou tano ai i se tala mana ia i le tā pena mai fai ta Savelina ta sin ngā ruenga ai lua feli masela mo tupu apalai fu i le kampani le Oppo ia po kampani telefoni le Oppo le utoi le mai ana ia le utoi ai mai nei New Zealand le lato a call center le sa ave Malaysia yo te lo telefoni ngā ruenga ia pe se tala fia na o no winga o lo utoi aka e mi pisini si fu i lato ia o le metau tau te mai te fa ka ia tātou mo fonga pe o kilani ia fa tino i lato una ia ai tasin ngā ruenga e lua feli mesela ia ai o nai te roi fo ia sisi tu fa le ton o le te leo tangata su sa palai le ia mo le mo mil demand ia mo ngā ruenga le te talo sia ia wai o le palota lea o la sono fito november ia o tasin mtau unemployment le ia ngā ruenga ia o tutongi ia o tulanga o mai au fie palota Tulanga o tutongi a Marilena mai Savelina ia le palota le au whenganuenga whalitala vai le wa talia le ofo le soifo malolo ina New Zealand mo tutongi. Lua te sima limpa sene Lua te sima lima si tanga e amata mai a iuni lu ia Januari tau sanga nei. Ia ai toi si fo ilisi lua pa sene tau sanga fau. Soli. Talo whae e o nei tangata i wale fa fo e ona whinaua la tau tutongi. E o whai a onga ma fo mai le alabolo o i lava. O le whaatali fo i se ia mata toi whanonga te fo i wa toi alo sol te. O nei au whengaruenga fui mu mari na lava o whanga solo lava. O tūlanga nā le mei mai tau atua fo i le. E inisi o le ua ni whaalampa tonga po ni asosi pe la lewe ia tata le i lato o lo ngā lui i whaingo tātou talo vai. Pe ama tau se lau le ua nui ai le tūngo o le fufuanga le pon malienga le. Muni. I si tanga le ia e pei moni lau sono. Ia o le o tatu ia Februari lua whenua ono loma le palota ai o lo whinau ai a li ima tamai tai o lo ngā lui tinei mu ia mai se fo inai whaia o ngā la tau i o fo mai o tinei loi whaia o ngā po ia se maha li lienga lei teimi ni tūlanga o la tau a tutongi ia o tasi leo o whaala putonga la telitono New Zealand ia o lo a whiei tūlanga o tutongi Moni o nisi na waenga o mwhaiwhai o na whaasoa atua i le na mai talafoa Savelina ni tae au. Ma e atu fo i mari i le tele o whai tionga le na wha leo ai le i maliu le tamai tae le na maliu i Northland. I tūlanga o fo i o tai whau a. Tai whau ta aloa. O le mai tau atua tele i a whai tionga na iaipo ni complaints whaasea na ave. I le matanga lua o leo ia me se fo i le SPCA ma lato e tai whau ia le ili no fuanga lea ia i orwai poroa ia a le pe mei tau atu le ma se fo i lea o se pi le iano tele ai ia le la o tupur wha la ia ua fo i o tuai te whai se ngai o ia le ua mai mauliso i fo si fo i tina ia awa afia ka whapea ia o no tai whau ia ta aloa ma tauna mata i tu wai fu ile o taunga le mo o ainga ia mese tanga te lau tele mese atia tai whau nei o lo fio ai ia i ta aloa i tūlanga ole o no fuanga SSP o le te mai tawa tuai poroa ia po se no fuanga fu ile le ma te le tūlanga o farms ia po ni fatu angfo le mai tawa tuai le tūla me whala vela vele na whai vai yasu ia e te leita i whau i vaenga ia Maria wa lau whai whatoang. Ia o nisi na tala le ua te leiti tia la whale walu e fi whaso mai nisi mata upu le na whaso atuai ia e meise la wale mata upu le suinga po o le pili le o toi teuteu pili mo teuteu ngo le pili mo mata upu tau nga luenga ia po le ERA le masainu tatu tatanoa tuai le pesa e avea masul fa inga o tangata whainga ruenga e wha amalolo pe ino rato wha fitauli i tutono ngā ruenga. Ta ua tele mata pule tolvo lima lo fatasi pe fi fa soma ia fa o lo e ngā luesi o nanga pe o upa ia po o li tula vo do dash ia po o nanga fo ia delivery ia pe o le ia te mine o fa konkarate a o ia man company ia mane vola so fina ngalo po an ia fianga mo oe ia tatu tatano fa so le te mo tao ia la va tatu por kalame i se fa fianga le te mo tao punia la va ia ele le te mo tao
Le wa toe luas fulua minuti ona tali o le tulai va toe fatalo fatu tato au whafonga le nei vaenga o le tai ao to tele fo ila tau mari le ua ta pena fo ia wa ia sauninga le nei tai ao le Ash Wednesday po le lefu Mori le ana. Nisio e kalesia nai fata nuina la tau sauninga le afia na nei ia malo lava le ono sai tiu te nei tai ao Malo ana o le tūlanga le te mo tau le mai tau atu tu singa le tio New Zealand te whasau atu le tivitasi. O la muli nei li tu lai lua le fufu e isfasi langa ia ale kovanda o le faltupele a wha leo ia tātou New Zealand le Reserve Bank a New Zealand. Ia pe o le lua ia asor nei po ori o le whasi langa mo muole o la whae te waitai kovanda le wai te mine o Dr. Anna Bremen. Ia manatua ana o le tu maui e tūlanga o le official cash rate i le 2.5% le ile teimi nei manatua o le foi numero le por pasene le fua o mai a tūlanga o tūlanga o tului po interest whalitupe tono New Zealand so se whalitupe ai wha moe le official cash rate e wha tūlanga mai ele whalitupe lea a leo ia o le mai tau atu i tusisinga ma ni manatu fo il poto ma lau fai tō whai ma tau puta ta maa inga le tunu e leo no si iti ele sole ia le tūlanga o le fwoi numera lea por pasene le lua tesima le lua 5% o lo i eini teimin nei ai pea ma le mai tau o se tema e ono si iti ai i le mai tau ia nisi o whantupe pe o le PNZ i lato su enga pe o masino se tema o tau sanga nei fatu to fa longo to si tema october november nga lo masina le fet pa lota e ono si ti ai tu langole ole senele por OCR ya le tu le tu lango fatu pe fa le ta wol ta pule ana wai si ti le tu lango OCR ya la fa ina vo now me sei la tu lo himo kesi ya tele yo afia fu ile a me sei la nei ainga fu ia te inga lewa o la fix le la to rate mole al term ubile pe todo ta masina pe olu masina por te usanga fu ya ele mafai a ola na si inu ya lo no winga ya afia ila to la loka fu ile ele mafai o la ala tu la con la to ritual to ya te tong ya te minne ya o fu ila na si te minne ya o afia na e man tu ala ila mo tino ya tu tali li tu la uni li tu la lua pe sa ro mai del te mai tai a kovana o le mea pe asi martua le tolu tesi matasi pasene le i tu la con inflation in te mine ia e mali e o le mai tau fu le ana ile fai unga nei ai la to lo ko le fatu pele tu tonu por fatu pe ale ole ona afia o mai ata to i tu langa nei pe te fai sa mo kesi e pe te fa tau o ta to mo ta fa tau ile si tu langa fu o afia o mala le e o mai fo ia afia tangata tangata i pere tātou moni le mari mai tau atu fo i le OCR po le fuwatau tupe wa ia alulunga ia le lala tātou tālia e sa oe le tolu tesima taspasene le timing nei ia ai vai atu ele o ia lava se mali lienga o tuso le o le lua nei le au le fai le fola sanga ale tamaita ile o Dr. Anna e pe olana fola sanga mo le talon tu lai mai ole ile tofinga le mo le faltu pe fale ole o New Zealand o lo lua i te mele la tu lai mai fo i o la tatu fa longo fo o le ale toi ngana fa nga mai ko vana e manu tu e tau i upu batala ana i tu lango te mau ai ngola tunu atalo mai nei le fo mai nei i la oli e pole ko vana i la oli nei e tala no mai tu langa fo ile o no va vai atu upu batala pe manuia ia la ga me nei tu sa ia pe o le mo mauni si o fa tofa e le to si tia le tu lango i lato mau ia ele to si ti lato asu isu e ngava atu tata o le wa ngate lua te se man lua 5% wa ele te tauna to si ti ia tu la con OCR por official cash rate ia le pero ta o se te male mai te wa tu e ono si ti ai a fai o tu se te mai si no e fa le to no la disu va fa fai
le teima palota ia wai e fetau ia le si ia tu teimi na si te ia ma le fai le palota ia matua le fifia ta ka te sitia lo binga e tau fai ia fai ia ma tuele ma fai na ia ina le malo ia le faltupele tuto ia fa leo e sai tu la fono e tuto tasi ale pe o inale pe e tau na mala vita gata e pule ale o si le reserve bank ele ila tau fofonga mala tau fitu tu na inga on malieva vai atu tu singa mari tu so le pi e fa moi pe valo ia le bank le ASP o la mana tu la tau fa to a si e lunga le i le tolu te sima le lua 5% le official cash rates i le fai ungo lua fitu so le vai mamao o le expecta po le o la tau ia na fa moi e fa to a si e lunga ia te sima ia ai tolu te sima lua 5% a matatu fai ungo lua fitu ia ai fai me fa alongo fo ia le wainga ia i le reserve bank le fai mai le PNZ o PNZ fa tu PNZ o se te mar tu saka nei ia le fai mai le SP o le tu saka fo e se ma lua fitu o dala ia alela ba le ia le SP le mai le la tu fu ta mai la tu fu to te se ma lua 5% le tu ia lo tele i fa ta fa ile nate ia e tati alo fa fu le ai se pasi ti na ele le la tu le fix fu le la voila to baua se se tu lui fu le la okay fu le va se le 12% e pe 5% la tu mo ke si va tupi ia la pa te tau saka a toa la lo kai na faina ia la tu la ye fu le alu lunga po le alu la ia e fia o mai atu lango pakete la ai pe ta wata ta doi fu le tu langa le tu la lu la u ni fa tino mai ia ai ta tu mati tu ia o a u tu langa e uma fianga i lau tupe maua tupe faalu ia o te mine paketi ai nga ana ole posi lava la to ia o le fautu tanga le ta ua ma le to fa le lufina o le faso ia wa tu lango tatu ai nga lete ia wa he mole maua ia wa to tatu fuanga o tatu ma te le foi suinga i fofuanga le ainga mari wa iai lava suinga i le whainga ala tau paketi. Wa iwa ainga wale sama sani ona iai wale to iai. I ono le tangata so i fuanga wa tato iai nei. Mato tala noa le waiastalo ai mari tua il tato whainga nuenga i le whainga o whalavelave. I le whainga o neime o tato whalavelave. I le taimi o koviti. Sa tele tupe na mwhaina whaasawa i ona fwy sa tau li aini tangata na mwhaina whaapotopoto i ni whalavelave poni maliu. Ia ele o tatou toi peo isi vange e tatou te wawa ai foi po afoni suenge mwhaina whaasawa i tupe pe a whaia me o whalavela ai sa o le lei ana o tatou talo noa lei e mana tuola o si R-rate le e au fia u mai hatu langa u mai le na la tuola o tongi whale ma tu langa o mokesi la tui e au fia u mai ha o le mana tu le o mai fo ia le tu lalo e whaasala lau atu tatou le fata le saunoanga le a ko vane le lue la uni e lungo tatu o nanga e mana e foi fa longo mai foi ti tatu fa longo po le a saunoanga ko vana mai pe ta lo atu e ta o upu matala e ta o foi po fe a tatu fa longo atu pe fa no le finga mai upu matala foi le va pe e se me o tu foi le la si ti e lunga pe va pe na wai pe o sa la fa matala na tonua a tano mai ko vana nei matua fia no winga ia tatou ia fia tatou le sitia le ia a fa pe mai o setembra ia po la sotolo be tatou saka po fai ko te se mo lo filo fitu ai si lunga tolu te se mo lo lima ia tatou mate tu matulanga ia ai martua le o ia te mini tolu te se matasi inflation numero le fia u mal to ngata so fuanga ia o fenga malo le tini nei fua mala la o ai po ula lo po tolu ia po ula lo lua tes marifia ia wa le lo fenga palota na ia taimi ani manule wa tapena fo ia vai nga fa pu fai wa palota mari ni taimi o telefoni vai ngola tata ai swinga le
suinga tatou te ufo ai ia e mata itu ai lau filifilinga nei tausanga le tatou palo tatele Taua tele ia o I fo I le fuai le vaenga tupu veina na rono pe paro moni ia o I la a fai le atu langa o le OCA ia e fifiu tanga te ano no mai fatupe ma fa tino ati na e ia ia tu tau ta mele we ia ma si tia pe tulanga nei o pe si tanga pesene nei ia ona afia fo I le o fai unga ia e tato mate itu wai wa uma me tupu tama ai ngola tulu ia ha afia uma ya tato ia I tulanga uma nei tulanga tau tupe wale tama ai ngola tulu ia e a vai tato proclama spesi ia lo tapera mai tanto telefoni tu la iver tau nei Samoa le nuu o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu oi lewa ai Samoa o le penina o te fia fia I ai O solela susulu mai ma o mana tua ai La Samoa le nuu o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu oi lewa ai Samoa o le penina o te fia fia I ai Hangi mai se matangi e momoli atu ai Samoa Matalasi Hangi mai se matangi Te momoli atu ai alo fai la Samoa Matalasi Ola olelea fa asolo solo La poia o na paolo Lona sami I la pe asulungia ele masina Pe wha ape whea Ngalo atu oea ita Samoa ole penina ole vasa pasifika Tangi mai se matangi Te momoli atu ai alo fai na Samoa Matalasi Tangi mai se matangi Te momoli atu ai alo fai na Samoa Matalasi Fie le afi pe asa vali Lona la lele ma folinga e whelanua I Pe wha pe whea na ngalo atu alo wingoa Samoa ole penina ole vasa loloa E momoli atu ai alo fai la Samoa Matalasi Hangi mai se matangi E momoli atu ai alo fai la Samoa Matalasi Hangi mai se matangi E momoli atu ai alo fai la Samoa Matalasi Hangi mai se matangi
Itu minuto Johnny Tale tu la Eva Tale tu la Eva le whapoponga lona lua tātou telefon matala mai Samoa mole nei tae au te whaatalo whantu Rachel Sifa, good morning ma lor Sifa manuia ma futa mai nai au ki Lani Point, England. Atalo whantu ia Niuia Poasa, good morning Allenson mona ma lor Sifa manuia seu ngā li ka peli. Atalo whantu fo i te ma le sunga le li au au ia tu le epa ma lo foma tautia. Ma futa mai nei te mo tau ma lor Sifa manuia. Erica Maoi, good morning. Atalo whantu ia so feni seu pui pui. O Dominico Petelo ma lor Sifa manuia ma futa mai nai Christchurch. Alofatu sione tupai ma lolo se fomuia so akole Timothy Lilo ma lolo se fomuia nei tae. Aaron Sila, good morning. Alofatu sunga ya famusili Sianava, good morning. Simeona Suena Talavau pe se foti ma fo Aaron, good morning. Wainga Afuvai ma lolo se fomuia Talafatu ya Tunisia Agustino Talafatu ya Simeona Suena Fafawina Daniel, good morning. Bali isina leo ya masiona tua ya malor se fomuia nei tae tau tumo si fongo lombua e Wellington. Ora na mai tatu telefoni tae nei Savelina ya le atantono anga fo o se fufuanga ya mo o kilani la tau ia le mai tau atu ai ya olo tapal maloni fautuanga pe te tau ora tongi se tupe e ave ta avale le wala lau papa fo ile na ile Auckland Harbour Bridge o kilani e tele o tulanga tau te malanga inga po transport ia po tulanga fo i tulanga o infrastructure i awala ia o tulanga lai pe o awala papa ia i o tano ia ina o kilani we o kilani tele o tano i o kilani ia le molu e ata vale ma aga i mai ina o kilani aga ia tu ile pitulunga le motu nei e taua tele ia tulanga o nanga nei e mese i fa le leo tulanga nei e tele fo i poloketi tau awala o tau fai e fa tino ia au le lava se leni il mai tau atu le lai e au mai ile le longa lea ia po le fa fisini fo o tu atu tangati o kilani ia pe ono talia ine tangati le tongi no liva ta la po se road toll ia po se la fonga fo ile po stu te lunga o la wa e ma fai ina e kolosi ia mai lisi tu o kilani ia fa solo tu na North Shore ia manga ia tu ai nai Northland i vai me Northland o tulanga la le mai tau atu ia telefo ia fina ngalo ma e pe ma tele la tori o kilani la so manatu a failete ma futu me o kilani e te mana o te tongi liva ta la le ia avelo sao o liva ta la le ia o lo sao le tonu o le te ga tu pe pe ma le liva biliona ta la o no mawai ia pe atu au fai ia tangata o kilani e o tongi a fai liva ta la ia o le fufuanga le ye o le tupe ave fu ile fiso soane ngā luenga fa leo o wala ia o wala lau papa ia ai meise lava o sisi ala lau papa po tano ia o le tatou tatano i ai tele o kilani ia o tatou iei nei Wellington e manutua oi tatou te whai malanga o mai o kilani te o taimi tatou te anga i foi a sia a inga ma tatou mai tu fo ila tu langa o le telo ta avale ia o a oni na poloka ta avale il piso o wala i o kilani o ila le ile fufuanga al pulenga no man malo ki a New Zealand te fai se sia lau papa ia po se sia tele ia e fai ona fiso tai ia North Shore malanga ia to the north ia ma i saute i tulanga li tule ia au kilani taulanga ma fa solo mai nei a ma Roscoe na Henderson anga mai ia o le hanga ma o kau ma mangeli poi na le fufuanga a tau le iwa tala ia tailo iai o le asfina ngalo le atunu i le fui tulanga ia o lo fufua iwa tala ia o lo fufuina ia o se fautuanga pe tau tongi stupe ave ta vale ia ila lau papa na i le Harbour Bridge au kilani ia e fiso soani ai tongi ai le isi lau papa le Waitemata le ala Waitemata le ono tuula i mai ai ia le fatula i mai o le na fo ia lau papa ia wala va fe malanga e tono tatu ai tele ia a fa oliva ta la ia lo luinga iva ta la le latu ia tatu te lope iva ta la ila so o le saumal to al watu iva ta la ia mane pe a fe tulanga na ia fa iva ta la le sau iva sa la latu sili lo o le tulanga o le te o le ia tailo ia wa ia
e tele tupel malo i la waia ia manatu na wau ia tele tupel malo ia mi fo tupel malo e whaatino ai e tūlanga ni e meise o la fonga ia e tā ua tele ia waia pese a ia tūlanga ia walale la tongi umai tātou ia le ala papa lea ia mo ai tele o gila ia o si tūlanga le e meise ilfa ititia ia o poloka ma tūlanga i whemala i ngai tono tātou ai tele o leo tula me tātou te minuto e lua minute to ne tale li tula Eva leo tapena mai tātou telefon matala mai sa moilo le whapoponga lua te whatala whatia kone fesi paione ma lor se fumanuia whaten mahu te mai te lafi se niu mea ma lor se fumanuia ina nei tā whaaftaile ma futa mai Paiona mai tau atu i tātou telefon nei te mora tae au talo ta longa lea ua manu malo le Black Caps ia kanata le T20 ia lena ta aloai i le ta minusanga o le ipo la langi ia ova i ta ilua sifunu po le T20 ia e se lau fitu sifunu ai o kanata pe ta ia lena tule le tātou Black Caps a New Zealand ia mana maua ia e toi ilua sifunu iwa whaatea o na toe ia i ta longa ia o le ipo la langi ia lena manu malo ai le Black Caps ia kanata i le T20 i le ason nafi ia mana ia le nā tūlanga ia mo tātou ia lo muni muni ia tūlanga o ta longa i le kitikiti ya mese ni polo langi lo fanga solo time nei fata lo fatu la vionga fo muina wango tia ma lo se fo muina nei tao ya fa fata ma futa mai le uta toro li tula iva o ismail fa foga tato telefon tala mai samoa ina nei tao fa fata Asa lulu manuia lo tātua tanu ele isi fo ile nei fa opoponga o tala i meo lo te tupu lo tātua tanu i Samoa usi mai hei lau whaafonga. Na whasilingia nisi o sui mafio anga te itasi o whono whaavaile a tunu o le whontanga. Le whaamani no ngō nisi o tai ala whaua se fulma le walu le o toi teu teu i nai. Whainga whaavae mo le ploketi 2 miliona tā la. O se tasi o iaswinga e tā ua le DDA na whaamani no le whionga le loi sili maunga Precious Chang. Ole mataupu mua establish le TTA ia la eta oko meki langa suile reference al Ministry of Women i totonu o tato whiangainga i le TTA. Mai whapena foi le whinangalo na wha alia pefse ngiai ele whaipule o le tumalo vai mongo numero 5 gram tualau lelei. Ia manino ia tula fonu wha tontonu ne meane wa tula i me fo ini wha le tonu le wha tinonga pe ale malama nisi o ofisa fon fa vai e lo ia se tulanga fo ia lo fata auto le ia po se tula fono e po se tula fono fa tonton e manatu ana fa pe ta auto langa tonu vai nga ia volia se fte na ngo finangalo wa na mautu se tula fono po se tula fono fa tonton yo lo ia mai tulanga le fale fa nga yo inga ploketi manatu le ia se to ofisilingi o le tulanga o ia whaavai fau se funmal valo le alima te inai ati na e ofisa fonu whaavai po le tiri e. O whai lua manino le whionga le te ta i o le atunu, le whionga le la aulia le mali topula te Valfosi Schmidt, le tui nā tuala na lango i le whionga a nai a whaanai, e le tai mua i le al fina wina o le whaafai ngō fio whemalanga inga mō le visa tolu masina e uru whale ai i New Zealand, ai mai se lava e whaare lave tā ua whaare ainga mo mi ai se teimi wave e au wai atuai o tātou tangata i e whaamoe moenga. Mai olo i ei le whanunongo le whionga le pahanemia ina i mwhai na maua se tali lelei mō tātou tangata le neima tā opo ai mai se fo i se atunu o le Pasifika sa awai atu le vai aso mawai. Wa tu malo le sa avea mataitai o le ekalesia Sofitu tuto tasi po le Sofitu Samoa le sunga i a pasta Willy Papo i lona mota i mangele ni usile le vai aso nei ai ua valu se funmaleono tausanga o lona soifua e maliu le sunga le faife au wa atoa i le fasa funmalelua tausanga talu o na tautua mawhaavaina le nei ekalesia sa ngā lulue mai e masion le faltua. Mai o le whaai unga le tausanga fo i ua mawae, na whaai loai fo e se tasi o sui o le ekalesia le ua i Samoa nei, leo e se mai i la lato ekalesia, e whatu wina se isi a lato lala fo, e tu tono le atu no,
Peitai e wina ngase le sunga ya lai moana Pastor Willie Papu, ai sa ia taita ia lava se tasu sauninga tele talwe nei, na tu whaatasi ai le e kale siau. O whai iwi u le fontanga a sui mai Pasifika i le fontanga a le Pacific Academy of Science, ai ua o lātou whaamautu wina ma talia ina, le whaavaina se su e su engai whaonga ina ai le AI, mo motu e se fulu o le Pasifika. Mai o le fo ile le manatu na lango ina i le fionga le minista ia ai ono Alec Ekeroma, e tāua tele le whaatino su e su enga e sa ilia i ni vai fo i le tele o whaafita auli, ma lu i tau le ua fisanga i nei mātu moto le Pasifika. Mai wata tau wana whaonga ina le AI, e whaatino i su e su enga i lunga o penga ta whai langi, o na iai ia vahenga tā ua. Mai o le tuatusi o le www.pacificresearchharper.org o se awala leo le a whaatino isu enga e whaonga e nei le AI. O se tasi o alo sa mo o lo tai mua le tuk whaatasia o le upeng ta whai langi i a sani le malu. Manisi o sui o le whaalapa tonga a le Pacific Academy of Science o nisi o na sui awai i le fontanga le o lo usuia mai isa moa. O tala fowia, manuia tele lava de ne yaso lo tātua tino, whasoi foia. Tui whaatala whaatol whaapopongo tala whau mai le si ufonga le lau mua mō le nei tae au. Wa lataina whaasefuluina le tele o le suatimu, wa balasi i totonu o le whaasefuluwalu i tō la, pe a fua le tō langa i masania i masina te itasi, pe ona whaalia le au nanga le Met Service. O lo o mau pia polo ingo whaalawlawa fo se imo Banks Peninsula, mai to samale lua se lau 5 fale. O lo motu sia ile eletise mai le po ana po, mai ei fo i au nanga o telefoni vea i male interneti o lo motu sia. O lo o yei la pata inga mo wainui Malito River ina ia whaapuna le sua vai tau mafa. Na ta ua le pulenga le puipuinga lau tele Canterbury, e le oilua po le ale umio le a motu sia le fasota inga male Banks Peninsula, ai o lo avel whaamua ina ia tatala le awala i le so. Peto samal to fast fulu tamaitia o ngā tūlanga lua o lo poloka i Wainui Park Camp i le Peninsula mai sa lātou malanga siasi. Ua folasia le malo se tu la fono e mawhai ele matanga luenga o anga fisotai lea nafa ma benefiti o na toi maunu a tutupe o lo o tutongi isa tangata na whaisana talo sanga i le ACC po le whaalapo tupotonga o tau e mo whaalave lave whaafosei sa whaatua le minista o anga fisotai Louise Upston se lafo whaanatinati le te ala itite le afo le fito le po ana po e folasia le tau o le bili o le Accident Compensation and Calculation of Weekly Income. Sa isi whai ungal wha amsinonga mawalunga na wha atonu ina ile matanga luenga e le mawhai o no lātou tā pātanga tai toe tutongi atu ni tupe sa o lātou maua ina ua o lātou mo'omia ina wawe sefiso soani e pe o tupe e tutongi e pili taimi o le tau malulu ai maise o taimi e toi tutongi ato ini masina ua tea mo ni taui e whaaui mai le ACC e tele tangata e talo sanga mo fiso soani mai le MST au whaatalitali ili tau i mai le ACC. Ai o le taime tu ina atua i le ACC le fisosoani, o na toi fo i le itua e amata tutongi mai le tupe isa tangata, ma o se whaamanianga po ni taui e maua i vai aso taitasi. E ono maua le tangata le fisosoani mai le MST, au whaatalitali le tupe mai le ACC. O tūlanga whaapea, e oto me tilawa na toi tutongi le ACC le MST, mo le tupe le whaalu mo le benefiti au tu, mai o mai le taime nei, e iaile a iainga le MST e alanga tatau e tangata o na toi tutongi so o se tupe lawa na mau mai se talo sanga ina ua matua mo mia ina lava se fiso swani po le Supplementary Assistance Payments o la faa solotu nei lea pili i le komiti faa pale mene po le vaya sofo.
Ua tā bale toi whaafo i ato pa uta avale le Michelin, X Multi-Seed, ma le X-Line Energy Seed, ona ua maua le vave ta ita e mau oa i na vave alu esele ea mai pa uta avale, o le tūlanga lava mole puipuinga, e ui ele ia i se whaalave lave, po se whaafita uli o tūla i mai ele taiminei, ma ua whautua ina so se tangata ini pa uta avale whaapea, ina ia ilo le leinu mera beo na whautua ina, ma fiso uta i le Michelin, na whaataua tuai pa uta avale, whaafisuia iai, a wale saonga le mu. O lo ta pael malo ni fautuanga pe te tawana te tongi se tupe a ta vale le ala lau papa o le Harbour Bridge au kilani e fiso soni te tongi se isi ala lau papa i wai te mata. Na tu inatu se fautuanga le komisi mo ngā luenga te tele e te tongi se tupe o tu lava i leiva ta la. Mo feo inga ilunga o le ala lau papa e ele manato le minista o fela ua inga o se fai unga te le lava e faya ile nei fuafuanga. O lo o faabu pia na fitu utu na ile malo po le aleitu ai ngo awala pe faise ana po se tano po se isi ala lau papa na sauno le minista fela wa inga Chris Bishop a fai le ala lau papa o le avia mga luenga pitu te le tu tau inga luenga te tele i to tono New Zealand. Na sauno le minista o mata o putau inga luenga Brooke Van Belden o ananafi o se aso tele lea mo ngā luenga i New Zealand peitai na whaalia le leipa o se aso whaanono tele ai tali le Greens o se aso pongi sa. O ananafi na whai ele whaitonga whaatolo le teuteunga le pili mo mata o putau inga luenga po le Employment Relations Amendment Bill i le Parliamene o nai masina ua mawai atu na te ena ele whaamsinonga sili le apilia le upa e whaasanga i le tangia ave taavale le masino Novemba i whaapea o ila tau ni tangata whainga luenga. Na sauno le tamaita i minista ua mawhai le nei biliona au mai se tūlanga mauti noa mo i tue lua pe a whai se kone karati i tūlanga tau i ngā luenga mana i tā ua fui ua mawhai o na manino ai po o se tangata i whaakone karati po o se tangata whainga luenga pe tai na whaalia le popolenga o iuni a tangata whainga luenga o na o lalo le tūla whanafo o le ate le lava le whaamamafa o ai ainga i whaupunga o se kone karate ai le o le tūlanga o le sootanga whaale ngā luenga. Na sauno le taitai o le Labour Chris Hipkins o le suingo le nei tūla whono o le ao ai tangata New Zealand Australia i le leo lo o te lea i le puipuinga o tangata whainga luenga ia ua whaama losi ala tō whale whainga luenga o na avea o ni tangata whaakone karate. Elena o ave ta avale le upa o le a afia ai afia i fo i mawhela o inga ngā luenga titele tangata i whaamamaina whale o e ngā lulue mo le puipuinga po le security matangata o loo whaafai ngā luenga i ngā luenga leipa wa sui ai fo i le pili le whaatulanganga o tangi a tangata taitasi e ala i le whaamalo singa a tili o le iloilonga o amionga stangata whai ngā luenga i le taimi i wha ngā solo ila na tangi ma fola si eise tapula o le tutongi i le lua se la wafe tāla whaato anga wa aise tangata whai ngā luenga i la ngā sana mata upu pe a whaina le sao o na tuli pe whaamalo lo ma se ngā luenga. Wa ese malilia ngā tangata whai ngā luenga i whale talawai whaatasi ma le soifua maloloina New Zealand e winga i tutongi ma tuutuunga moa la tau ngā luenga pe ona pālota i sui o le uni e talia le ofo pito la tamai a le soifua maloloina e lua te sima le 5% le si itanga e ama tamai a Januari lua whelua ono ma le si itanga e 2% i le tausanga i lua whelua fitu e to atolu se lau i la tau e awhia i tutonu o lea malilienga o le amatanga fo i le masina nei na whaataunu ina i se malilienga mo fō mai o le mawhawhau. E ni se itanga whaapea o tutongi e pe o le malilienga i tangata whainga luenga o whale talawai. Masao fie i tangata whainga luenga e to ono se lau fito se fulo. O le tūlanga pito maualunga lava se foi numero ni tusi talo sanga i se avano whainga luenga e tasi a le company telefonia le opo pe a whaasala lau o le 5 se lau. Peitai na whaata ia le pule o se lana le lava kamupani ina uola tau tau lima ina le silia ma le lua fe 5 se lau o ni tusi talo sanga i se avano whainga luenga e tasi o le avano whainga luenga le ai au kilani ma o sanga tai whai masui o le company i whaatala noa ina ma whaamatala ina i le tangata whaatau ni o loa
loa ma au na ngal company ma ia fo isila fiol tanga talo sanga ise no fuanga au tu e tali e telefoni mo au na ngale company po le call center na tu e fa fo i mai New Zealand la to call center mai Malaysia fa ia ni swinga po le lo to sanga o to na ai masaula to ma ta wina le to tele o tanga tai mana na o ile nga lwe ngai tai mi umai fa sala la wai pe na fa le mo ken halem le fa to no sile le company le opo na o le fa pasene o tu sitalo sanga e mai to tono New Zealand o stulanga fia lo la to lo al to tele o tanga tai fia nga lulu mo le opo le na o le to lu se fulu fitu tanga ta fa nga lwenga o lo nga lulu e ai na tula ina fa msino ngai le solua mo le taimi mua se tama ita e fa tau sanga le matua o kilani e tali mo lianga o fainga wo ai pepelo e tau fa se e pe tau fa se ma u se fulu valu tau sanga o ia faia le anga yoinga e silia male lima se lau se fulu fitu afe se tupe na ia mawaina ia fainga tau fa se o fainga wo ma se tau le adaniden ele vau le lua fe male ono ma le lua fe lua fa ele o mafai ona fa ilo ina lona ingoi le taimi nei ele fa sinonga na fa alia leo o fainga tau fa se fainga wo e tele lava ina faia tangata mai fafo ma fainga tai le to la fono na sa ili e masa ni fo ona tupi se tangata e se tia malo fa se tasi lunga fiso ta inga fa te kono losi e o no male felo ai be va ai le tasi ile isi na fa alia fo ia leo o tau leva ai ni fainga tau fa se fa apele ne vai tau e o sui fainga tau fa se cryptocurrency po o tamau ai nga ia le ni tino tupi e te i fainga fa te kono losi o le masina fou e toitola ia le tamaita ai lea na maulia i le whaangasinonga. Na whaalia se tangata i Kaihu i Northland, e le tasi se whaasea na whaia, e winga i ta i whau ta ta aloa i le nuu, ma tuli solo tangata whiawai, a o le i mali wai se tamaitai. O le tai au le solua, na longo i nai au nanga mo whaalawlaw whaafo se e, mo se fsoswani i se whali le State Highway se fululua, e taun ua tu leo, ua maliu se tamaitai. Na whaamaoni le pule ngana u whaitu malo a kai para mo le mainga o mea ola, na i se whaalawlawe na tupu, na au fieni ta i whau mase tangata malo faya ia isu enga o tau fia fo ia ta ifau le taimi nei na ta wisa tangata le no ile le te New Zealand sa ye fa se ai winga i ta ifau ile vai ngo Northland betai ile lava se mea na faya iai ma ye lo la tau tali tonunga sa le ta tau lava na tupu le fa lave le ua umai le ola o le tangata e ta alonga wata itasio na wha vai sui lo komite wha atono wha la putonga ni tipolo New Zealand hea whiele ta ifono o Matt Winery. Sa wha alo ilo se pepo wha amatalanga le ni tipolo New Zealand le fia na nafi mata wai o Winery wha bei Paven Myers, Stephen Cottrell wha bei ma Alicia Staples o sui ua wha vai talo mai se piliota na whianga yeile wha la tonga male tele o lo i tau na whaaliele pepa o whaamatalaanga se finangalo su yolo komiti ua mo umio na whaia se suwinga ele ta ita inga o whaala potonga o le tau sangta loai sale i whaingo fia le tau whaamautunga o le malilianga mo le whaasalalang o le ta amilusanga o le ANC Premiership ai o se tema na whaasilsila i le whaamalolo le tau maul whaia o le Silver Friends Dame Nolene Taurua e mafua ona oni whaasea tama ita a alo na toi whaafo i Dame Nolene i lona tūlanga le whaia onga ai whaalongoina ni wala au i le tatau lea o na yeini se whaamalolo mai le pūlenga o le neti polo New Zealand o le masina taluaina tau aveina i Jane Patterson le avanoa le pulisili na ua whaamawai Jenny Wiley mai le iwa tau sanga saia tau aveina lea ngā luenga. Na manu malo le o kilikiti ali i New Zealand le ta'alunga makahanata le ta'amilusanga le ipo lalangi o ova ta ilua se fulu po le T20 e se lau fitutolu ayo kahanata pe ta ina tule le Black Caps maua ai to ilua se fulu iwa fa ate ana tutoe o fa amautu ina ina ile avanoa le Black Caps ili Super 8 po le valu pito ilunga leo le awai vai kulupu e lua ai ta ifa au ma fa awa wele ta'amilusanga e sa ili ai au ta ilua pito ilunga mai kulupu i e lua e ofi atu i le semi-finals. Tala whauia mai le si ufunga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au.
sila mai moa I se mafua anga walai o na o talanoa Amo ia taua I lo tato fi mai le atua Na tafa sino manga o lau ele ele mafanua Malatanga nu whapea ngai whanua Ai maselenga ngana wai a foa I fua Whai mau ungi tamitanga Pea talanoa I la unga ngana E a whele whaalo alo ni saunoanga E la ulele ai whetalainga I le wamale ama whatawhata Ngangana whaalo alo na te la e I mea umalala Amo ia taua I lo tato fi mai le atua Na tafa sino manga o lau ele ele mawhanua Malatanga nu whapea ngai whanua Ai maselenga ngana wai a foa I fua Alitai o ne nu Pe a taunu mai se malanga Tua o le malo pe whae Fo ini suafa O na mau tua leo lenga ngana Tula whalela na whau tautanga O whae longa na o leta mau a inga o la unga ngana Amo ia taua I lo tato fi mai le atua Na tafa sino manga o lau ele ele mawhanua Malatanga nu whapea ngai whanua Ai maselenga ngana wai a foa I fua Amo ia taua I lo tato fi mai le atua Na tafa sino manga o lau ele ele mawhanua Malatanga nu whapea ngai whanua Ai maselenga ngana wai a foa I fua Ai maselenga ngana wai a foa I fua Lusu lo minu te lewa tene li tu laiva toi whatalo whātu lu tātu tunu. Ia ila ni te muna tāu mālo lon sai mālo fo il whātu toa I whiau mga luenga le ua whianga I mele tunu le nei fo I tāu le asururu. Ia manatu le ua I tonu fo pale a onga ni tātu whanau. Ia e mesi foi. Ia le utoi fo I atu ni mātuan molina whanau le tāu. Ia tutu natsonga le mu. I lunga ala tele a whai le mafuta mai tonu whalwhinga luenga toi whaatalo whātu le tātu tautua. Ia whai le te whalolo mai lunga le ala tele. Ia mālo lon sai le tāu. Nei o tātu tua a sina matua tausi. Mālo le on sai le tāu. Paul fala maulo ni muli la. Wal tapo ingo le tātu tunu. Ia I whai wa matiu te lo whianga iai I le nei a solulu. O lo whanga solo pele nei te mi le whale tonu ai. Ia o le a whianga lea I nai le Moore Point. Ia pole no whanga lea I Wellington. Ia I tuane o le malai wa lele.
no fuanga le afatuai atu lo lava e to atuai ya le swa vai leanga tu lo ya mai ala paipa e tonu mota malao ainga e o fala putonga pisiniso company ya e to uma mai me sala la to ye tai ya ina il apahat leanga ya tu nai si view ya ol Hat Valley la to ya mai apahat lo hat ya ya si view lo ye treatment plant e por no fuanga le mafai ya ona pamu atu ai ya i tai ya sabi ya ala pai lalo ole sami tulo ya tulang swala vai langa le tatu tilo uma masil fiel malo le tunu talwai nei lava lo fa ga solo pe alfa le tonu ole no fuanga le mo point le to tonu ala malava le Wellington ya wa finga faiva ya mai se fo ya ta elenga na masani ta ele la to ye fie fa se e nei Wellington nei la i vai meo Lyle Bay o Fido Bay ya tu na e fa nga solo tu more point ya ma la ga ya tu i la tata nei na le Red Rocks ya ele o taulia la Red Rock te mi nei fa mo nga ye ya o luma mai i nga tai fale o na fu no fuanga ya o lo fa le tonu va ye fo ia tu lo lava le tota ya ma fa le tonu o va nga la vai ya lo pa mo tu tai ona la ye le tu la fu le fa le tonu no fuanga le ya por treatment plants o lo fo le malo ya a me se fo el pule nga no ye le inquiry o lo fa nga solo po le lo longa por su enga o sa ile linga le fa el crown inquiry no winga le wa aga me le malo la tu te fa se sa ili linga po su enga tu to tasi me pule nga no ya me se le Wellington water pero fa putonga le la tu te na famale fa foi no tulanga uma tau swa vai ya wala paipa la vai tono Wellington le na fa ba vai ai le fa un vai aso nei ya le te fono le committee fa foi le Wellington water ya ole sunga ya Nick Leggett ya o te loe le o te po male le fa fo le tatu tu o le sa vem pule du o pole rua i le telo tu saka ya mai ana tau va fu ile mo le pule ngano Wellington le manuia ya aina tele isi tu lango ngalo nga le infrastructure New Zealand ya fa pena fo le transport New Zealand ya ai fo ile Wellington water le te fo le wa se tu no fo ono fa le tonu ia e mai tau atu la fia fela sto no fuala tau i le tele o tangata na lo fia tu i le fale aonga po le holo le fale aonga le St. Patrick's i Kilburn ia mai loa tu i fo i le tele o le fia ma le fa sia o malo le tele o le atu no me se la tolo alala papa au i ngati fale Wellington i taulanga ia i le afia ngon tūranga le ngato le manongi tu lo le manongi leanga ia o lo la tūranga na ina ia me se ia la fianga la o le faina fai la to la fai va ai la to fai o pisinisi ia o a onga ia a onga le fa la ia a tala tatu nai pe rogotai le sia onga tu lata ia ai o lo koneina ia le manongi leanga ia ona a fianga la ia tu la infrastructure i tatu te loi le fa le tonu o ala paipa mala vai e mese ia au nanga nei o lo la to nafa male treating o tulang o suave lianga le martuala ia ala paipa e lua i la le anga ia tuitai sap le la le o paipa ubi ala paipa ubi ale le fa le tonu ia a ole ala paipa le pu tu lo le short pipe le o ginale na tele na pambo tu ia tele suave lianga le ina wo fa le tonu ia la paipa tele le o anga ia tuitai ina le Cook Strait ia no wingo no fuanga le anga ia tuile le va ale mo ila tue e malanga i le lo i le motu i sauti le va ale Inter Island Ferry ia por Cook Strait Ferries ia o masania o nai vai mena i lo nga samina le pamo tuile ala paipa le pamo tuile tele sua vai anga le o fa le tonu le mai tawa 20 mine o fa le tonu la o nanga le Wellington water ma le treatment plant le wa le facility la toia ya talo i nei le na tula i mai nai sea view le tūlanga fo ia le tasi o le fa le tono le treatment plant i nai loa hat le sea view langa ia tu i Days Bay ma Eastbourne tato nei por rua na ei fo le tula fo pena wa i le treatment plant por rua le ei por no fuanga le fa mautuma to atu le swa vai le anga le o le vao
Titahi Bay ia malanga I mai le taulanga I nai takapuahi o loo tuai le whale nā o loo treat le tūlanga o suanga ilianga le nei a tātui porua na iei fo le vaitau na a fia I fo I ma le mwhai fo I o na a tulofa o ngā ina ia o ngā sami ia po ngā te whalo Titahi Bay ia le tātui te lorma tāwhanga le Titahi Bay o na ua mai tau atu o loo pamu o fo le wa a fia o pamu wanga I tonu ia ono fuanga I tā ele tangata whale tonu tulo wan whawhama tātou tunu o le mafuanga o tatano tonu ni tā au tūlanga lea tātou fo I tūlanga o le whale tonu ai o tūlanga ala vai ma la paipa o lo tō mana tua ile le temi o le whenga pālota taluai lea na malolo I fo ili wanga whang whela leipa ma lea a fianga fo ile o le free waters lea na whaktamu whai e whanga ioi o la tama latu fo ile le mai maa ue pe ana o mai temi nei o lo whanga soro tūlanga na tau tau ma whai e whamau popo mai a pule ngā nuu a me se le whai tūlangi ia marutua ia whale tonu asisi mea o sua vaila tau ia le ngā tau sua vai tau mafa ia o sua vaile le hanga tūlau o vanga nei lalo I fo tata tilo vai atu ia la paipa ma tūlanga nei ua whai asina tuwai ua leva ua loa tau sanga o na taluana wha vai pi tonu ma lea vai me tonu New Zealand ma Wellington au Ilani e tele I la paipa na whai au whale tonu ia pāpā te lo paipa ia te whale leia ma tūlanga pena o niso ala paipa o sile marcela mo tupu tau sanga e le te whale leia ia le la tūra I mea whawhi town lono wing o le launo te inga sa ele free waters la tau ia ta mo whai ngā lue whaatasi pule ngā nui le whai tūlangi ma le whai tūlangi fo ia whawhi town le lea e le nao se whawhi town le loa hats ia ai whawhi inga porirua e ia whia umai ata tau pe tino fu porirua po le hats po Wellington ia o tūlanga nei ala paipa ma la vai o se tūlanga ia e tātou te mo miele ngā lue whaatasi fo ia talo sia ia le susuenga marasai ni linga lea le malo independent inquiry leo lo whaatino ina ia mauai po le atonu al mafuanga ia wana tupu wai le whaalawelawe lea ia was whaalawelawe le ngātou te mau ainga nei pisinisi wa afia wa le whaina otu tangate le manongi tu lau ia wa le whaifuina ngā ila to e whaifaiva maasani on whaifaiva pisinisi ia ai o tūlanga foile ile si o manga la to ia ua whaaleanga ina ile si o manga e meisi ia nei ia ma a tūlanga o ngāti whale ia o loo whiola inaiva ina o ngā sami ia I le whai tūlanga ina I tuatu o More Point ina I Wellington ia a tātou mata I tūpele tūlanga mō tātou ia I le lau mui Wellington ia tau tō nā pe aua ne iai ia seisia whaifaiva ia me sea le watu tātou talo tai I ngā tai whale Wellington ia al whautuanga na e leo mawhai ia o na whaongaina ia whaifaiva ele whaifaiva ta ele ia I ngāti whale o na I Lao Bay More Point me sea matanga whangana al whautuanga ia pe ele mauti no po fia o lo iai no fuanga o lo pi iai sign ia po o whailoilo na o lo tusi mai lanu mumu e le mawhai ona ta ele ia whaila te suatu ne no fuanga na ala te vai atu whailoilo na lolo winga ia su ese ia mai te lango na istu loa e te lango lai pula isu le whale tono malongi ia a whai o tūlanga na ia lolo winga tātou solo mamau mai tūlanga na mano fuanga na mora nei teimi ia o tamo whai pe whale leia ia le telo le whavi tauni ia le tūlanga whai tu sua vai leanga na I le More Point Treatment Plant I Wellington to lo suma le 8 minute toni na tale le tu lai se fulu ia e le si tala le mana ia le mai tātou talafofo I nei tau lungo newspaper le Post ia le te fai tau le Post I tau nei o tonu le newspaper le Post le lo ia le tu singa fa pe tania problematic landfill could close in less than 5 years ia mo tātou nei porurua le Spicer landfill le tātou nei porurua no fuanga le tia I la pisi tu lau nei I Kenepuru I le porurua landfill ia po le Spicer landfill wailo umai tātou nei whaitulangi nei porurua ma no fuanga nei o nai tele tia I tātou la pisi tu lau ia te tongi tupe moli ei tūlanga ia watu tia I tātou la pisi ma o le mai le tala tau nei lunga newspaper e ono tāpu nia le Spicer landfill I le tonu o le lima tausanga
le mai le tuistusinga le e ono tapunia le Spicer landfill i tutono le 5 tausanga o lona winga ia e tatu te anga i sisino fuanga e tia e tatu la pisi ia pe ave fo i tatu la pisi sisino fuanga i nei New Zealand ia po fafon tu fo ia o New Zealand tatu telo iloa ai e fa biliona ta la le tupe i le tausanga le mai tau atu o le a Lucy e le pulengano le a tatu por rua o le fa miliona ta la i le tausanga ia le tupe maua le maua e pulengano o por rua i le tatu mafuanga le e la fo e tu lango le la pisi tu lo fa fo mal tatu tu ma tu la i la tu yendo fo ngate ngai nei taua Linden taua Linden le tele na faitio mfasia ile manongi le lango na mai ile la pisi tu lo ia me se no fuanga le tia i la pisi pe yo la tu le tele na o na hangi mil savini ia e ta ma ia la tu nai taua ma Linden i taua nei ia le tulanga ole manongi leanga ole tulanga o la pisi o le lai whanga solo le teimi nei o le aso fōle mai tau atu e a mata i loa consultation e por rua o te le o mauti noe le por kalame mo le pulenga no ula tau ia i lunga le tatu ala leo pena wha i loa tu e fōi ia le tulanga lea le consultation lea ia po se sa ili linga po le ilo longa ia po le arfina ngalo le atu e me se ila tolo o lalang papa au nei por rua pe se la tu fina ngalo e tau na tapuni le Spicer a landfill ia mantua ia o tātou i Samoa ia lo te mauti noe e le whanga whapea te la pisi ia te la inga sunu le la pisi po le tota la tau ia tau nei ia la fua i uma no whanga le tongi le tau le taavale ia me se fua i le trailer po le loli o le ala tu langa le tia i lau la pisi ia la fua i no whanga na o le ilfo whanga le pulenga no porua ia e ono tāpu ni tono le 5 tausanga pe le o atu fua i le wafe tau se fulu o tau nei se fuafua ka tapuni ona lao afianga le siusio manga ia me se fuila tulanga le manongi ma la tele fasiama fai tionga ia o le fisini te lela na ofela tatu te oti ma la fua i tatu la pisi lo winga tatu mamau ilo ia pahat le i fu ile le landfill la pahat la tau ia e o te le lopo sisino fuanga ia pe ave fu e winatu i fafo ia po fafo ane Wellington o fisili umana ia e male ia wa to telo tato ile ma siso tato tu loi ne tato por rua ele fa nga ina la Spicer a landfill le tu ano Kenepuru la nga ia tu lake i Kenepuru i le Trash Palace ia mano fa pena le fo ia le tato no fa nga le la fo la pis fo nga na pulenga no por rua ma le fo tato mati tu a fifa ale fiso finanga ia fa it finanga lo fo ile tala pe ia tu langa le ia o le si tu za tu va mati tu ai male lofa ia le ai kai ia lo ala lai nei tau ma Linden ia wa lo tau sang o le tapun le manongi tu lo le langa o la pisile la fo ina ia ta tu por ia u fai asina o mi o le fa vitau le ia le wala alfenga pulenga no por rua e fai se la tu i longa o mat o me le tau sang nei le pa lo te pulenga no mo se tu langa o se talia tu fofo se fofo mo le fa vitau le te nei ai o lo mana ia alfa nga solo per consultation le o le long term plan ia po kalame fa ta tia mau mo le pulenga no ia e ono tapu ni ai tono 5 tausanga ia le poro landfill rowing a fe tapu ni ia tatu te sa ili ni sino fo ia e la fo ita tu la pisi por tu la fodel tu lo fe la pisi o tu lo walva mo tatu tu ia wala va ia la pisi vo ia o mai de mea ia mai fa putu ma tele ma la pisi tu lo fa mo tatu tu ia e fiso so nei fo i fa fit down nei o le tu langa recycling ia ma nei recycle fo eta tu tele o lo ma me fa tau ia o tu langa o ma nei tatu tomati tu ia war shu mang o le afia ngor shu mang pe o le wo lua tala tu nei temi ia mo line mo points so fa ilanga tu lo lua ia le Spicer landfill ni ata tu purua ile manong hilanga la pis ia o vai o mai ta o tele tatu mati tu fo ia ma fo ia ma fo ia po le atu langa ono fai ia tu langa pe o te langa langoina ia pe le langa langoina fo il fo ka le o tapu ni o le Spicer landfill ia tatu ile purua tatu fa fianga le te mo tao tatu mo su fo la mua le o tu la merta tu te minuto lo su lo minute
tani tale uli Julai se fulu po kalame ia ole ni tale mo li leva ia le fonga li Julai smartasi po kalame te fa awau te fa fonga i po kalame umai tu ina tu tatu tua ia al po kalame o foi malo tape na mai li Julai se fulu ile tai au nei Cho
So es fulu fitu minuto tene tale uli tula se fulu tale tula se fulu le wel fufuanga la awina tu por kala molmonio le ama por kala mete fa foga el tanto tunu ya on tu atule por kala me upfa malo li tula se fumertasi ile tayo nei le utapir mele fionga ya la wano atilawa le luai por kala me le upfa malo ya ole ni tu sanga dua fe lu se fulu leono tatu tatano i upfa malo tau por kiki lotu fali ni ya teronisila ya mesvo sa mo mal pasifika mese la langi le temi ya o faya ya sino ngonga ole me tau wantu tele wa fianga ya o ilta tu la langi ta tu fa tu langi pasifika ya mese tono por kiki la tu ni nusila lo lomal fenga pa no tele as fito november ni tu sang ya mata pu ya la ta tu tatano ai por klame o fa malo ya la ta mata fu ya solulu te tasi fa ne fa fonga tu tu si fonga la mo ile a solulu male a solulu ta hua il programa nei lo pili fulta tu no ia i tulanga foi o pufai mese ia tulanga lo ia il porkiki ia i tonu ta tu fai tulangi nei ata tu New Zealand Samoa mese Pasifika mese la langi il nei vai tang ta tu fa o fa fianga nei time tao te fa talo fa tirsunga fa fianga pasta tapu I no fo inga paongo sa naya ya le ma futu man le te murtao ya ma lo se fu manuia lo sungan fa te nga pasta ma lo se fu manuia ya mi ele tu lo fa tu manuia le te murtao fa vi fianga ma ya sua Felice Mikaele su mo nga luanga le te murtao su fo lo mo e le tona lo fa tu tato ko klamia tu ma la fianga ma luanga le te murtao pese nei moto Bye.
Se fulu malua minuto toina tale li tu la se fulu ya tale tu la se fulu tu lunga tanto por clame le tal por clame ata o le tau ta per mai por clame le molio lava ya te fa fonga stasio por clame mai on tu binatu ya ilunga tu tu si fonga la mua ka tala fatia petelo alo sio ma vuta mai nai Alice Springs Central Australia good morning ya fa tala fatia tu petelo ma lo ma vuta mai ele nei tau tala leo te fita noa tole nei teimor tātou por kalame o tala mai le Pasifika. O le mai tau atu to e tāsi alfa stepu o na o atu leo Papua New Guinea po le malo Papua New Guinea. I lunga o le blacklist ia po le lisi le lanu luli ia o loo whaatulanga ina ia tu nuu po malo ia o loo wha le tonu pia tulanga o tula fono ia malalato mate tuina ia o tulanga fu i o le money laundering ia po le titaina leo tupi tu lo palpala i tu tono le lato tunu po le lato malo o le Financial Action Task Force ia po le FAT ia leo lato ngana famale ilo ina ia malmati tuina o malo o lo fa le tono lato tula fono e pui mai ele malo ia mai se ia le malo ma le atu i tulanga o tunga meio o atu tangata po ni pisinisi po ni whaala putonga ma whaata ele tu lau whawhamalita tu tunu peta tā laundry money po tupe ia palpala i tu tono le malo ia ma whaanga yoi ei ati nae ia mana tele ia o vaanga i tono le malo ma le malo le la me te watu i whaupunga ia mai le Financial Action Task Force ia te tasi alfa stepu no o leo Papua New Guinea ia ile lano ululi po le blacklist po le lisi lea ia o le blacklist ia o atu nuu ia o lo latu le mati tuina ia pele o le lei le pulea ina o latu tula fono ia ilo latu tulanga o le mati tuina ia o tulanga ia o le meta watu ilungo le lisi le le temin le ia o atu nu ia le olo iai ia o le Democratic Republic of Korea o le atu nu o Iran ia o le atu nu fo i o Myanmar le si le atu nu ia le mai tau atu ia o lo whaka solo ai atu langa o le lanu ululi le po le blacklist ia ila le grey list ia po atu nu ia le atu e tasi stepuanga iai i le lanu ululi lea ia o lo iai Algeria, Angola, Bolivia, Bulgaria, Cameroon, ia o Democratic Republic of the Congo, ia pe atu nu iai le atu Afrika, le la iai ma Papua New Guinea, ia au leo te mai atu ai, ia e leisisi atu nu al Pasifika, na o Papua New Guinea le iai, lo bingo tulanga le lo i Samoa i le lisi e po le tulanga, ia al tulanga leo la vatu tupi palpala whaata ele pe te tahi tonu, ia o le economy ia po tonu o tūlanga tau tupi al malo Papua New Guinea e leo si tūlanga le mai mata leanga ina ai ia lea fo i malo ia e le vaai atu o whalaputonga o whale tupe o investors ia o lai via o maala e vatu tupe atia i lea tunu ia e le mawhaila pia whai mati tua sone e tūlanga whapea ia e leo mulu te ia i fo ni tūlanga fono ia i tūlanga o whaongaino tupe maseleni ia watu tono lea a pitonu uma fai tulangi mai sia ila tau o mati tuina tula fono taule tama ainga ia mai se ia ala tau la mi tonu e tau na fai tulang ia tau no muli muli ia a faila le mai tau atu le wailunga o le grey list a le utu e tasil fa stepu la aloa lo il tulanga o le blacklist ia ilo si tulanga leilea ia whaftaia tātou i Samoa ia tele tula fono ia ua whaatulanga ina ia me se fo i lento ilo ia me se ia ni tula fono ua leva ona whaatulanga mai ele malo Samoa la tau ia i tele whenga malo ia tau mawhaila vai pui le ngole leo Samoa awana ia whai nei tulanga tupe ia me se sile sila mai ia o atunu o le lalangi ma ia me se whala patonga whala tupe ia o le World Bank ia me se fo ia whala tupe Asia ia o unanga ne te le la tu sao i tutono le tātou tunu. Ia pe o le talana, to e tasi ar fastepu la alo Papua New Guinea la tau ia e lisi lano uliuli na po le blacklist ia whai nei tūlanga ia o atunu la tau te leo mata i tuina
ia tulang o tupe e whata ele petata i tu tonu o la tu malo po le laundry. Ia o le mātule Samoa ta ulunga tu marta tu pol kalamal atar tai au ili nei teimi ta pena main pol kalamal moli lava. Ia moli le ngā whautailu tātu tunu, whautailu tātu pol kalamal ili nei tai au. Ia o se upusitala se ngana wale tu tamali. Ila whaafoa mai whale whalo i vautu whina ngale mangalo ais whale tonu. Ale tātu o nanga tātu mafuta lava tau li tulai lua i la uni nei. Ili tu tūmala unanga le si whonga lau mua tātu taptanom whaasona le yaso pol kalame upwhoi malo. Ili tulai sumaratasi ma le fionga i ala wano ati lao. Se fulma lua tātu telefon. Tātu mafuta tātu le whaafifianga musika sui whiwhiro i la woli. Si pa ili tulai lua i la woli nei. Whaatai mafuta mai. Ili pa iema le malo le tātu tunu. Ia taununga tūna tātu pol kalame le pesen nei. Yeah, I can see clearly now. Yeah, pesen na te ununga tuai. Yeah, le tātou pol kalame i le nei teimo le tai au. Tau tuma o si whonga lau mua i Wellington e. Whaftaile mafuta mai le tātou tinu, so i fuia. Yeah, mo le nei teimo le tai au le tātou pol kalame.
minuti le utile li tula se fulu ya Samuel le tunu e pele lotu malanganga o le taimi le proclame le ua fatulanga ina mo ni tae li tula se fulu proclame o le moli le ava la te fa fonga le proclame ia o na tapena ina le sunga il fa finga Reverend Perimaleasi the late Reverend Perimaleasi a fonga ai i le tutua ia pala unanga ia le si fonga lo mua ia i le fitaia o le asolulu ia tatu proclame le taimi o tae mo le tu fulenga fa tai ya mal fa malo le tatu tunu ya ile tatu proclame ya usima ya fa fonga ile foi proclame ya ole molio le aval le tai ao fa tai atu ile fa ia sanga ia o te o folofatu ma whawhela ia tu i leo whafonga i le nei tai au i le alofa maleanga le lei o le tātou tapa au i le langi whaatalofa atu fo i le fionga le lipule ia sanga a pelo official si ufongo le lo mua Wellington nei sunga le ao ia tu fue sunga ia tasi ia fa pe fulte mata ia Savelina ia malo fo ile taua ta ia mai se o to faivalo filima ni fo ia so taua ia male famna tuina fo ile luas fulu male fata usanga talu on fa vaina le nei au nanga malo fa tu tua ile tua aftai foi ia mo te talo o lo po mai pele fala e nai o tātou te māma tina mātutua ma ainga ia walava ia le nei ala leo whaasala lau. Ma lor soi fua maua ma le langi mātafi e le tāpua inga i maota malawa o ai o iai o tātou te māma tina mātutua o i lātou o whaafonga mai whale mai ia whaapea foi i lātou o i lunga o Tavali ma te tonu o whale whainga luenga whaapea foi le ai o to ese ia e manatua foi i lātou o whia ngai ma whaanono anga i nei vai tau o le savalinga ma lo le whaatuatua ia e alo mai loa o la tātou por kalame masani foi le nei ia so lulu o vai aso te itasi o le moli o le ava mai le sfultasi le tai au e o atu le sfurulua i le aoli ia o le a o te ita ia tua i tātou se te talo e a matai le tātou whasoa whalenganga tātou te talo i le tua lo mātou o tua pa iae mātou te whawhtaia ma vi ia la ua fio ona o lo lofa ma lau tau singaanga le lei i le soifua o lau whanau ma lo mātou ola ua mātou mawai fo i le neia so fou ma le awa noa mātou te whaawawa i pēa la mātou whaasoa whaaleanganga peo na māsani ai e so lulu o vai aso te itasi mātou te langona lava lo mātou vai vai ma le ato toa le atuae le mea lea mātou te vala au atuai lo nganga pa ia e te fioifo fioane a fio mai e te tauto luaina lo mātou vai vai whaaleanganga ina ia maua so mātou nā pia whaaleanganga e ala ila mātou whaasoa ili nei tai au wala mātou savalinga whaale whaatua tua o whaia nei i le suafa mamalu o Yesu ua mātou wole ma te talo atuai nei. Amene. Ia o la tātou tusi whaitau o le nei tai au ua foi so sao whaaleanganga i le tātou whaasoa o le amaua mai lele evangelia Yesu Kirison tu sia Ioane o lona mata o pueiva ia whaitau ma le whaupu mua e watu le whaupu fitu evangelia Yesu Kirison tu sia Ioane o lona mata o pueiva ia mata le whaitau ma le whaupu mua e watu le whaupu fitu ia a whaio lata ana iau au tafa lau tuspaia mana ia foia tātou whaitau whaatasi iai
Ioane, mata upu iwa, whai upu muamua o le fitu. Ia maua, on tātou whai tau lea, wha whonga maia, ia whionga pa ia alo tātou walii. Ua maliwane o ia, ua sila fia le tangata ua tāwaso o talu ina whanau mai. O na whisili mai lea o na soo ia te ia. Rapie, po ai ea na ngasala, po ia nei, po ona matua, ina ua whanau mai o ia o tāwaso. Ua tali atu Yesu, ele ia ngasala le nei tangata, po ona matua, ai peitai ina ia whaali ai o ngā luenga le atua ia te ia. E te tau na o whaia ngā luenga a le ua awina mai au, manu o ao, e o ile pō, e le mawhaia e se tasi o na ngalue ai. Manu o ui ai le lalolangi, o au o le malama o le lalolangi. Ua whetala iatu nei upu, o na wheanu i folea o ia ele ele, o na whaia lea o le palapala i whianunga, ua nini mata o le tāwaso i le palapala. O na whapea atu lea o ia te ia, aluia, i nā mulu i le tā elenga i se loa. O lona winga pe a whaamatalaina, o le awina. O na alu lea o ia, ua mulu, ua toe foi mai, ua vaai. Ia whaamanuia mai le atua i le tātou whaitau ma whaalongolongo i lona lava finangalo, ma ia tu mau te pe ia te ia lona lava vi inga. Nei mātai ao se ia o i le whaavavau lava. Amene. Ao le amateina la ala tātou whaasoa le nei tai au. Tolu nai fisili o te avatu e tāpena iaiso finangalo. Mua. Ai siana ai se manatu i leo soo, na mafua o na tāwaso le tama o na oleanga sala. Ai siana ai se manatu i leo soo, na mafua o na tāwaso le tama o na oleanga sala. Lua, ai sia wa afia ai fua na ai matua i lea manatu. Ai sia wa afia ai fua na ai matua i lea manatu. Tolu, le ase a onga mo i tātou mai le nei tala, ma le nei vavenga na whaia Yesu. O le ase a onga mo i tātou mai le nei tala, ma le nei vavenga na whaia Yesu. Ia, o le ata atu sa tātou pesi sunga i atasi, ia o nā matai leo le tātou whasoa, whamanuia le atua i so finangalo, mai se foi o se whiau le tala le lei, wale whafonga, a lau whanau le nei tai au. Ai mawalunga ai pēa se vi inga o le tua. Whawhitai. Mama.
Alo whaftai ia o lewa ia il tātou wāla au I lungo leina. Whatalo whātu I lau sunga iulai. Ia whatalo whātu I lau sunga I whawhengainga. Lo taita ia le tātou whaasoa whaleanganga le nei tai au. Māloro sai fua I lau sunga. Māloro sai fua iulai. Ia, māloro lava. Ia o leo o whetalai le tua le nei tai au e ala ia na whiong paia. Pe on tolo rawina I lau sunga. Awas fa malusi mo tātou nei tai au. Tai. Ia, o nei lava tala, ia a tonu o telefoi manatu, mawhauwhaunga e wawai e le tāua o whiong pai alo tātou tua. O le whapulaina o mata o le tāwasau. Ia, pe lava o na whamtalaina le nei tala, a watari atu Iesu, I rona whai upo e tolu. E le ia ngasala le nei tangata po o na matua. Ai pe tai na ia whaari ai o ngā ruenga le tua ia teia. O se vanga tāua tele lea ia tau. Pe au mawhau mo mana tu sisi ese o le tua ia na ngā ruenga. Ma mea na te whaia mo I tātou I le aso ma le aso. Ai tātou te le manatu I ai pe tātou te mawhau I ai. Au lewa au mai nei tala I Jesu Keriso. Whamalamlama mai ai a te I tātou, pe ona ia tari mai. E le ia ngasala nei tangata po ona mātua, ai pe tai ina ia whaari ai o ngā ruenga le tua ia teia. Ali. Ia o le tāua la ia tāu ma le whātāwaina o le. Tātou tāu pu nei tāu. O lo tātou tātou nuina lava lea o lo tātou atua, ma lo tātou whātua atua ia Jesu Keriso. E wala I me umalava wa ia fola mai, ma ia whaalia mai mo I tātou, na ia tātou muri tā iai. Wala I lava sta ua paulava o lea, ia tātou maua le ustai, ia tātou maua le whamaoni, ia tātou whaia mea umailea me tonu e pe ona whinangalo ia ilu tātou atua. Ona tātou loa leo manuia o le atua. Awai le sau wha tangata se manuia o le tangata mai le tua, o saunia le tua au wala ese, au ia saunia foi whata auto ma le teleo, o vaenga o fionga paia le tua, e whailua mai ea I tātou, mea uma wai whaingatai le tangata mea uma, ai leise mea whaingatai le tua. Pei lava la o nei nei tai au, pe o nei tautino mai e Jesu, o tari mai Jesu, e le ia ngasala nei tangata po ona mātua, ai peta ina ia whaari ai o ngā ruenga le tua ia teia. E le mwhaina whaari ngā ruenga le tua ia tātou, tātou leo stai mu tātou, whaia lea mea tonu mo whai mea uma le whamaoni, on tātou loa leo manuia o le tua I le aso ma le aso. Ia o se whātu manatu lea I le tātou mta upu nei tai au, ia lo whangia I le tua la sunga, wale whenga e ma le tātou mta upu I whamanuia le tua I la sunga whapela o whainga ruanga soi fua. Whaftai malo le whaasoi la sunga iulai, whaftai mo le whinangalo, ia whama I te foia e meise, ia o fionga pa ia le tua peona e sauno iai, whaftai te le lava whamanuia te foi le tua, ia te tala pel tātou leina, tātou numela, tolu valu lima lua o whatasi, tolu valu lima lua o whatasi, ma le tolu valu lima lua o whalua, tolu valu lima lua o whalua, ia na whamanatu o tupea, ia mana ia foi na fisilia na watu pea whaie, au sia I so finangalo, mua, ai siana e ai se manatu I le usoo na mafua ai o na lato whai mai na tā waso le ta maa na o le angasala. Ai siana e ai se manatu I le usoo na mafua na tā waso le ta maa na o le angasala. Lua, ai sia ua a fia I fua na I matua I le manatu. Ai sia ua a fia I fua na I matua I le manatu tolu o le ase awa onga mo I tātou mai le nei tala. Ma le nei va venga na whaia Jesu. Ia, tala whatalo whatu I lau sunga. Ia, whatalo whatu ma le nganga whalolo I lau sunga I le whawhenga. Misi fo le whawhonga tāpo I le tunu. Ia, o lau kao sau ien mka upu e peonga. Ia, sauno ia. Maka ma ielau fasili mua. Ia. I le mafu anga nā laiona manatu lau so ole.
o lang sala e po sa o ele o lo ia ai siana e ai se manatu le uso na mafua na tawaso le tamau na ole nga sala mantu foi na sila Yesu ile tawaso ai le isa na tala na faia ai ole taimi ana na va ai atu ile uso ile tawaso le ia tupu lo male tupu lo mfasilia wa telo foi tu mo taimi ne le tupu tala ya foi ole vai nga sila fie le Yesu o vai nga ia wale va na wa ile uso o ina o kan foi fa masingo ile li o fa fiki ia pe kelu ma ia o vai nga o kangaka ole fa masino vo ile le isi ole vai nga o le ai o kari kongo ngai kali fo ile le fo ia mturo salo le o tono na wa to man natu ia la uso ole ile fenga tu vai fo ile ile ia luka ia esoto o skulu fo po lima sa ole le ia ai mai tau ile ang sala ia ai to tali fo ina le li ile ma fa yo ngai kali fo ngai Yesu le e fe me ile fo puna ile o te fo iai o fo te o na ye o le li lo tu o le tu fuā o le tau iatu I whanau le ami o le ton ao lātou mātua o tupulanga e tolu ma le whao e ino meitea salo inga le ngā māfua inga māwhau la uso ufu ilele o le wā I pe fo le ilisi vele le o ngalo I keo le kusile vele kala vele le fo I le langsala e o le kau I roki o vaenga o manau tatono I le ua tō mānatu I la uso ia ai ngā whaia me o marisila fia le li o kofukofonga I o kākou sa le leia o lu ia mo kākou po feo I le o la taumuli muli o le tangata I le li ia le lanko e kalimele le vile silonga lua le ala usunga vile le afianga la le o makua kuso le rui fea la le foi mo I lo fesili mo ia sa le leia ia ale o ngala ia kia lo u ket kongo ole ka waso le e foi kilo ye nga fakingo le li ole foi ole mafuta fale nganga ole kanga kai le li mali o ket kongo ya o pe u fa faingo fie mai foi le li unga fa kuspa I va inga fa tanga to maka au ket kongo maka fale nganga ole kanga ilonga mafuka I le li o inga le foi le aunga mal famo mo nga luang kala I le li so le o kelo ka ko ya va foi lo sunga fa fenga I pe fo kelo fo is kai me ka kelo lu ya pe alunga o ngal va inga foi le ala yo kile kongo fale nganga o pe anga ka kelo anga ka ko foi le ya wa isi ya pela lo kala foi le o ke va kua fa e falling mali ya ka ko sa mo pe ale ma le vai me ko inga la le le fainga ngo kai leia au ko kongo la kusala lu le fa au ko kongo la vai inga fale nganga le ele o ye ele isa nga ka kelo lu ya le foi la kupunye ye ka ke vai e mo melo ko mese le anga le ofo pai kusala le o le ka waso nga le sila ile e ka nga fale le va fetai yo lo nga so songia o le o nga la nga ikeo o le nganga le o le ka nga le manga ile e ka nga fufulu ma fu nga la le nga le nga maliu Yesu nga ia o le vai la au le fufulu le soifo fale nga le la sanga ka ke nga le kali le asa ma le asa le kingo ma le koko ka o ka kumtai ia ele o mamalo nga fufulu nga iwa o le vai nga lo ka ko le ngei pa u ka yao ia pe pa unge ia malo fa ia lo so son ia tu lo sunga le tai male fa fonga le tunu manu ia le pokala me falongo ngat fa ftai te le sunga tala ia o se utalinga e fia falongo le fa so e moni lava lo sauna le wa mata on tai tato I ole ile ano moni le mata o pua pe yo le va ai fa le nganga le o mai ia o te loa ia lo tele le tatu au fa so le mai tala tele le tatu mata au fa ftai tala fa manuia le tua ia le lava te tala le tatu laina tolu valo lima lu o fa tasi tolu valo lima lu o fa lua alo fa ftai ale la o mi atsina pese le ia ai fa so mai pe tatu
Fatal fatu lo sunga elia malor soifo maua. Ia. Fatalo fatu fo ili. Le sunga fa penga nei tai au. Sua fa man malu i sukibiso. Talofa. Na rolo soifo e lo sunga. Ia mana ia fo ili fo sanga ta le mata upo e mai nei tai au. Ia ai talu ai ono tatu tu sfaitau ia o la lua tu se la ngona ma se manatu nei tai au. Ia, sao no mai. Pea na vai atu o se fai longa sili le apo o se venga le na fai Yesu pea fai longa ono le por sign 6 le a Yesu. Ia, moni lava le, ia. Pea na vai atu ia ile fai mo e tau le fava pea o se ata le o le healing the blind man. Ia. O le ala watu ia se ulangona tali mo atu o sidi. Ia le lei sao no mai. Ia na watu ile se langona nei tai au. Pea na silingia nei tai au lo mta upu pe se a ua manatu ele au so o tawaso nei o le angsala. Mali lo. Ai awa vai le mta upu mo vai atu le mta upu mo faita wina mta upu. Dia lo. Ona ne fa mere mo fai mo ona mali wane le o i wasi la fia tangata o tawaso talu ina fana o mai o ia. Ia. Si la fia Yesu na fana o mai tangata le o tawaso. Mali. Ai le iloa le au so na fana o mai tangata le o tawaso. Pero le tu langana te tali atu le si. Mali. Le si la fia Yesu ai le iloa le au so. Mali lo. Le sili lo na rua pe ona te tai ai na sili mua. Pe na sau noa le sunga le fia ngainga. Ia. O le manatu lava le tase le au so. Ia. Pe o le manatu whapea ai ona ua ngasala ia. Matua ona mafu ai ona ngasala. Mali. Ai matau lia fuere itali e Yesu. Ia, ele isi tali Yesu. Itali e Yesu. Le tali e Yesu le fai upo e tolu fai mai. Ia. Ele ia ngasala le nei tangata po ona matua. Ai pe tai nei whaalia atu ai. Ngā luenga le atua ia te ia. Mali e lovo. Ioi. E peo le tali le Yesu. Ona so soifo la ititi ai lela ia ilalo. Nei wha malama Yesu le au nanga tangata. Ma wha malama Yesu le winga moni. Nā leo ni tawaso le whapule ino tawaso ne. Mali e lovo. Nā ewe mai Yesu. E te tau ono tau whaia ngā luenga le na wina mai ya. E te tau wa ono whaia. Ngā wina mai lava Yesu. E whain whata i ta ina ma whaida ngā luenga. Ai se a sau e whapupula tawaso lea. Mali e lovo. Mali. Mai lola ia Yesu na wina mai ya umanu o au. Ele i orpo. Manu ele ave se ina le li. Ia. O ave se ina lo le. Ele tali tonu lau so o lea. Mai tauna pula le. Tauna wa ai le au so. Ngā luenga ma wa venga na whaia Yesu. Wa a ma vai ese le li. A lo tu lai mai la tau e whaile. E a la fua le mala la vale o sau Yesu e whatatia. Ngā lo whasoa. Ea. A so mai la whai upu. Manu o ia i le lalangi. Ia. O a u o le mala malama o le lalangi. Ia. E manino lava le tala Yesu for mai I am the light of the world. Mali. Mali. Pea na whataita inga ona ututu watu le tu whale nganga. Ia. Tatu tutu mai al tatu ngā luenga le tua o tatu iai. Nanga me mua eva ai lole tangata ili me ua tupu le tangata. Mali. Pai mai. Ia ole mea laua. Ia. Pea ole wa abe el manat e te va ailo. Ai te le ilo mua. Ia. Ole i tū le na. Ile i tū whale tino ale tanu atu iai. Ai a tū le tū whale nganga. Ia. E te taua ona pupula o mata whale nganga e te ilo o mai mea umal malo le tua. Mali love. Mali. E te taua ona pupula mata whale nganga tangata. Wa pupula lo mata whale nganga. O inai te ilo o matua ia mea malo le tua whaali mai ia te oi. Mali. Le atana le fa mai Yesu alula ia le ta elenga se roa. E nala ese ai ma ese me uma wa ma vai atu. O le to ia ni o le atana te maua lo Yesu o suia me uma wa pupula o mata fa le nganga. Wala fo ai me uma. Pe voi nai te tua lunga te alu fai nga luenga le tua e te nga lue fia e te nga lue malona sai e te nga lue mali ustai. Le anga lewa pupula o tato mata whale nganga. Fitai. Peo le atana po ile tau soso atu ai la mata upu nefa. Mai a Yesu, e tau an tato ngā lulue mwhai ngā luenga manu o tato iai taimi ne. Mali lava. E maua lore mana malama, ma o iai lo malosi, e tau ngā lue.
Lue lo ma fai ngā luenga wa o mai taimi e wala au mai le li atu e o uma ngā luenga. Ai e halu le malo le atua. E te sele ai le tau I mo oi. Mali e lava. Pe foi ana fai mai pe atato te pal tau aso le pati mayo. Tolu lava mena na fua e pati mayo. Na fua e pati mayo na leino na mau al fautanga. Mua na tu pati mayo I lunga lua na alu e Yesu tolu na tia ilon ofu. Mali Anga le tia I e pati mayo lon ofu. E le malo loia au le. I e pesa faso atu na neita e au lo sunga fa fengainga. Ai mania tele nei aso fuanga malamta pa mania mai le lion Yesu. Amen. Aftai tele lo sunga elia ia pe lava ona o faso atu mua se o te linga e fia longo le tatu mata opu e ona lo to faso mo lo to mai fa manuia fo I le atua ia fatalo fatu lo sunga langi ia fatalo fatu lo sunga al fa feangainga ma lo soifua ma lo fo le soifua ma langi ma mai lo sunga ia e fia fa te fo I se manatu tu sai fo I ma fesili pe ona tu ina mai ia o le fesili mua le ana na fona pole ai se ame na ai ile au so na fesili pole ano ma fuaina ta waso ia le tama Mali lava ia ole winga lava le ole soifuanga nei le tato te ia sa ole le e fa na mai lo se tangata fo ile wa ta waso pe ese me fo le pose mai pole ase me ia e o fa pe o la mo fa pe ia sitama ia e o fo la ile au so ia le lato ma fa ufanga pole al me o tawa so le tama o tawa so fa na mai ia ma feeling ia fo la ia le o nai matua po matua e le pongai ia fa pele yo o mai lo Yesu e fo ile ia e tau na o fa nga luenga lon tamana a wina mai ia wa o le winga na o selo o le awina wa le awina mai le atuolo na tali ina ia fa pena sawe fa sala la langi a ia fa nga luenga pe ona awina mai o ia e fa malo lo ye mamai ina ia I lo ile mamalo le olona tama ia na la le na fa ya tua ia Yesu le ile au so e tau na o fa nga luenga ina ia fa lo ile mana o le atua na awina mai ia o le mafua anga fo wa fitiri matua ina fo ina matua fa pe ai po nai matua wa nga sala wala ina na ngata waso ia le ale e fai mai fo la fionga le atua o tato tua ina a wai pa u lava le anga sala e lunga tangata ia malana anga sala ele tua ia fo I matua le tua ina fo il tamaititi ai au I tato te loa ai ia le mana ole atua e fa alia ia le mana ole sisili ese ole atua wa le fa mai Yesu ele fa mai no wa etau na o fai na ngaluenga I le wa awina mai au manu o wa ole po ele me fai to fai nga luenga pe apo awa etau na fai Yesu ngaluenga taimi nei wa la lang awa o taimi wa alu ai wo toya awina tua ele atua ile ilona no foanga ia ele to ma fai to fai al taimi nei etau na fai manu o mawa ia Yesu ia ole mafu angala na ole ongala mota to ile va venga na fai Yesu etau na awata to te baba ai vale baba ai fo ile tato va ai tu loa wa tupu se me ile tangata male tangata tato fa apela ile o ia masalo o se mala o se anga sala lewa vai ia tato alolofa ai ma ia tato tatalo mole na tangata ina ia fa apeona maua le fa malolonga ia e pe fo na awina mai Yesu laulangi e fai nga luenga lon tama ia o si a fa ala talata tu le lau mata upula sunga fa fenga fa manu ia tele la lau sunga ia ono le sua fo Yesu amen malo le fa so langi fa fatei tele lava multa mau inga fa le nganga fa fatai fa manu ia tu fo ile tu mo oil tina ia le au sa no mai ia ka lo fo le sunga ta lo fo le au fa ka ia vo la bongo ia va ku fosi nga vai ngai ka ku kau ia sa no mai ole avingi ole papsi mo bola fa ole fsili mo wa le au ai siana e ai se manatu le au so
na mafua ona tāuaso le tamā ona o le agasala pe lau ku fisili le uri ma ko le foi le anga sila Yesu le ia se feta le nga Yesu no fai ai nga on kilo akama ia ia halu no foi mal fisili ia da hongi o kan kongula da wa nga la ko si kula fongo o le o se mari sa le sa no ia nga kula fongo o le kula fongo nga fa io ke o ka o si sore nga mo ia mai o ngi avele nga sala vole ye ai ma ko le vinga moko ai mangi ai fo nga fa nga yo nga le so to fa fitu ia sa no le pila le menga wala fe mai e kupulanga e koluma le fa sa le ia ma ko le nga sala ai koluma le fa kupulanga o kia nga fa nga sa le ia le winga la nga vole lo la kilo le ba nga kula fongo la o vai tu la fongo ya la le fisili lo lua va o sili lua le au ai sa wa afia ai fuana i matu ele manatu a pe so le lua mo le lua o kali la e vole le pia ye si songa ya ye so kanga mai ya le so kanga ho le nalo le la pa ko a go wa ho la e pa pe o ma ku ai e se pe a kinga i pa nga mari ai o mai lo le nga o liu mai o le liu le to liu le ku la fongo a ko liu mai mo ye ya le kusila se kielu ya ai ele se kielu nga ka po puro valu ya nga pe mai le foi o pu ho le duas puro ya o le tangata nga sala e o ki lava ia ya e te wia nga sala le tama i le atari ya ile te wia fo ile nga sala le atari i le tama mali le ami tonu le wa ami tonu e yo na lunga lava dia mali le ami tonu le ami le anga fo ya le wa ami le anga e yo na lunga lava dia mali wa sui e lo le nga tau le ia sui e lo le wa le isi ka me fa pe e fo nga le e ma ko le vinge boko o ki nga fa nga mali la o fika le sa lo le kua pa ua le anga le makua ia hoki ia mali la ho le fa nga ia pa ua ia ya pe la ko sui e nga ia la le sili fa mole o le sili muli la le au o le ase a onga mo tatou mai le nei tala ma le nei va venga na fai Yesu wa e sel te leo la onga ia sa no o la u ya ku sisi ku ia le sa no mai o le ku mo la va e kasi ya fa masingo nga o fa fitai be le nga fio mai Yesu nga ko Yesu fa nang kala inga mali e kasi ya fa masingo nga o ya la o le winga la e tinga lo Yesu te wa ka ke fa masingo si mo fu is ka e mo ku poko yo ka ko ma wala va ai vale mali wala va ai vale fu ma ka ku wa ma fa masingo singo ma fa ya fa yu ngo is nga ka sa le leia mali ai e wala ku poko ka ko ma ka fa masingo mo ka ko la wo si le pia le leia Yesu e nga sala la wa mali la ko kam fa singo le si ma ka wa nga sala pole ya le se menga le se menga ka ngaka pe mai le fu nga ko su vivo tu si la le ka ko no tala Yesu o le fa singo mali o le fa pe ni ai le Yesu o le fa sinonga o le mele o se wai de la langi nei mali ya la tu vai o ele va vai ia fa ta o suina fo i la tu o e vai mali la o i la ka linga Yesu o ko umanga ka wasu ia nga ko kele nga sala o ko nga vai ia solo mua ia o ko nga nga sala fa me ka linga Yesu muli pe pas mali pe pas tu ta si fa pe mai o fa pe atu Yesu ia te la to a fa ia no to ta wasu o le ai sa to nga sala o le nei o lo fa pe fo yo to ma to te vai o le e tu ma wo pe la to nga sala no ia ho di le winga ko wo ka linga Yesu malo yo ya u fa po ku nei ila mga upu fa kela mo la bunga lo tsunga fa tai tele le au fa soa tai o na o ma o mai ni sio la o tato mata upu fa i ua ya ale o ma o mai lo fina ngalo e to talia i el mata upu fa manuia fo i le tu le au ya lo po sa no mai o te fa tele o abano o la avat pese manatu la tonua tawane ai pesi nei tu mai ai fo i o paula me o ya sa no ia lo po aftai o le tu mo o le ma venga le fai Yesu o ta o mai ai e ma fai le mano Yesu ta tala mata o le tino o le tangata mali e ma fai fo i mana la valea o le tala mata fa le nganga o le tangata mali ele ngate le tino ai o fo no le
no palanga e ma fai ale mano Yesu on fai awa o ia o le malama o le alola malo o le situ o te fio ia ai mana tu o li ile ia o langa lauso o langa sala matu ai o mana tu la o li ile ta no ri sa mo con ngong wa le la o le con ngong i to ina mara lo matu o con mati le ile ma o le to nga maki ya to ina mara lo matu ai mangi e ni for fano ai o la ama ta ma esa wele le mana tu le malo o le situ o te stia fa mana o te mana tu le da o le thing o wa to manatu Yesu e to fa te pa au so ile ro te mina fai ele tu tangata mali na fai ele tu tangata ile pala ile fu na ta tiele o tangata uana o stino tangata le ola mali dielo ona mana vale mana vaola mai de fonga o le tu ona nga yo ile o stino tangata le ua vea matangata ola mali ona apalolo Yesu to e amaile be la valena fairta le tangata le amtanga ole pala ma le fea nunga ma le fongo Yesu e pe ona mana ba maile mana ba ola mai fongo le tua ole tangata amaile le fea nunga ma le fongo Yesu paru fa tasi ma le tangata ma le pala to e fa le tangata uanga sala se tasi na me olo o ai malo ai ole fesidi muli ale fa pe pole ase a onga e pe fa penare mo le fesidi muli ya yo le ase a onga mo tato ole a onga le mo mai o fa fi tauli le pa le tangata ma le ole le pa tangata sala malona tua mali e soala o pule e fo ala la me malo e soala o pule ole ngala tala soala o pule ole tangata sala ile tua faari lang sa famile upritus pa ya e faari lang sana e fa mangalo e tu e le la tu la o te le la tu fa pe tu ya le sa mo le o wang sa ya mali ai o te fa o te aru o fa di sa o ile tu fa mai la ya e fa mangalo tu ngala o manatu swala pule tanga sana male tu e ala ya Yesu Kristo ona mo le fa tanga e fa tai manuela so fa tai tele sunga lu po fa tai mo le fa so fa le nganga se o tele ia fa lu manga fa le nganga o le nei tai au le matango fio le tua fa tai fa manuela fo le tua ia tua ina sa no mai ia pa ke taia mo la vadole lo tua ta lo fa lava Wellington ta lo fa fo tua ina ole fai pu ole fasini buli ale te mana wai ya ole ase a onga mo tato mai le nei tala ma le nei va venga na fai Yesu ole tala mal matele ma li love ai vese ila ole ase a onga la vai ate uia malo tadi tonunga lo tangata so ia so na pa masino fa fetai so ia le pa masino me umala vale ngo ngala vale o tato ia mali e o solo la va fa masino fa le tonu la io ale o tato fa longo le pionga Yesu ele se tenga sala o ta wa mo na matua mali ia fa ai lo ai le mana o le tua mali la va io ole mena finanga lo tamba ia fa ai lo le mana o le tua ia tato ai so ia tato te so na fa masino na feta laile ia ila sona na tu manu malo mai Yesu wa ia na fa fa pela le upo le apostolo o ia awoni o tu o Jerusalem ma li la va te ia o tu mo le mea na fola ina e lo tama ma li ia le mea na mo te pulu waso na ba ai mo lo le nganga pa ia fio mai le nganga pa ia malo o mea lo fa le na au mai o au noa ia tangata malenganga pa ia e fai fuara ngā ruenga ma li lava tato o malava awa tato teo ave o tato tangata ai ave le ona ngā ruenga ma li lava ave le ona ngā ruenga pe ona tato palongo ai pe mai awa ne o tautu ua Yerusalema te o tau maua le mea na pola ina lo tama ma li lava le lava lana o sta e lo so se pulu aso ai vai ai mau le nganga pa ia mali
O le mela le na, o tātou uma foi, o tele whapea te pai atu, o tau, o ai o tau. Mali E ai, o le anganga pai o le atua, tātou te pesili iai, o ne te inei lo tātou le anganga pai iai, o pai la ngā ruenga. Mali O le mana, o whai la ngā ruenga. Mali whawhitai. O le whai o le toi whai o le ua ono whawhale. Wa o le inga se furu tonu leo tausanga. O le ua o nofo ai le pale. Ia o te palongo longo pea si e tō mata upu. Whawhitai. Wa sa tana unau foi au te la roa ia tātou Wellington. I le mata upu matango pire nei o le mori o le awa. A wa a tau le mori o le awa. E pasu sumu watua ia ilo uma tangata uma. Malo. Ia le anganga pa ia. Le ua awina mai. O le mele o tātou mo, le manu malo, ana le se no le anganga pa ia o le atua. Ali lava. Pai fua lava le ngā ruenga le atua. Ali. Pai fua lava. Ia si o manatu po nai nei tele lau tala noa. Ai to tele lo fia tala noa. A faina tina. Whapetai lava mo le awandoa wa te o kilani nelo matua. Whapetai. Ia manuia le ngā ruenga. Ia whamanuia le atua le tō ngā ruenga pai pea. E tau ia le atua tō ngā ruenga pita. Whapetai tina. Ia, alo whātu whapea ngai ngā whapea o tō o eo ta ia nei ngā ruenga. I le stuafa Jesu Keristo. Amene. Malo whapetai tele tina. Whapetai a te oele whaletua. Ia nasa fo isa mua i malai. Se ua te fia whalongolongo o mi lava. Whaafetai tele mo le whaasoa. Whaamanuia fo i le atua. Maise o tausanga e toi whaopopo mo lo so i fua. Maise le wala au mau mai au kilani. Ia po a mail tātou tau au kilani. Ia o le lawa e whiololo Wellington. Ia whaamanuia le atua tina. Ia la tātou sin tātou peselea. Ia e whaasua soa mai peo lo tau whinangalo. Ia o le umalo te fia whalongolongo. Sao no mai e sele mana ia o tau whinangalo. Te lo foi le to tele sa utala e faia o le wa mata ngo fir so sia o le tua tele lava le ava no sa no mai lo ava no ta to laina e se tu atu sunga ya tasi mo stato pese fa mo multas ia fatal fatu le sunga malaki aftai ya pakala wa ko la sunga ka ngai ka ya a lord so ifo mau malo ka da ya wa u pa le la u la ku pa ya a wa ya te sa la wala ku le fa channel knowledge ya sa no mai ola u fa no ngwa ku mala u kilo ya fo singa ngalo o makingai onga o mai ai le ole price le pa ter kania ka pea don't judge the book by the cover mali ya e kusala o lo manga ku ka fa inga fa ile le kusi ako never judge the book by the cover because you don't know what's inside the book unless you open the cover and read the book. E kusala ku wa ele le kuspa ia wa kilo le au wali ia na faida pesidi I maka fa le langi ai le kilo I maka fa le nganga so open the book and then you find what inside ya ala uso so ngia ku nga ila sunga le papai le la u ya o te lea lau fasoa lau sunga malaki faafetai mo le saunoaga sa maoni faamanuia le atua ia sauno mai lena talofa malo lava soifua malo soifua lau lelei ia pasai lava mo le vano tuina mai e le sa utali I le fili mo mua ma le fili lona dua
Wai te tonu laua maua uma o tali foi na pe o talia ana isi o to foi matua ngane o papenana va au te fia talia tu lai le fai upule a lon tolu ki lon tolu ia o le asa onga ia sa no mai lena o lo utira ia ile fai upule am ta upule ivo o yoane alan tali yesu va mai ele o le matua nga sala ai fai mai ia fa hali ai ia le matautia o le atua pei o lo utira ia ele ifa nau fua mai le tama lea na fa nau mai ile taimi o lawa ia Yesu na ia fa pena o na demonstrate ai le matautia o le atua o le si mea lo tilo ia ile tala lea awole fefe fai mea fou awole fefe awole fai I mean awole fefe fai mea fou e peila o mea ia o le feanu o Yesu i le palapala ai fa pupula ai masa io wai e pe o isi tangata pe la ufa mai langa pa ia me e fai ala o tilo il tangata ia o tilo il tangata ma fa pe o ia awole nga la ki kilomita tangata ia o le sifo ia o nga le tilo ia e ma fai Yesu na fai so se mea so se mea lo to ai Yesu na ifa pena na vasu ai ia demonstrate ai lo nam tautia mo me fa tau va pe o me fa pena ia ma pe fo ia le tala tasi ia awa tau te faia pe mana o mia ese ainga or something ia nisi o atu te talo mo la tau mai ia o atu te talo i le mai lau fa matala mai ia ai wale atu fa sino ia ai mai se ala ia ai nga fa ai le tono le faultanga e pe ia e pe down ai la io la to ia la to tangata ia ai le o ia pe o se o ngana e numerata sia tia o fa alia le tautia le tu ma o fe fai mea fo mali fa Paulo semnatu amania le tu ile proclame aftai tere la vela usunga lena fa pena fu fa manu atu le tua fa aftai mo fa soa ya tu atu mo sintato a peselea ya fa soa I pele o tato lo ma wala va no le mo na tato minute e se fulu ya on o ton faile fa o matu tato mata opu ya le lava le umolo to fi fa longo se ese le mana ya so le lo to fa so ya fa manu ya le tua ya tato pesele la tato tal fatu lo sunga fa pele malo so fu mo lo sunga fa fenga prema malo lava so fu lo sunga fa fenga amai ya amanu ya lava fa stai ya se vakuse manga pu ya le lei sa no mai so nia tu le tatu mata fa fitai e pe yo se la ngona voile pisa e pe yo se me sa wa ole fa nga le le upunga re pai ngo fesilia Yesu ai pe se tanto nunga fa pena o se e fa pena se kar ko ngo le nga le re pai ya wa ma e pe sa kar ko ngo fa pena ele ya se po nga po se sa fa voile o ka ngo mo se mafua anga pe o fa ka le luanga e kar ko voila ko nga ka mi le imas o mai le o ki il ka nga ole anga sala ya o la ye foi le la ko e fa vai mai la le kar ko nga fa penga la ko mga ku e ma fai o nga sala le pepe o ye ko ol manga vor ki ase kulo al ma mali fa fo nga ale ku e pe o ngala le fa vai mai le la ko
Ia masalo foi i ka ke le foi le kuskosi le mai le paiminge ia ka ko. Ia ia. Masalo ai ole mafua anga le foi la inga ka ko. So nga fa masingo ingisi kai mi o ole ka ko nga foi le ia se me o ka ka un se mafua. Mali lo. Le se safa po se po nga o mai ka un se mafua. Ia nga so nga fa masingo ia le ka ile ska. Ia, mali lo. Ia pe yo le o ka wala ke ulo sunga pele mo. Ia. O le wo fa sa o Yesu i le ko nga ma fa nga sa ia i le au so. Mali lo. Le wo fa sa o lo Yesu i ia ko pe le sunga mo le ia fa sta tele la pele mo le ngo. Malo, fa so fa mo foi le tua. Ia fa sta la pele. Ia fa. Nalo fa ia. Le la, tu pesina avanola ditile, ia, to 5 minute, ia, on tam faile fa umatul tato mata upul nei tai au, sin tato pesile, ia, wai na sure to, ia fa umaile mon 5 minute le, ia, on o fa umatuai le, fa ftai. Ia muli atu lau whaafateitele ili o whaasona nei tae au se vanga na o ia isi si o te ia o lea lau tamu whai atu ia whaisi na te lenga pupu ia o lea ua te le na maua mai lau tau whaasoa mau tau whina ngalo whaalenganga ia le winga moni o le tātou ma tā upu ili nei tae au ia mese o fionga a lea tua a whai o te toi fōi ia tātou whisilia sa avatu ai siana ai se manatu le usoo na mafua ona tawaso le tamao na ole ngasala ono fa peatu le fa fteitele a mo le faso ole me malo no mafua anga na mafua ona langona ia ile usoo ona lo lato mau pe ini mau mai fenga inga tuai mau ia pe ona mau ai nisi o tato sui ona tala fo ile ya kaino ma apelu na ile mata upu e whaal ke nesel wha upu e fitu. Lena whetala ia ile atua ia kaino. Ina ua wha uo na mata. Ma ua le sila fia le ilan taulanga. Whetala ile atua kaino. Pe a whai e te amio le lei. E te le maua e le fia. Ai a whai e te le amio le lei. O lo ta oto le whai te toa le angasala. O vaenga ia. Le asa mau ia ile au so. O le isi mau. Ia na olo ta ua maile e soto e luas fulu ala fe upu e lima i lona whai unga. O lo whapea, o le atua fua, o le tau yatu i whanau le ami o tonu. Ao lato matua. Ai le ngata fwile na fwile mau mai fwile e soto e torus fu ma le wha au se vaenga, au le vaenga i fitu. Se vaenga fe upu e fitu e whapea. Ai le whasau ina lava e ia o e ngasala. Ai tau yatu e ia leanga sala matua
ia lātou whanau, ma le whanau a lātou whanau. Pio nai vaenga ia, na e aise manatu i le au soo, ma tupo i lo le fesiri lea, po ai e anga sala, ia po le tā waso lea, ia po nai ona mātua. Ia, o le fesiri lua, ai sea wa fia ai fua nai mātua i le manatu. Ia, e o whaatasi la le fesiri mua, ma le vaenga e lua, wa le maufo i lea, a wha pe anga sala mātua. E na pe fōlinga mai lea, o le a fia atua i fua, ma whanau. Ia leo le nā, e mwhaifona whapea, e anga sala le whanau, ona o mātua. Ia, o nai mau ia mai whenga tuai, o lea sa tā ofi ma mau i aile au soo. Ma mau ai loso lātou manatu na ala, e o ne fasili a Yesu. Ia, o le ala le tali Yesu i le vaenga, ia, na ua umana o tō sao no iai. E le ia ngasala le nei tangata, po ona mātua ai peitai, ina ia wha lo ai, o ngā luenga le tua. Ia, o le tali le nao le, tali le nao tali, ele fasili mua, le fasili e lua. Ia, e me se fo ilma tā upu i le nei tae au. E le ia ngasala le nei tangata, po ona mātua ai peitai, na ia wha li ai, ma wha lo ai o ngā luenga le tua. O le na maua mai se tasi o tātou sui. Ma ia le amatanga o le tusi whaitau, o loo whaapea, ia le, whai upu lea le, whai upu mua le mata upu eiva. Ua maliwane o ia, ua sila fia le tangata, ua tā waso talu ina whanau mai. Ua leva ona sila fia Yesu, a le fina ngalo foi lea, ma le mamalu leo lea tua e le ma whai o na iloa e sesi. E sila fia e lea tua mea uma. Le olo moli mau iai, ia Ioane il mata upo se furu ono. Ia olo no fai upo e tolu se furu. O le faa soa fo e Yesu malona au so. Ina ua tu fesiri le au so. Ia aena mau fo ila to ina ua mautinoa. E lea ila sila fia e Yesu mea uma fai mea le lato utala. E le fai upo na e tolu se furu. Ioane se furu ono fai upo e tolu se furu. Ua mato ilo nei, ua e sila fia mea uma lava. E lea ngā fo i a te oe, ina fesiri atu se tasi i a te oe. O le mea lea ua mato tali tonu ai, na e maliu mai le atua. Ia na fo e moli maule tusi o Isaia. Isaia o lona mata upe fase fu. Ia ao, na i fe upu fai u, na i eile mau. Ia e whapea o le atua o le vavau. E le masu e su e ina lona mafau fau. Ia, o la esi la fia Yesu. Ia e le loa e le au so. O winga ia o tātou. Ia o na fesiri lo lea. Ia masalo fu ia whapea nā lo tū so i fua malo tātou o le peo na maua le tō tele. Te lea fu ina o tātou fesili ma wha masino. Ia ma o tātou wawa ai masei. Ia o le mea lea. Ia o le mea tau lea tua. E tasia lea ano le tā waso lea. Ma lona ngase talu na whanau mai. Ia se i whaalia ngā luenga mamana lea tua. Ia no tātou fesili lea. O aia ngā luenga mamana. Ia o le whaamalo longa lea na whaia e lea tua. Se i toi whaatepa ia le au soo. I le mamana o lea tua, malona mamalu, malona sisili esi. Na ia whaia ele tangata. I le ele, ma le efu, ma le palapala. Lea lana whianu e loa Yesu le palapala. Ma ninia i loa mata o le tawaso. Na o le lua whaamalo longa o lo ta ua ma le tuspa ia. Na whaia ai e Yesu le whaao ngā ina o na whianunga tu lou. O le tala i ia mareko i le mata upe fitu o le whaupe tolu sifulu ma le tolu. Ia o lo ta ua mai na i le whaamalo longa a Yesu na whaia i le tutuli. Na whaao ngā fo i whianunga e lua la ia. Na i vadenga ia o lo maua ma le tuspa ia na whaao ngā i whianunga o Yesu. A o i tonu fo i la i le nei vadenga. Le na wha ai loa ai ngā luenga ma mana le atua. Ma toi fo ia i tua mafo fongo le usoo. I le tūlanga. Ma le mamalu o le atua na whaia ele tangata i lona lava whaatusa. Wha au au pea le mamalu o le atua ma lona siri ese. Ma na ngā luenga. Whetala i lo Yesu. Ia. O maia nao. O maia nao. A wale a wala lea na a wina mai aia. Ia o to wo e whaile ngā luenga. E le toi whaini ngā luenga pe apo.
o e ngā lulue manu o ao. E o mai le po e le mawhaia e se tasi o na ngalua. O na o ma le mautinoa o au o le malama lama o le lalolangi. O na whetalai leo Yesu o outou o le malama lama o le lalolangi. Ia e le whai mai Yesu o tō le malama lama o le tō ainga. A wai le ngate le tō ainga le wha malolonga. Le ai. E le whai mai Yesu ia o tō le malama lama o le kalesia. E le ai le na o se ainga. E le na o se nuu. E le na o se kalesia. A o i tātou uma lava o le malama lama o le lalolangi. O le melea malo wha whitai le wha soa. Wha manuia le atua. Ia wha tupu fo i le atua. Ma wha maite pē le atua. Lo tō fina finau. Tātou te wha soa wha le nganga. E le ngata mo i tātou. E wha pēr fo i mo le au wha longo. I le male nei. O le ao te lenga o le mata upu. O lo o sila le atua i le loto. A e le o le tino. O le sila le a Yesu. Ia o tātou wa ai le loto. A e le o fafo i le tino. O ina o lo ta oto ai le fina ngalo Yesu. Tātou watu. Tātou wo e whapupula. Ia mata o lana whanau. O lo o fia maua pea ia. E ala i lo soifua ma lo uola. Manu o ao. Le ia o maile po. Ia o na le ai lea o se ngā luenga i mawhai. Ia vi ia le atua. Nei mā tai ao maso o malava. Se ia o le whaavavau. Ia ala o whai ua tua i tātou se tatalo. Whaafetai tele le atua. Mo lo tamao a inga. O le alofa. O le alofa tu noa. Ala mai lo nganga pa ia. Sa fiso soani lo mātou vai ma le whasoa wha le nganga lau whanau. Mai se lava fo isi o mātou tina ia tua ina. Wili mau mai au ki lani. Whamanuia le whasoa lau whanau. Ia mai se o se whiau wha le nganga. Ia waso mātou wha oso le ali ie. Se nā pia fo i wha le nganga le ngate le nei tai au maso malava. Ia e wha pena fo i lo mātou wola whātua tua o mātou o sa ili atu i le malo le langi. Ia whamanuia le ofisa wha asara lau nei. Ia e maise o le atoanga o lona luas fulu ma le whātau sanga talu o na wha vae. Ia le ali ie talia maila mātou tālo sanga o a fo ini o mātou se maanga sala. Ia ma se upu o le tonu i lau whaafonga o i mātou lava o ni au na vai. Wha ma ngalum wha mai mātou tot pa i o Yesu ua ole ma wala au o tuai nei. Amene. Ia, mai whiwhira mai le hoi vaenga o le tai ao, mātou te toe whaatalofa ma whaawhiro i atuai, pa ia mā ulunga o le tātou tinu u ma lau whaafonga, ma lole langi mo ma le soi fua lau le lei, i le nei fo i vaenga o le tai ao. O le Paul Kalame le nei, i pei o na māsaniai i a so lulu te itasi o le upufai o mā lo. Ia, beo na tātou tele noa whaasoa atu i fōi, ia, a wale si le fia le mo malu o le au whaafonga, o nisi o ma tā upu ma whaai unga whai, a le malo i New Zealand nei, o lo o tātou o nofo ma nopia i ai, i na i manino, ia ma whapeo na tātou ma le malama le i ai, ia a fianga, i loutu soifua mo le tātou wola i aso te tasi e pei o le nganga tonu leo le nei Paul Kalame. Ia mai
o le tātou Paul Kalame mua le nei o le nei fo i tau sanga lua awhi lua sifuru mo le ono o te whiwhia fo i e whaafeilo i atu i le sunga i le whaiwhi au i a Mari Whaimalu ia le ma ua te tauto lua e pei o na ma sani ai i le tu ina atu o le nei Paul Kalame i le tautua a le si ufonga o le lo mua. Whaftai ma lo le se ufonuia lau sunga Mari. Ia, se fomanuia i lau thionga lau ano, ma lo le se fomanuia le nei tae ao, whaftai le tua, ia o te mau fwene nei lau lau, le fwoi tau sanga fau i tātu iai, ia ua fwene Paul Kalame, ia upu whai o malo te loa, ia ua lewa o na tale mele tātu tino, ia ua fwene wha aso le nei Paul Kalame tāu, ia, ma lo le se fomanuia i lau thionga. Whaftai. O tātou i pole rua i le māta watu i whafo i le nei taimi o le tae ao le o māta ngō fie a le susulu mai o le lava aftai i le li ia i le whasofo i le soifua ia wā ia le nei asa fau o tātou maua mai ua tua nai atu i matangi malolosi o timunga o tā whenga malolonga ia sahi longa fo i o na awha i na ai tātou i le lau mua i Wellington nei ailenga te lea o nā inu utua oi, pei o le itu malo i le Wairarapa, ia maleanga i atu i mātū. O le aso nafi, ia malnei i leo pei o na mai te wina, ia ua o tua i le whaaso longa i le motu i saute, ia mai pei o sisila fo ia i whaaso longa a le televise, ia o malipoti o tātou maua, ia o loha pe fo i o na mafatia, ia le vaenga o le tino, ia ai tātou tālu si pēr i le lofa maleanga le leil te pau i le langi ia le awha pēr on le ua mai te watu ua sui mai tātou o le ua la ma toa maali mai tūlanga le tau ia tālu sia pe o na walo ia mai le ofisa le tau ia o le awha pēr nao na wha wau ia winga le lei o le tau i vaenga o te toi o le nei vai aso ia pe o le tūlanga le mai te watu iai ai, o le tātou Paul Kalame mo le nei tau sanga o nātu ia tātou amata tu ia Mari i nei i le atunu o tātou nonofo ia o whape nao na wha mautu iai le to tele o le pai o le tātou atunu Mali o se tau sanga tā ungo tele le nei i upu whai o le malo New Zealand i lona tūlanga Masani o le tausanga muli le nei o le nofo inga. Lo inga o le ua mawai tausanga i lua. Ia o le tausanga le nei e whai eile pālota le ua whaafonga fo i masile fia pei o na wha i lo mai e le whainga malo. O le asto na i le aso fitu o le masina o Novema. Ia o le aso le ua atofa mo le tātou pālota tele le general election a tātou i New Zealand nei. Ia mai lona winga pe ona o taua ia o se tausanga te tau ona whaataua ia i tātou uma mana tunatu ia o matoi sila ai mai le amtanga o le nofo inga le nei ia e pule lava le a fo il tangata ia i lona fina ngalo ia ai e taua ia vaenga le tātou to e te po i tua se ia o mai le nei taimi e fua ai ia saufi na ngalo ia mani o tātou fo i langona po fea e ave ia i le tātou lango i le taimi o le tātou pālota ia pe au lia ia le aso lea ua tu ina mai o le aso fitu o le masina o Novema ai a o le io o leo le noinga o le o tu e iwa le leia masina ia de toe Mari i le mai tau atu iai ia na paule o se taimi tātou te tāpena ia masau niuri iai. Ai o le mea mauti noa, e te tau ao na o mai i le nei taimi, wa lewa na te tau o na mautu, ia sou fina ngalo, ma sou fo i manatu, i le tu, ma le vaenga wha o pufai, o le a ave iai la o palota. E fua, i le lua tau sanga le o mai e atu nei. Mali. E fua e tātou ia i o tātou siu manga e o mo tātou tūlanga Masani wha le loto i whale ia pe sa le lei sa wha le lei ia po le ale tūlanga iai e wha pena ai e tā ua ia le vaenga i te toi le iwa Masina le nei au le io o le palota
Ia e sanga te pu e ai, ma sanga wha mautu, ia lau fina ngalo. E le whainga o le tātou filfilinga i le aso o le whainga pālota. O se pese hoi tū maua mātou te pese atu ai, pe whautua atu ai fōi, ia la leo le nei, ma le tautua le siu whongo le lau mua tā ua, ia le whao ngāo le tātou waia te tau. Ia e wha tino ai tātou pālota pe a o mai, ia whainga pālota a New Zealand. Ele ile wātu nei fo ile pālota lea sa tātou ia i wha aitu mālo mō te whinga o le teita ingo nuu ma ai teitasi o loo tātou no nofo ai. Ia mai ele mala ese a fo ile mātou whautuanga. Ona o le nganga, le leile wha au ngāo le tātou waia de tau, ina ia whaiaisu tātou leo, mai pi o le ala leo mea, mawhai o na whaailoa atu ai o tātou manatu malangona i le whainga o whaai unga whai e a whia ailu tātou soifua i aso te tasi. A ole i a tonu ale a tātou o i le pālauta Māori ai a matai le amatanga o le nei tau sanga ruawhelua sifuru ono le mau whaafi tā uri lava ma le mau whaalave lave whaale nātura e pei o na sila fia e mamalu o le au whaafonga. O lea ele i lewa atu nei, ia le solo ele ma tau tia ho ile nei na whano aile soifua o tangata e to ahono i Mount Maunganui e pei o na sila fo ia i whaasere launga, ia matulanga e pei ona iai. Ia mai ele ngata i le nā pito nuu, ia ai oisi pito nuu i le tu malo Northland, ia sa la vea fo i ti munga mamafa, o lo longa ma tā whenga, whano ai fo i le soifua o nisi o le mamaru o le tunu. Ona whaasolo mai e ala lea ngai mai lalo i le Hawke's Bay, ia le tu malo Tai Rafiti, Gisborne, ia se yo o mai lawa i Tararua, ia peo ina iai le nei vai aso, ua mawai atu nei, i winga lolo wao le tau. Ia mafua uma nei tūlanga, ona o le whaafi tauli le peo na whea ngai ma le larolangi le na o tātou, o su winga o le tau, o le climate change e mafua mai, ia whaina o le siu manga o lo o tau soifua mo tātou wola ai ia so whaiso. Ia lela ua o mai le whaasalonga ia tātou lea ua te atu tātou i le lo mua i Wellingtone, ia whapele Wairarapa ma le Manawatu, ia le ua anga i atu i le motu i saute, ia pe ona tātou si sila atu ia i whaasalonga i le Aikalai Estete, a mai se le Banks Peninsula, ia e ola fo i lalo i le o Dunedin, ia whape nā hui o nā whaina, ia ona o winga lolo wā lava o le tau, e le o se mata upu, o iai se fia mai o seisi wa o le sisi manga ia o le mata uputa ua ia mai o se vaenga i fuafuanga le sisi ese pe tai pe ia on whaasara lau ia matatu whaitau iai ma whaalongo iai iai le tatu mata whaioi e te tau na whai ina ia whapeo na tuu i titi ai ia winga matulanga o lo whapeo na fia ai le siu manga i le ea, ai whapea ia le sami a tō mawai mala au ia o lo o tātou siu mi ai i yaso wa whaisoo ia male tulanga i nuu ma ai o tātou no nofo ai. Ia o le tele o atu nuu ai mai se ale au mau mea, ia whateita inga o Amerika, pei ele o ano tele mai lātou i le mata upule nei o suinga o le tau. Ia ona, ia pei a ona silufia, ma malu hoi wo o ia tunu te tele i Amerika, Australia, po wheo Europa. Ia on ia tunu te lena wa e le ngata ina tamau ainga i lo lātou atina e te leo lātou lau whanua malau e le whaatusalia tātou o le sa whapea tātou o New Zealand o se atunu tele ia a le pe on tātou manino ne iai
e le ai o New Zealand o stasi o tunu u la ititi i le lau langi whaatusa i isi a tunu u te tele i whafo. Ai, e pei ua o ta ua ia le vaenga o le mau whaafi ta uli e mafua mai ona o suinga o le tau ia mawhaale lave ia whaale natura i sa vili malolosi o ti munga mamafa a mafua ai ta whenga malolonga. E ona o le whaitau 4 miliona tā la o le tupe e anuai po o le tau i le whaaleanga ina o mea tō tino i ai whale ma awala o whaatoanga ia male alawa e peia on tātou mori mau nei. O tātou i New Zealand, sa ai le whaaputunga tupe tele o tūlai mai ia le pāti po le whainga māloa le Labour i o le whaaputunga tupe le ale mālo o le anganga sa ai ina ia mawaise wheso soani mo tangata te tasi pe o lau whai whaatoanga ia ma tangata umalawa pe ao o ina whaina la tu mea tō tino whaatoanga o whale o taawale po o le halawa ini mala whaale natura ia mai sa whaingoina ia lea whaaputunga tupe whaapeltani e whaapea o le Climate Emergency Response Fund. Climate Emergency Response Fund. Ia polonuinga o le whaaputunga tupe ale maa lo e tali e tuwai ini mana onga e maa fua ona o suinga o le tau. E au fia aila mala whaale natura e pei o ta whenga malolonga, mafui e, wha amai, male a lava. O lea sa iai, e pei o la au wha apunga mari, e wha pe o lea sa iai. Ona, e tūlai mai le whainga malo, le tū nei le foe, le malo so wha atasi le National, ma le New Zealand First, ma le Act. O lai ua uma na wha avai e le Labour, ia le vai ngā tupe lea po o le fund e whaitau piliona tā la o le nganga. E tau mawhai ma oise wheso soani ma wha atupe ia le toe fausia o mea e ono wha le ngaina ona oni mala wha le natura. Pei o le nganga tonu lea o le fund lea sa iai i lalo o le whainga malo o le Labour. Mana tua foi e tele le mau mala wha le natura sa whea ngai ma le Labour. I le teimi fo i o le lātou no fo inga, po a lātou no fo inga e lua ia no so. E le ngata whaatita inga o le me o le maunga mu. Le ena pā i le motu fo i le White Island. I o ena tupo ele whaala velave na maari li waitanga te Lewis River ea. I o tasi nā whaala velave mua. O lona lua, o le whaala velave whaapose i le ena tupo i le lo i Dunedin i Christchurch i le terrorisi fo nei mai Australia ia le na mali li wai fo i tangata o le tapo inga mo salave ia o whaia la tu tapo inga ia pea ona sisila mo tātou moli mawina e le i matua ma mau nei po olua i le toru tu sanga Delawai ai o le mala matautia au pito i te le sa whea ngai ma le whainga malo le Labour. O le wha mai tele o le COVID se furu ma leiva. E pea ona tātou mōli maui na uma. Masalo ana le tūtū a ai ia le whainga malo le nā teimi i le whaafoina o tātou tonga whitinga. Ia tonu e tō tele i nisi e whano aile so i fua. O lo wha amawina o New Zealand, stasi o tunu e au pito to o ititi, la wha i o na whano pe maali li waile so i maali li wai i le wha ama i tele le nā o le COVID-19 fulmo le iwa. La lena mafuai, ia le fufuanga le whainga malo le Labour, e iai se vai ngā tupe wha pēa, e tapa iai le malo, ia masuru wha iai le mamalu le tunu, ia e ono tūla i mai
ini whaafi tauli ia mani whaalawe lave whaale natura, a tō fōi mani wha mai ia manisi tūlanga le maalofia. E peila o le tūlanga lea ua o tā ua mahari ua le ua tupu nei, ia lea ua hali ali mai le mau whaalawe lave e haafi ai ia mea tō tino le tō tele, o le au whai whaatoanga, ia o tangata teito tasi, ua whanau ai fōi le soifua nisi i mala whaale natura, ia le la o tele ino fisili ngia. Po ai la e tō ngia, ia le ngā luenga ia le toi whaale lei, le clean up, a wai whapea fo i me ia sa tupu mua o tūla i mai le leima, i le tū malo le Hawke's Bay la, tō i le maurolonga, ma tā whenga na wha ina ai. Ia ai, peila o le mafuanga le nā o le wha putu ngā tupe, o le la ua lea i nei se tupe. Hali. E pei o le mafuanga le o le tātou tala noa ia i mōli silo fia, ia e le leia ia le mamalu e le ia whaina ni me tō tino i lolonga ia ma tā whenga na ma vai atu nei. Tālo sia e le tō tele nisi o seo tātou o tunu u nā whaina ai, po le alawa, po le tāwale, ia po le whale, po le whatoanga, io ai e mo o mia le viso swani ia e tu ina tu ia ila to ia ina ia toi fo i le tūlanga masani ia e pangale e pei ona whaafonga mai ia le ua le aise tātou whaaputu ngā tupele nā o le mafuanga ia pei a ona whaafonga fo i nise o li poti ma si sila i whaasara launga ua ave ele whainga mā lo ia se leni sa iai i le fund lea ia e whai isi ngā ruenga mana o aile mālo la tau. Ia e pia ona tā ua so o fo ili tātou Paul Kalame, Mari. O le whai ngā mālo a e tūla i mai le foe. O le pule le na. Pule le na i le whaasoa soa ina o le tamao a inga. Ia matūlanga uma. Po le ale mautū o se whaai unga tai peila o le whaaputu ngā tupe lea na whai e leisi whai ngā mālo. Ai atula i mai la whai ngā malo fau. E ese le mea mana o ai lātou, e ese lātou vai ngai whaamumua po priorities. Ia e awa noa, ona whaalea o ngā e lātou, ia le nā whaapusu ngā tupe. E wila wa o lasa, pāsi alo ia le pālemene, pāsi mo le tūla whono. Ai, e mawhai o na sui, ele o se mea leanga la, ia le iai o ni swinga. Ia ai pei ua mafua o na au fia i se whaamtalanga i le tātou Paul Kalame i le nei aso. Ia ona o le la ua o i le taimi e mo o mi aile visosoani mai se whaaputu ngā tupe whaapea ale malo. Ia ale ua le aise mea pangale o lea ua whaasoa atu pe dish out atu isi ati na ia e nau le malo le tu nei le foe. E whaatino, ina ia whaatau nu uaia la tau polo misi ia sa whai mai ia tātou, a le i whai le pālota. Mali. E wia e le whitaui ia le tūlanga e pei o na mātou tā ua fo inisi Paul Kalame, o le fua leo me o la fonga whaafoi, po o tax cuts ia sa mana o aile mālo, pei o le autu ala na o le whaafi tāuli le nei, ua polo misi, ia se foi no mela e toi whaafoi mō lau whai la fonga. Ia le tātou te manino le lei, i le te leo le esenga a whai na fōai e se milionea le miliona tā la. A o tātou sa tātou fōai, po whea lava na fōai ai, o le malo, po le kalesia, ia le se lautala, ia fuane la o ele foi no melo le pasene, e toi maua mai, toi zitia toi foi ia to le miliona, ale milionea le sa give away, pe sa donate, ia lana miliona tala, na ilo tātou sa foai, ia le se lautala ile lotu, ia pola se charity sa ave iai, ia pe o le se kale na, o lea la o mafuai o na le aise tupe, ia e whapeo na mauaise fiso swani, ia mo e na whaina, ia ona o whaalawe lave whaale natura.
Ia pei ole mta upule na ho I fa mo atu ta por kalamel nei ta Mari. Ma lo va tele vionga la wano e moni le sau noanga ile mta upule nei. Ia wae pei ole la walunga la mta nei tu sanga ia ni si vo fa la lave pe na e mo I fa ilo fo ta tu nu ne ngatai ia tatou nei I le laumua I tūlanga fo le tau. Ia a pitu si le ai lunga I Northland ma niso a fianga. Ia pe o le tūlanga leo le resilience fund ene tau sau noi. Ia o le vanga whau whaila leipa le lātu teimi luawhinu tolu I lalo o le sa ave mbale bia te sinda. Ma le ia le tō whaama mao ma le whau tūtanga fo le nātai. Wha tūlanga se vanga tupi. Ia pe o lena e saulo fola foi. Ia e lela I titi tupe na fufuai ono piliona ta la le na fufuai. Ia e sawale tau sanga talo tupe ma fa nganga pe. O le nganga fo ia le pe ona I fu tatu ia me fa lave tupu. Ia e tau wa ona ta pena pena. Ia le leila le tupu ate o fa fitau. Ia ala ia sina sele. Ia e pela leo e sau noa ia le la wa tu la I mai nei fa fitau ia o te apat. Ia le na avel talo sanga le ministalia Mark Mitchell cabinet. Ia pe amal miliona elen ave nei marai fo ia. Ia o le response fo ile na fa ngai le upuna. Ia fe mai Maori. Ele mo bia stupid response. Mo bia resilience. Pe o inale mo bia ele fa tau. Ia o tupela na te fa le lea. Ia o nanga lea me se ia o wala o no fuanga o la paipa ma. Me to tino e patino I no umafio aka. Ia o lewa afia o na tulanga o na tau. Ia maana ia lewa e fola foi. Ia o se tasi o la pele. Fau tau tanga foi le malola tau ia. Ia wa mai maa ue pea na elephant. Ia e le toi tau poleva ainisi a wala ia e vetutu na ia I vaa ngā tupi. Ia o te mene tele o fai unga ma. Ia e ua e peo na ia inisi o tala noa. O fuanga ma fili ngā le malo. Ia I lea taimi. Ia ili faa ngai o ino le tūlanga o le selin. Ia e maana ia le vanga mo tātan tanoi. Ila matanga o le leifu I tai au. Palo, io e pe o le tūlanga le nā, o le nganga le ia, le ial tātou ua manino, o le sa o tā ua, o le toe iwa nai māsina o lo, toe o le pālota, ia atonu o le nganga, ia o ngā, ia le tātou manino I mene ia, mai sea whai unga whai le whai ngā mālo, a waia a fia uma tātou, a wane I whapea ui le aile lei mātou ia malak whanau, le aise me whapea, e mauti noa po le asina whaai unga le titi, e te tau au na iaini a fianga I lo tātou soifuanga I aso te tasi e pei o le mele e tā uai. O le tasi o manta upu, e langona, I leifo ia le la fo le tātou tala no pēr. O meo whai unga whai I nisi o vaenga e pei o nā aliri mai. E a whi ai I a tātou ngā luenga. E o mana tua fōi, o New Zealand la ia I lona tala whaasoro pito, e wha tāua tele le a ia te tau, a so se tangata whai ngā luenga. E le wha pēr na o nai tangata fōi e a fōi whai ngā luenga leiba, po ngā luenga fōi le ni ngā luenga ofisa. Ai, o so se whai ngā māloa e tūla I mai e taitai le leiba, e tau ma whai lava, e whautu la whono e pui ai, ia le ai a te tau o tangata whai ngā luenga uma, e au fi ai le si o manga, ma tu unga o ngā luenga. Ai, mai se lava le tū tau I to tongi ia mai tu la whai ngā luenga e mai se aso malolo. Ia e tele fo I matanga luenga ua whaatū e le whai ngā malo le leipa. Ina ia sila te toa ape patino la la tau ngā luenga. I le waaia o tu la whono nei e pui ai ia rights mai a te tau o le au ngā lue. Ia e pangā fo I le nei vai aso I le mai te huatu. I le parlemene maripe o le upasi o fo I seisi suinga tele. Mali. O le tu la fono leo mea tau ngā ruenga le meo le Employment Relations Act. Ia e pūle ai ia le tu ai ngō ngā ruenga. E mafua ia le la o mai tau atu ia. E pe mafua mai
I le mta upu fo i lena au mai ai le whaai unga le whaamsinonga maurunga. I tangata fo i nei whai i whaau ngā ia lātou ta wale i le au nanga le upa. E pei o ina le ma whaavae mai ai le manatu o le malo. E le leile sui o le tūla fono. E tāu fia ai le toe tupu o se mea hoa pēr. Mali. Ia, ai pangale, a tonu, o le nau na malo, a foi, e ta puni, ia le hawa noa, te pei o na maua, e ave ta avale nei o le upa, o la tau, o ta ngata whai ngā ruenga le company, e tu sai o le tu la fono le iai e New Zealand. Le sa fi nau lai le whaamsinonga, au mai le whai unga, e sa o le lei la tau ia. Ia le lai pei o na mai tau atu, le ua pasia le tu la fono. E so lofa ai ma le toi wha ua wina le a ia tau. E a tonu, o se mea, whaisi hofo le maho whau, i lea i tu a inga o swinga. E au mai le whaamsinonga, le whai unga le whaamsinonga, o le mea tāla whea ngai, mō te ngata whainga luenga, ia le fo i mana o le malo le ai, whaasahal nā mea awane i toi ari ni mai, e tele ai le nunumi, ia mo le mau isi se ali ni mai, i le wā o te ngata e ona ngā luenga po employers, ia mana i te ngata o loo fia sa ili ni ngā luenga. Ia te, ia sau si sila i ai mari le fo i swinga, ma tau tia pe ona tātou moli mawina i le nei vai aso. E moni lava lau fionga la wano e pe i le mai tau o to tele. E pe i ma tele tu la fono ma swinga ia. Ia e tu ili tu o pe ona e tau no employers o tangata o pisinisi ma whala puputonga o latu whaafengaluenga tangata. Ia e titile le tu ili tu o tangata whaingaluenga. Ia wai o le mawai ar tātou ia o tangata le whaingaluenga le upa ma o tangata whaingaluenga o laenga lue i tūlanga o le. O le whaawinga ina la o le tangata whaingaluenga, ia o tangata whaingaluenga e kon karate, pe o ina le whana whamanilu. Ia e ila popo lenga e pe o na saunu ai fo, il te ta i o le, waianga whau whai o le, o lo anga ila malo ia Hickens. Ia la mā tele ina tu uai e tangata nei New Zealand e malanga atu i Australia o lo pe o le maua Hipkins, pe o le malu i tūna whono tangata whaingaluenga i Australia. Mai a mai taula tangata whaingaluenga nei i swinga nei. Ia ona te whesiringia fo, ia rawai teimini nei o lo tau whai a wana e isi ono o ese atu tangata ma New Zealand ia matūlanga o ngaluenga. Ia e peo tuaina atu la whono la ia la una ia i fo inisi. Ia e pisini la tu o New Zealand kai o nei le o malu i tūlanga o ngaluenga. Ia me se alai tangata o lo whaingaluenga lo le upa, ia o la tau delivery systems ia le to dash manisi o unanga whapea. I pea na mo nei lau sanoa. Ia ili ungan whapisenonga lena o mai taloi nei. Ia ili te ea tuai. O ia o tangata whainga luenga ia whai mai. I leo lai kon karate. Mo ili lei. E tele ngā luenga a fo i whapea le whainga. Po aia inga whapea o lo o iai e le ngata. Pe o le whateita i kasili a lea ona o le case o le upa lea ua au mai iai le whaai unga a le court. Ai, o le o te iloa, e le pau ai lea o le itu a inga o ngā ruenga e whaakon karate whapea. O le alai whai mai le whi nau o le company, e taruai o la tau ia o lo whai i ni whea ngainga. E le te tau ona la vea la tau i lalo le whaapunga o ni tangata whai ngā ruenga a le company po ni employees. Ia a leo te iloa, e ia ngā ruenga le malo e whaakon karate. A fo ia, o le tele au iei tu ai ngā ruenga, e whai a lau ngā ruenga i le whenga inga tō tino aia, o e ma le wā ma lau employer. Ai, a tonu le lopo o tasi le vāenga o le whaapopole ina o le malo ne i liliwane i a le vāenga lea. Fai fo isa la tau tangi ave le whaamisnonga. Ia o a lepe i ona le prove mai i le case o ave ta vale i o le upa. E le ai o lai alo ia le tu la fono. A ia ise tu unga whaapea tau whenga inga e te whaatino aise au nanga mo seisi. O lona winga. O e te whainga luenga ai i le tangata le na po le company le na po o le mtanga luenga na al malo.
A ona ia umaso salonga ila ufaita watu ia I leo I linga mara mafu anga. Ia pei ona au mai ia nei fo I teu teunga. Ia pei ona fia ai le whainga malo ua pasi le nei vai aso. Vali. O le situ langa lo vionga la wano o le taui le e mawhai ona tongi nai tangata fui ua wha le tonu fui le ua se seo na tuli po wrongful termination le te a ia fui lalo tula whanu le pasia I le reva yaso. Ia o le ua tapua I lalo le lua se la wafe ta la le mwhaina lunga ifu o le lua se la wafe. Ia le vaenga mwhaina tangi ili tangata whainga luenga. Ia ua se pe wha le tonu ia le amuteino la ngā luenga pon kukarati. Ia e so se tūlanga I ngā luenga New Zealand. Ia o aso ia e mwhaiana pune mwhaina e tangi ngā ilunga lima se la wafa miliona ngā ilunga. Ia e la tau manuma loma luia fo ia la tau tangi. I kampani ma unaka. Ia pei fo ile si tūna le mai tau atu. E mā telea ia I puipuinga o tupe wha alo pisinisi ma kampani. Ia a ole ia te tau o tangata whainga luenga e pei o whaititi te mine. Ole ia pe ole tūlanga le tāua le nā mō le ao ngā leo le whaasoa ia I fo I tala no ia ia si le fia ai tūlanga lau tele o mo meo o a fianga consequences o meo whaai unga whaape nei pe ona o tāua pe o le filosofia lawa ia al partia le Labour ia e taungu whai e wha le leia ia le tupā o le au ngā runue, se o se ngā rue ngā, e tau mwhai a, pe atu lai mai le leipa I se whai ngā mālo. E si sila I tū la whono, e whaatau ai, ia le lei tutongi, ia tāla whea ngai ma whea, ia o taimi whai ngā rue ngā, o asa o mālo lo, ia malea lava, o launi malea ingoa. Ia ai, mai se la o la ia te tau, ia tei peila e pui ai, ia a whapea ua wole fia le pule ia oe, te ia ua whapea mai oe ua oma, ia to inga mea lana ia ai o le mai tau atu fo I leisi tu o le tupe o le mau malo nei le partia le national ia ma le act e pe I tali tutusa filosofia a vaenga wha o whai ia I le tūlanga hoi le nei o le tū mo ai an tau al au whai business o le au milionea lea fo I le o le wha foina ia meo ati nae o pisnisi ia e te tau on le leile polofiti ia le lei mea uma le siu manga ina ia tele le tupe maua ia mawha awo woipea pe o le lātou nā filosofia a waha o tangata fo ina alai tū mahalosi e lango ia pāti nei e lua il teimila nei le ua amata whaatosi na o le pālota ia ele ngate mea tau tupe ia ai wa lava me na o ai le malo ma pati ia e fatino ai company o business o wa la te lo le a te tu mai le national male act ia o le asanga le leila wa na tau tu pe maua ia male le mo le anga I luma pe la o le e tala fe ngaia ia le fafsanga inga le o itu lua o le tu tau matau e ia le national male act ia ma le tūtau vale ia pe o le e ia le Labour ma le Greens ia ma le Partia Maori ia pe o le tūlanga le nā o le o tātou tā pena mo le whainga pālota ia mai tā ua ia le tātou ma manino iai ia ma fua iai ia whina ngalo fu ilu ma maru si o tātou tunu ia le taimi o la whaatino ai tātou pālota I'm sorry se I whaisina malo longa la ititi. Ia ona toi wha o toi leo le tātou tala mari. Oh
Ile to e wha wina la o le tātou Paul Kalame i le nei vaenga o le aso. O lo i lunga fo i o whaasala launga ia ma o le current ia le mata upu fo le nei Maria winga i le whengainga le ua wha ai loa le whainga malo e whapea ua uma o na saini i le wā o le malo New Zealand ma le malo i tia te tala ai he whaatau inga i le wā o tunu ue lua e le ta ua i le whaapelitania o le meo le Free Trade Agreement e le ngata lai i meo o loa fe whaatau wai mai New Zealand anga i intia ia maleanga i mai fo intia ia tātou aia awhia ai fo i meo mata upu tau fe malanga inga ia inga i mea tau immigration i le whewa inga o tangata i le wā o tunu e lua. E pei la ona silo fia. Ua umana whaile whaasara launga al pālimia i alaksen. O le ua saini ua mautule ai e mo o mia ona pāsia i le pālimene ina ia alo ia ai. Pei o le melna dau ona silo fia. Ai le ngata i lea, o le ua lewa na umana whaai loa mai, e le teitai o le pātia le New Zealand First, ia wa wasa mana ia Winston Peters, e le lango ina ia malana pāti, ia le agreement po le whengainga lea e pei ona whaai loa mai e le pāle mia. O le mena le ua tula i mai nei, o lea ua tālo sanga ia le pāti, a le National, whapea ma le Act, I le pātia le Labour, e lango atu ina ia pāsi e le pālemene, ia le whengainga le pei ona tā ua nei. Ia, a o lea fwoi lai pei ona whaafonga ia tātou ripoti o le nei vai aso, le ua tusi atu le teitai o le Labour ia Chris Hipkins i le pālemia, ma le whainga mā lo, e iai vaenga e mana o le Labour e sui o le whengainga, a o lei tuina atu I ai le lātou langolongo sua. O loo whai tio fo I Chris Hipkins I le longo ina o le Labour ia pe le I wala uina le Labour a awhi ai I le mata upu le nei mai le amatanga. Le la ua o lo I o onga ua mana o pāsi ia ona mana o mia lo leo le langolongo o wa leo ua le fia I ai ia le New Zealand First, o stasio pāti le ia I tonu o le whainga mā lo. Le la ua tāpatapa mai, ia le teitai o le National, whapea ma le Act, I le langalongo sua a le Labour, ina ia mauti noa, pasi le tū la whono, ia ona whaato a alo, ia ai le o le agreement, le po o le whenga inga le taua o le Free Trade Agreement, I le wā ma intia. Ia pe o le tūlanga nā mari, le ta oto mai ei nei, le mta upu lea. Moni leilo fiongala wan. E mai tau atu e pei e lo lau ina e mawasa mana ia mali New Zealand First e peo na e saunoa. E pei o le tūlanga fo I lea le pōlenga I tangata ia malanga mai fo I le I tono lea tunu I lungo visa ia work visa ma peo le pōlenga ia o le tūlanga lea e lo lava ia le tūlanga o infrastructure New Zealand. E ono te tali mai e itia tangata e ono mai. Ia au po le ala se whaenga fo I le mai tau atu fo I mawasa la tau ia. I lana mau fo I lea mo le industry leo tūlanga o le tātou farming industry. I tūlanga o tātou loi au ina tu whafu tūlanga o māmoe ia o tūlanga o tātou tūlanga susu la tau ia beef and lamb of pena. Pe e ilon mana tu ele o tele se tātou se benefit ia po se tātou se tūlanga le leo no mau mui tātou. Ia ese a mau ia le mai tau atu. Ia o lewa la lofa fo ile lango le ipa la tui. Ia ona o le mate I tu fo o tūlanga le leia mo le ngata o te mau aingo le tunu. Ia e mese fo ia o loa awina tu fafu. Ia o tūlanga neia e sea ona mua le avano e saini eini tua inga whianga inga whapea. Me sea ia le whapatu inga whasauroto le I vao malo. Ia o lo tamo whai pea I nisi o whianga inga maisi atunu. Ia e pei o si tūlanga leilea I lau mai tau atu no whiongana wan. Alo, mo I le leila ma pei o le tūlanga le nā e tā ofi ia wawasa mana ia ma le pāti a le New Zealand First. E le lava
i manuia po ni wha manuia ngai maua e New Zealand i lalo le whenga inga le nei pe e fōlinga mai e mamafa ngai i manuia o tu watu e New Zealand ia intia ai e le tele ni wha manuia ngā mō tātou i New Zealand pe o le whinaunga lea ia male tā ofi fo i New Zealand First la tau e le o fia ia i mai la tau te le lango ina le teimi nei i le whaopunga le o loo iai peila ona maua mai ele i sau le au i linga fo i le nei o le agreement ia a le pe ona o tāua o le tusi lena tusi ai Hipkins a nga i le pārmia o lai e mai o io ai me mana o ai le leipa a le whaia e le awatua i eise lango le leipa ia mai o le pe o le alai e loma le whaatala noanga i le wā o i tua lua o suinga ie mana o ai le leipa a le whaia le eise lango ai pe o le tāofia o wasamana ia la tau ma le act ma le New Zealand First ia pe e mafuli ia whaamanu ianga o le agreement e manu ia ai ia le tua intia ia ai wha le tonu tātou o loo tā ua fo i Hipkins i lana tusi e te tau o na whaamanino mai a ia inga o le puipuinga o tangata ia o le amalanga mai intia e whai ngā ruenga i nei lalo o Pemita ia ane Pemita whai ngā ruenga ia a tātou i loa lava tātou tāro sia ia ele eise me whaanati nati fo i le leo na whaia o le mea pe o na whaadia fo i le taitai o le leipa o se mea le lei le whaia o se whengai ngai te tala ia ma le aini no tanga fo i mai se a mea tau whaataua inga wa pe a on silfia o tātou i nei New Zealand ia whaalango tele ia na o loa ia e maua mai i ati na e o la fumanu ia il susu o dairy products ia maise le apu ia maisi vaenga masani o ano monfasi ia o lo o fata watu i marketi fafo ele na o intia a o isi tu le lolang ia o lo langolang o fa langolang ia ilo na ta mau ainga o lesi vaenga ono le tatu taimi mai ta watu mari o lo ia i foi ia fai tionga ua faita watu iai ia man tātou maua i ni to finga fo i ua whaia le whai ngā mālo pei o le to finga le taruai nei la vai le i matua i mamamsara po ua lua vai asu taruai le taru na wha ai loa mai e le pārmia o le ua filifilia ia Stasio min Stal Carpeneta e avea ma pele stene o le komisi fo ile nei e ilo ina i tu la fono a New Zealand atoa o ta uel fa pele tania o le Law Commission ia pe ona si le fia fo ile na taimi na mo ele fa linga o le tamaita i min Staya Judith Collins lea o lo o ave nei ma lo i sili po le Attorney General ia lea o tofi el malo e se e atu e whai ma pele stene o le komisi lea o mea tau tū la fono. Ia mai e tu sai o wha mau maunga e wha pēa o se teimi mua le nei i te tonu o le wha se fulu tau sanga talu o na wha vae ia le Law Commission ua tōwhia ai seisi o lo se ei i le tōhi whai pule o le pāle mene e nā te ta ia pe whaunu iai, le whaalapo tonga le nei o le Law Commission, o se komisi ia po se whaalapo tonga e ta tau o na tūma oti. Tūma oti mai a whianga o le malo ia po se isi lava whaalapo tonga. Ia peila o na maita watu iai, ia lea ua, lea na uta o mua na leila, o le whainga māloa e tūla i mai i le teita inga o le atu no umalana whainga mālo ia o pe o la tau le ua iei le pawa ma le pule ma le mālo si wha le tūla whono ia e whai ei so se whaai unga lava to whinga o tangata whainga ruenga to whinga o mea wha pēa o komisi ma teita i whono o wha lapo tonga a le mālo ia po le lava po o le whaai titia va ea tangata whai ngā luenga ma tuturi mai la tō ngā luenga.
O vaenga uma ia o le pule. E po le mele ta o le mandate bo iai i se pulenga ma se whainga malo e whai aini ana whai unga. Ia la lela o tātou mōli mawina le whātule mai o le tamaita ei loia sili. A lo umia le tofi loia sili. Ia e se e atu e whaima pele stene ia o le komisi le nei o mea tautu la fono. Ia atonu o se tofinga e telefo ina le manino i ai tātou. Ai e te tau ono silo fia ona o le tāua ma le onga fo i o lea mata fo i oi. Ia e ono mea ao na manino i ai. E te tau e tu sai ma le whaavae mai le tausanga te siwa walu lima o le tu la fono le nā po le tausanga le nā na pāsi ai le whaavae ina o le komisi le nei o lana mata fo i oi. Ina ia sila i so se tu la fono ai whau le malo, so se whainga malo e tu la i mai. A si sila atu le komisi lea e le tāla whea ngai. Ia o pei ora la tau mata fo i oi. Ia o le whaia o whau tuanga i ni whainga e toi sui ai. Ia ma whapena ina ia mautinoa e tāla whea ngai ma o ngā mo te kate uma. Pei o le tau whapele tānia. Hoi le tai pei o se watchdog. Ia mo mata upu tau la fono e pasi e le parlemene. Pe o le role le nā le komisi le nei. Ia le la pe o na auta ua. Ua whāsa fulu tau sanga tālua na whaavae le komisi. Ia le pe wāli mai wā ia tele ia le malo wā le ua tofi atu se si o lo i te tono le kāpeneta. E a vea maona teite i fono fau. Mori leila fionga la wano o le mai tau atu fo iwa a vele talo sanga le pisa ala tau i le Public Service Commission. Ia, e te tau ona mātu i tū ona i pe i se tūranga fōi o le whatanoi no nisi tangate fia palai ngā luenga ma. Ia, pe o tūranga māsangi ana māsani tūranga o tui nitu i atu whika. Ia, le pe o luto fia mai e pe ana moni lau sau noa. Ia, pe o le whainga mā loa lo tūr fōi pe a le lifala la tūranga o lango le sui. Ia, pe o tūranga na e pe moni lau sau noa ngai pe se a on vai. Ia, i tō whika nei. E pe o se lea o se whamasino, ia, o se whamasino mo ulunga, tangata i se tūlanga fōile, ia, a o le saula i lea man porkiki anga ia tūlanga fono, ia, e se fōi a tūlanga, ia, ai ono o le sa avea fōi lo ia, ia, e fōi a tūlanga o le, lo ia Silia le malo New Zealand, ia, tātou māta i tū fōi le tūlanga lau whiunga lau. Ia, pe nai tūlanga nā e te tau ona tātou sila pe, iai, o roo iai le wha o punga nisi fo u fai tio i te whiga. E wha pe o whainga nei, wātangi ai, le wha wawina pēr o whainga e wha kolone ale parti ale national e pū lea ai i e wha lapo tonga ale malo, public institutions. Ia, e mao se wha punga ma mafa i lo tu sa le o fai mai le fa punga le ia o le tasi nei fa te inga o winga le popoi o tangata nei e tu lai vai i le ta inga o malo pe fa folinga fa le ke a i se me a le o tofi sawa i tangata o la tau pati e fa au nu ia i le vaenga po le fa la po tonga ta ua le malo a wa pe ona o ta ua o le mata fa yoi po le tiu te fai o le law commission o le sila e review tu la fono o ma po o le lei po o tala whea ngai ma ia tau tangata ia ma le wha moe lau tele ia manu ia ai tangata o ma ai o lea o tātou walo i le pānota a tonu e tā ua ia vāenga o ma ia awa ia le tā pena fo i o sau whina ngāno mani o tātou langona tau ona wha alia i le taimi e wha ia i le tātou pālota tele i le aso fitu o Novema ai ona o le tātou taimi o le so mai e tātou telefo. Ia atonu o le a whapau mo i le nei whaapoponga mō mua, tātou por kalame, ia o mata upu tau i upu whai o mālo, Mari? Ia, mo le atilanga hua whataila o whionga la wano, whaftai mo le tātou murua i por kalame o leitu sanga, ia tātou tā lia vod por kalame o lava yasu, i le lofa maleanga leo le tua whaftai. Ia, whapena no whai, malura te fōi maru lau whaafonga ia a iei se la fonga fōi ua le tau tamari i lau whaafonga tā fōi mai ia mātou te wātu vai maru i puenga
ai se ia ulia fo ile vai so a Saul David level nei tasi ia ai ma tu te fa so i fo atu lo malu le tatu tu no male au fa fonga Toi whaatala whātua whaapoponga o talafau mai le si ufonga le lau mua mō le nei au auli. E ele tali tonunga o lalo ifo le 5 tausanga o lo manai o le atapuni ele Spicer Landfield. Po le nufonga la fo ele la pisi porirua pe a umale pe mita o le ipoti o le amai ai fo ile whaitau fia se fulo tausanga o sa sala le manongi le anga ya afiai ai ngai pitonu utua o ye pe o taua pe tai o le a whai nai fo itangata porirua o na ole le ai o se me ave iai la pisi o muli mawina i pe po wha maunga le o tapenaina. Ele pule nganu a porirua e whaatala no i tangata lautele se fuafuanga i ono le toi whaapopo i nai le pe mita ma taapuni ei pe a mai a leo ngai le whai ungo i uni tau sanga lua whetolu se fulu o le atutoi eile no whanga le Happy Valley Wellingtone mo le Silver Stream Landfield i le Hutt Valley i tutono le Neito Malo e talia ina la pisi. E ono mamafa asalanga i ono whaia mō tangata i ana ta i whau ma ta utia ma whaatata aloa solo e pe ona sauno ele minista o le kapeneta o le whaipule fo i o Northland o Shane Jones o le vai o sonelia na on so whaia i ni ta i whau se tama i ta i mamaliwa i lava o le to'otolu ai leo tangata i maliliu i ta i whau i Northland i te tono le whātau sanga ua tua nai o le asolua na maua tua i au nanga la vea i le tama i ta i ua umalo na ola na sauno Jones o tu la fono i olo i le taiminei e le tāla whea ngai ma olo o iei ta i whau fasio tangata se i tulou me i e whaatata a solo i Northland e wātili whaatatele ina fo i le whaafita huli e to i titi fo i tangata i ana ta i whau olo no fo sala o no sol tu la fono whaapea ma olo no winga ele o mamafa tele le tu la fono ai e mo mia le wha mamafa wha salanga e au fiele no fo sala le whale pui pui mo se taimi umi pe o na sauno Jones. E silia ma le tolu se lau 25 miliona ta la ua tu inatu ele malo po le na puleina al wha la potupotonga fau pe o na yele tu wha singo matata se fulu le te pukenga na wha alia le Minister mo Vocational Education Penny Simmons o le ua toe wha opopo le tupe wha vai ina ia lava tupe wha alu al wha la potupotonga mo masina e tolu wha atase manisi tupe wha anganga moni polo keti wha apitoa na o lato aveina ina ua o fia wha atasi lalo le te pukenga le New Zealand Institute of Skills and Technology. E nisi matata ese na tele ala tau tupe wha asao i le teimina tu wha atasi e lalo le te pukenga ai onisi fo ina titeleni ai tālafu pe na sauno le Minister na ia tā ua foi o le fuafuanga o le vanga tupe sa wha atu langa le te pukenga ma le komisi o le Tertiary Education Commission. Na la vele li o mātou tai i se pulufana mai se ta avale na pasi ane a o whaapapane i se whana i leitu i se sifo i sieni Australia o tai na ta alo mole au la kapili ke le Tigers whaapea ma le Bulldogs ai le ngata i lea o le au le Kiwis ma na whana ina i whafuane o se whale mai tangata na i tutono se ta avale a o le i toi sosola ese na avele whale mai matonga whiti ai na ta aweli poti o lo manu a tinga aina na la velu na vai whaapea malona tau au i pulufana sa whaamatala le au nanga o talafo le APC e whaapea o le atali o utai e ngoi a Isaiah utai e iailu na sootanga le vaenga le ale Alameden. O le saunoanga Rodney Hart o le taita i leo i Bankstown e le a wai mātu utai ini whainga whaasolitu la fono tau pule pule o lo whaawau su e ngai lea mata upo. Wa lata ina whaasefuluina ne tele o le suatimu wa balasi i totonu o le whaasefuluvalu i tō la pe a fua i le tūlanga i masani ai masina te itasi pe ona whaalia le au nanga le Met Service. O lo tumau pe polo ingo whaalavlava fo Seymour Banks Peninsula mai to samale lua se lau 50 fale. O lo motu si ai le eletise mai le po na po mai ei fo i au nanga o telefoni vea i male interneti o lo motu sia. O lo iei la pata inga mo wainui Malito River ina ia whaapuna le sua vai tau mafa. Na ta ua le pulenga le puipuinga lau tele Canterbury. E le oilua po le ale umio le a motu sia le fesota inga male Banks Peninsula ai o lo avel whaamua ina ia tatala le awala i le so. Peto samal to fast fulu tamaitia o ngatulanga lua o lo poloka i Wainui Park Camp i le Peninsula mai salato malanga siasi.
Ua folasia le malo se tulafono e mawhai ele matangaluenga o anga fisotai lea nafa ma benefiti ona toi maunu atu tupe o loo tutongi isa tangata na whaisana talo sanga ile ACC po le whaalapo tupotonga o taui mo whaalave whaafosei sa whaatua le minista o anga fisotai Louise Upston se lafo whaanatinati le te ala ititi o le afo le fitu le poana po e folasia le tautau o le bili o le Accident Compensation and Calculation of Weekly Income. Sa ise whai ungal whaamsinonga mawalunga na whaatonu inaile matangaluenga e le mawhaio no lātou tā pātanga tai toe tutongi atu ni tupe sa o lātou maua ina ua o lātou mo'omia ina wawe sefiso soani e pe o tupe e tutongi e pili taimi o le tau malulu a maise o taimi e toi tutongi ato ini maasina ua tea moni taui e whaaui maile ACC e tele tangata e talo sanga mofiso soani maile MST au whaatalitali ile taui maile ACC ai o le taimi tu ina atua i le ACC le fisosoani o na toi fo ile itu ai amata tutongi maile tupe isa tangata ma o se whaamanianga po ni taui e maua i vai aso taitasi e ono maua le tangata le fisosoani maile MST au whaatalitali le tupe maile ACC o tūlanga whaapea e autometi lawana toi tutongi le ACC le MST mo le tupe le whaalu mo le benefiti au tu mai o maile taimi nei e iaile ai inga le MST e alanga tatau e tangata o na toi tutongi so se tupe lawana mau mai se talo sanga ina uamatua mo mia ina lava se fiso swani po le supplementary assistance payments o la faa solotu nei lea pili ile komiti whaapale mene po le vai sofon. Ua taabale toi whaafo i ato pa o taavale le Michelin X Multi-Seed ma le X-Line Energy Seed ona ua maua le vave ta e mau oa i na vave alu ese le ea mai pa o taavale o le tūlanga lava mo le puipuinga e ui ele ia i se whaalave lave po se whaafitau li o tūla i mai ele taiminei ma ua whautua ina so stangata ini pa o taavale whaapea ina ia i loilo le leinu mera peo na whautua ina ma fiso ta i le Michelin na whaatau atu ai pa o taavale whaafisuia ia a wale saonga le mu. O lo ta pael malo ni fautuanga pe te tawana te tongi se tupe a ta vale le ala lau papa o le Harbour Bridge au kilani e fiso soni te tongi se isi ala lau papa i wai te mata. Na tu inatu se fautuanga le komisi mo ngā luenga te tele e te tongi se tupe o tu lava le iwa ta la. Mo feo inga ilunga o le ala lau papa e ele manato le minista o fela ua inga o se fai unga te le lava e faya ile nei fuafuanga. O lo o faabu pia na fitu utu na ile malo po le ale itu ai ngo awala pe faise ana po se tano po se isi ala lau papa na sauno le minista fela wa inga Chris Bishop a fai le ala lau papa o le avia mga luenga pitu te le tu tau inga luenga te tele i to tono New Zealand. Na sauno le minista o mata o putau ngā luenga Brooke Van Belden o ananafi o se aso tele lea mo ngā luenga i New Zealand peitai na whaalia le leipa o se aso whaanono tele a tali le Greens o se aso pongi sa. O ananafi na whaiele whaitonga whaatolo le teuteungo le pili mo mata o putau i ngā luenga po le Employment Relations Amendment Bill i le Parliamene o nai masina ua mawai atu na te ena i le whaamsinonga sili le abilia le upa e whaasanga le tangi ave taavale le masino November i whaapea o ila tau ni tangata whai ngā luenga. Na sauno le tamaita i minista ua mawhaia le nei biliona au mai se tūlanga mauti noa mo i tue lua pe a whai se kone karati i tūlanga tau i ngā luenga mana i tā ua fui. Ua mawhaia na manino ai po o se tangata i whaakone karate po o se tangata whai ngā luenga. Pe tai na whaalia le popolenga o iuni a tangata whai ngā luenga o na o lalo le tūla whanu fō o le ate le lava le whaamamafa o ai ainga i whaupunga o se kone karate ai le o le tūlanga o le sootanga whaale ngā luenga. Na sauno le taitai o le Labour Chris Hipkins o le suingo le nei tūla whono o le ao ai tangata New Zealand Australia i le leo lo o te lea i le puipuinga o tangata whai ngā luenga ia ua whaama losi ala tō whale whai ngā luenga o na avea o ni tangata whaakone karate. E lena o ave ta avale le upa o le a afia ai a afia i fo i mawhila o inga ngā luenga titele tangata i whaamamaina fale o e ngā lulue mo le puipuinga po le security
Matangata o loo whaafainga luenga i ngā luenga leipa wa sui ai fo i le pili le whaatulanganga o tangi e tangata ta itasi e ala i le whaamalo singa a tili o le iloilonga o ami o ngā tangata whainga luenga i le taimi i whaanga soloila na tangi ma fola si eise tapula o le tutongi i le lua se la wafe tāla whaatoanga wa aise tangata whainga luenga e la ngā sana mata upu pe a whaina le sao o na tuli pe whaamalo lo ma se ngā luenga. Na tūla i le whaamasino ngai le asolua mo le taimi mua se tama i ta i e whaatau sanga le matua o Kilani i tali mōlianga o whainga wō ai pepelo e tau whaase e pe tau whaasese ma ua se fulu walu tau sanga o ia whaia le anga ioinga e silia ma le lima se lau se fulu fitu afe se tupe na ia mawaina ia whainga tau whaasese o whainga wō ma se tau le a Dunedin i le vau le luafe ma le ono ma le luafe lua wha e le o mawhai o na whailoa ina lona ingoi le taimi nei e le Sinonga na whaalia leo o whainga tau whaasese i whainga wō e tele lawa ina whaia e tangata mai whafo ma whainga tae le tō la whono na sa ili e māsani fo iona tupi se tangata e se tia mālo whai se tasi lunga fiso ta inga whaate kona losi e o noma le whailoa ai pe wa ai le tasi i le isi na whaalia fo ia leo o tau le wa aia ni whainga tau whaasese i whaapea i le nei vai tau e o sui whainga tau whaasese cryptocurrency po o tamau a inga i le ini tino i tupi e teo i whainga whaate kona losi. O le masina fou e toi tōla i le tamaita ai lea na maulia i le whaanga sinonga. E taalonga, na manumalo le o kilikiti ali i New Zealand le taalonga makahanata le taamirisanga le ipo lalangi o ova ta ilua se folo po le T20 e se lau fitu tolu ai o kahanata pe ta ina tole le Black Caps maua ai to ilua se folo iwa whaate ana tutoe. O whaamautu ina ina ile awa no le Black Caps i le Super 8 po le valu pito ilunga le o le vai kulupu e lua ai ta i wha au ma whaawa wale taamirisanga e sa ili ai au ta ilua pito ilunga mai kulupu i e lua e ofi atu i le semi-finals. Tala fawia malisi ufonga le laumua mo le ne iau auli. Asa lulu manuia lo tātua tanuu, e le isi foi le nei whaopoponga o tala i mea lo te tupu lo tātua tanuu i Samoa, usi mai hei lo whaafonga. Na whasilingia nisi o sui mafio anga te itasi o whono whaavai lea tanuu o le whontanga. Le whaamani no ngō nisi o tai ala whau e se fulma le walu le o toi teu teu i nai. Whainga whaavai mo le bloketi 2 miliona tā la, o se tasi o iaswinga e tā ua le DDA, na whaamanino le fionga le loi sili, maunga Precious Chang. O le mata upu mua establish le TTA ia la eta e oko meki langa suile reference al Ministry of Women i to tonu o tato whiangainga i le TTA. Mai whapena foi le finangalo na whaalia pefsengi ai e le whaipule o le tumalo vai mongo numero 5 gram tuala ulelei. Ia manino ia tula fonu whaatontonu, ne meane wa tula i mei fo ini wha le tonu o le whaatinonga, pe a le malama nisi o ofisa fonu whaavai. E lo ia se tulanga fo ia lo whaata oto le iai, po se tula fono, ia po se tula fono whaatontonu. E manatu ana whapea ta oto e langa tonu vaenga ia, wale ia se fitena inga finangalo. Wana mautu se tulafono pas tulafono whatontono i loa ia mai a tulanga le whale whanga yo inga le bloketi. Manatu e lea se to efisilingi au le tulanga. O ia whaavai fau se funmal valo le a lima teita inai a tina e ofisa o fono whaavai po le tiri e. O whai loa manino le fionga le teita i o le atinu, le fionga le la audio le mali topola te Valfose Schmidt. Le tui nā tola na lango i le afionga a nai a whaanai, e le tai mua i le al fina wina o le whaafeinga o fio whi malanga inga mō le visa tolu masina e uru whale ai i New Zealand, e meise lava i whaare lawe tā ua whaare a inga e mō mi ai se teimi wawe e au wai atu ai o tātou tangata i e whaamoe moenga. Mai olo i ei le whanunongo le fionga le pahalimia, ina i mwhai na maua se tani lelei mō tātou tangata le nei mata opo,
ai mai se fo i se atunu o le Pasifika sa awai atu le vai aso mawai. Watu malo le sa avea mataitai o le ekalesia Sofitu tuto tasi po le Sofitu Samoa le sunga i a Pastor Willie Papu i lona mota i mangele ni usila le vai aso nei ai ua valu se fulmaleono tausanga o lona soifua e maliu le sunga le faife au wa atoa i le fasa fulmalelua tausanga talu o na tautua mawhaavaina le nei ekalesia sa ngā lulu e mai e masion le faltua. Mai o le whaai unga le tausanga fo i ua mawai, na whaai loa fo e se tasi o sui o le ekalesia le wai sa monei, leo e se mai i la lato ekalesia, e whaatu wina se isi a lato lala fo, e tutono le atano, peitai e wina ngase le sunga ya lai moana Pastor Willie Papu, e sa ia taita ia lava se tasu sauninga tele talwai nei, na tu whaatasi ai le ekalesia. O whai iwi u le fontanga a sui mai le Pasifika i le fontanga a le Pacific Academy of Science ai ua o lātou whaamautu wina ma talia ina le whaavaina se su e su engai whaonga ina ai le AI mo motu e se fulu o le Pasifika. Mai o le fo ile le manatu na lango ina i le fionga le minister ia ai ono Alec Ekeroma e tā wa tele le whaatino su e su enga e sa ilia i vai fo ili tele o whaafita auli ma lu i tau le ua whisanga i nei mātu moto le Pasifika. Mai wata tau wana whaonga ina le AI e whaatino i su e su enga i lunga upenga ta whaai langi o nei iai ia vaenga tā ua. Mai o le tuatusi o le www.pacificresearchharper.org o se awala leo le a whaatino isu e su enga e whaonga e nei le AI. O se tasi o alo sa mo o lo ta i mua il tuk whaatasia o le upeng ta whaai langi i a sani le malu. Manisi o sui o le whaalapa tonga a le Pacific Academy of Science o nisi o na sui awai i le fontanga le o lo usui mai isa moa. O tala fowia, manuia tele lava le ne yaso lo tātua tano, whasoi foia. I'm
O le whawhiwhianga nā mai le au whaipese le maatu lua toi whatalo whātua i le tata o whafunga nei vaenga o le au auli leo 20 minute o te aile se fulu lua i New Zealand nei toi whatalo whātua i ia i lato o malava ma ua mea tato whaasana launga ia pena mafuta mai lava fo i le tai au na leila se ia pa ia mai le nei vaenga o le aso whatalo whātu a veau na ama veau alo whātu mo oto i nai au kilani alo whātu Amelia Whamoana ia o le whatamanu interior lupe manu Lea Mikaele Schuster e tali le whaivalu lo whatele atu mo oto uma le whangalo i nei tato wompa anga umalava i lungo le tasi ono tesima le tasi whamo le o loo whaanga haina mai le tato frequency ia pe fiela fo i lato e whaingo fia le whaalongolongo i le tio nei lo le matamata i lungo le YouTube ia matu te whatalofa ma to e o folo fatia te oto le nei vaenga o le aso. O nisi o whamanatu po nisi o whaasilanga. To e whamanatu atu le Pacific Outreach a le si ufofonga le lau mua i le aso tofi. O le aso luas fuluono Februari le aso tofi le vai aso fo le whai le tato wha moe moe whiloa i fo i mana i o tato wompa anga. Whai alea i le Dow's Art Museum o le numero fast fulu 5 Langs Road i Lower Hutt, mai le tulai 5 la fiafi, fa mai ai le tulai 8. O se avanoa e wheloa e ai le au whaingaruenga ale le tio, ma le mamalo le au whaafonga. Ma se o mato whanongolongo ni o tau whinangalo whaalia e winga i polo kalame ale si ufofonga o le laumua, po ni polo kalame e sanga whaalelea a tiri ai la mato tautua. O le atata ai fo ile whaile ale le tio le laumua sound, tari tono la tato whiloa ai ai le aso. O ne ngalo wha moemoena tato le tio i le aso tofi a sau nei. Ia mauto i le hat. Ia wha pefo i le te whafonga mai po rua i le sa misia o i le wha moemoe po le tato community event, engagement le sa whaia i le e whakasa Cannons Creek. Ia maule manoi toi sua tuai tato whiloa i fia i le aso tofi a sau. Whawhiwhianga su i whiwhiloi mo le nei vaenga o le aso, ma le pese ma le 5 stars, tele au sami.
sami telefon ila au ole vau tele manu vele le ila lani tele tene afakasi ai sili ai oe la upele ole la nu samoa mate mai la tupua bete lo ale moa let me hear your whisper let me hear your sound let me put my arms around you let me hold you tight to my lonely tell my dear Paula Carolina Eloa Olo walo valena Pena tama sania ea Pena oe ea Ua o ona mea ai Talu le fia mai Ua totolo tale Olo ufatu atae Talo pala utifai moana Ola uma atai mane There's plenty of fish in the sea There's plenty of trees in the world There are also plenty of birds Flying in the sky There are also pretty girls But the only one I love And that's the one I love and adore Is the girl from Samoa Telei a ole sami Telefon ila au ole vau Tele manu vele lei ila lagi Tele teine apakasi Ai sili ai oe la vele Ole la nu Samoa Mate mai la tupua
o le whawhiwhianga me le au whaipese le rosa pae. Ia, ma le pese na talofa ia oe la uma asoa ma le nei. Hawa uli matango file sulo lai whawhatoa tato ofisa whasara lau nei. Ia, atono whapena fo inisio vaenga o Wellington e lava ia. A peta eo o Dunedin, vai atoi o le 2 minute o tona ilena sa wele tala lea inongo le tio New Zealand. I le tele o fale ia o wai solonga palapala i Dunedin. Fatalo fatu pe whapere te maua mai le tato tautua i le motu i saute. Talo whai o tau leo moto e mawhatia lava foi i tūlanga i le tau. O lo ia lava la pata inga mo o tau le motu i saute i timunga mamafa, masavili se ia o lava i le tae au la sotofi. Se ia o lava i le iwa i le tae au a tae au. O le tele o vaenga leo lo whapeo na li potia wa amata o na suru lama langi le lei. Ia ai peo le pito i lano o le peo le motu i sautele o tele na li potia ia solonga ele mai le tae au na li lai tu lai se furuma le po ana po. Talo whai ia o le saunga le mu a mesi tātou ina no foi i au vai maunga pe whapeo na eolo o timunga mamafa pe o tau tuana ia solonga ele le a tātou tui titia vai aso umai e lipotia ia i solonga ele le vaenga ma le vaenga lena maliliwa i fo inisi ia ininai vai aso o tuanai. Ia ai le vai atu e isi ta mamalo na fine lea walaki le vaveo ese mo le fale. Mai se alina le vai solo loa ia le vaenga le tu e lungan la tau fale. Mana tu masani o tatou whala awana i tatou ta mamatina matutua awana i ngalo. Mai tatou appointments. Tata noa toa ni tai awa vai atoe saulo le text i lau telefoni o le appointment o nifo o tamaiti o le siaki fo ilea siaki wha al tausanga mo tamaiti ia le whaifua le masani fo entana noa toi Savelina manisi o le aonanga le Be Health a whene ngalo maana ia o le lei o le maola wano e avita mai tia siaki fua nifo ia mai matutua loa o potongata ia matutua ane ele o tele se tupe alu pe a sifuru walu tausanga ngai lunga ia a le lei ale tausinga atu le taimi nei ia e le tinga haina fo ipe a matutua ai le mana ia amu ia tatou inea tunu o leono o maua le awa noa avita mai tia whaiola to siaki maasani o nifo Iu nisi na whamanatu le nei au auli tatua na fo le saunga le mulongo o ala tele vave ia whewa inga nei au auli le ua te lai titi ala fa sifulu lua usi mai pela u whaafonga o whaafifianga ma whaatunga tuwai a mona i o tatua matutua. O pese ma whaatunga tuwai ia sa talo sangaina lawa nei tatua matutua ia na iai i le tatua whaatasinga lenga whai i porirua. Ia lena e fia whaafonga lava lātou i pese tuai ma whaatunga tuai ia o si mai whaafonga manuia lava ia tau mawhatanga o le nei au auli alo whaatu malofo ele au ngā sese ia le ngā lunue malo le tau si matua. Uma fofauna e puna mai pea ia so Fia vai, le fia fatasi, ia o sunga. La uma soama, wala utoi kosi, silile manongi. La uti fai moana, la utai mane, le fili o tama. Sa o sa ili upolu sa vai maafolima a uele ai se fula au o te tawina taluai lo faavalea ila upenina
Olo o susulu mai ile motu o tutuila Sauya oe la umana mea Seitau mai ea Po oia i seisi au hani Po o ita lava o tasi Tolai le lani Tama Fau fau ma Oria le pule Fa asoa O mea uma Yamalutia Ilona lofa Lo tawola Fa apefoi Vale tele o fa Uso songa Aue tamusu Ni moa moa lulu O tawa upu Male masaninga Ni ave ave Fa asele mutu Ne ipei le wole pe amale isu Le tongi le moa Osiona afa Ua e ubu Le sini olo Ne angana Fai mei sautala Le tumbu tumbu olo ufatu So manatu Ta umaya o so ta o fi pete lo famoni Manatua la tata tonga Se yo oile oti Sauya oe la umana mea Seitau mai ea O oia i seisi au hani O ita lava watasi Tolai le lani Tama Fau fau ma Oria le pule Fa asoa O mea uma Yamalutia Ilona lofa Lo tawola Fa apefoi Vale tele o fa Uso songa Fa apefoi Vale tele o fa Uso songa
whaawifianga mai le whai pesel tia maa. I nei awa uli le wato e o nei minute wha mai el tatu tautua i lunga o le tasi ono te si mal tasi wha moto e wha maloa to e nei vaenga o le aso. Ma mai atu fo i pi maa lie fo i tala i a mai lipotia mai lunga le ti o New Zealand. Ono lipotia ili te leo fefina wa inga ma tala fo i o lo au mai le au whai whaatoanga ia e whatatau le tau o kukama. Ia te lo tato uma leo i supermarket ma whane o loa mai tauina fo i le si inungo le tau o kukama. Te mantua aso ia a sa mawhaina o atu le e le taimina mawhai lava ono o atu le 5 iwa sene tau o kukama ono 5 sene, ono iwa sene. O le taimina ia tato lava i porua i le tato ia i tato supermarket. A pa ule kukama ia pewa o le iwa sene. Ai wa se awa ia kukama o toi pa u. Wana whilena o te whaatau talu atu lai luata iwa sene tau o kukama. O le whaamawina i whaamaunga aloa ia e whaapea ua whaalua ina na to say a double la e whaalua ina si itanga o le tau o le kukama talu mai ia le masina o te sema. Le whaapea ua atu lava i leono tala ni masu sene i le kilo. E au mantol tato i supermarket le te leina ele o whaatau kilo le whaatau talu atu pe tala iwa pe lua tala iwa le i le kukama e tasi. O le lalo whapea mai le au whai whatoanga. E tau au ina pau teisi lalo le tau or kukama i nina i masina o lumana ai pe a le lei, langi le lei mai le tau. Ai e se foi la fina ngalo le au o le au porkiki o le whapea o Lucia a wā o le kukama e le kukama le golden cucumber e le to inga kukama le e whai le Russian salad i o pol salati tato wha sa mo i o le salati wha Lucia e o le me lato i o le taua le whai Lucia le mafua i ona halu nunga le taua kukama ia le lola po i o le vaenga le e sao ai o le tulanga na le e tato ai me sea vegetables ia po fuala au faisua na e tele lava ina wa mato e tangta lava ia ai mo moni le whaftaina i tato wompa anga uma lava lungo le tasi ono te simal tasi wha mo le au tau whaafonga mai fo i proclamation si ufonga lau mua pa mangalul matau tua nei aso pe o ise upua pa o papa lau whaafonga e tato toe whiloa i tai au le tu lai fitu ngalulu e toi foi tu fue matasi manisi o lau whaingan wenga whaau au le tautua a le si ufonga lau mua ili nei vai aso ai mo le taimi nei ma le awhionga i le lipule ma le whaingan wenga mātou te whaaso whaafasoi fuatu mo le nei taimi taununga atu le tatu tautua i le pese mai le la oso. Back
Toi whaatala whātua le whaapoponga o talafou mai le si ufonga le laumua mō le nei au auli. E ele tali tonunga o lalo ifo le 5 tausanga o lumanai o le atapuni ele Spicer Landfield. Po le nufonga la fo ele la pisi porirua pe a umale pe mita o le ipotia o le amai ai fo ile faitau fia se fulo o tausanga o sa sala le manongi le anga ya afiai ai ngai pitonu utua o ye pe o taua pe tai o le a fai nai fo itangata porirua o na ole le ai o se me ave iai la pisi o mulu mawina i pe po fa maunga le o tapenaina. Ele pule nganu o porirua e whaatala no i tangata lautele, se fuafuanga i ono le toi whaapopo i nai le pe mita, ma tāpuni ei pe a mai ale au ngai le whai ungo i uni, tau sangalua whetolu se fulu, o le atutoi eile no whanga le Happy Valley Wellingtone, mo le Silver Stream Landfield i le Hutt Valley i tutono le Neito Malo e talia ina la pisi. E ono mawhawha asalanga i ono whaia mō tangata i ana ta i whau ma ta utia, ma whaata ta aloa solo, e pe ona sauno ele minista o le kapeneta, o le whaipule fo i o Northland o Shane Jones, o le vai o soneilia na ono so whaia i ni ta i whau se tama i ta i mamaliu ai lava, o le to'otolu ai leo tangata i maliliu i ta i whau i Northland, i te tono le whātau sanga ua tua nai, o le asolua na maua tua i au nanga la vea i, le tama i ta i ua umalo na ola, na sauno Jones, o tō la whono i olo i le taiminei, e le tāla whea ngai, maolo o iei ta i whau fasio tangata se i tulou, ne i whaatata a solo i Northland, e wātili whaatatele ina, fo i le whaafita hauli, e to i titi fo i tangata i ana ta i whauolo no fo sala o no sol tu la fono whaapea, maolo na winga, ele o mamafa tele le tu la fono, ai e mo mia le wha mamafa o whaasalanga, e au fiele no fo sala le whale pui pui mo se taimi umi, pei o na sauno Jones. E silia ma le tolu se lau lua se fulu 5 miliona ta la ua tu inatu, ele malo po le na puleina al wha la potupotonga, fau pe o na yele tu wha atsingo matata se fulu le te pukenga, na wha alia le Minister mo Vocational Education, Penny Simmons, o le ua tu e wha opopo le tupe wha avae, ina ia lava tupe wha alu al wha la potupotonga, mo masina e tolu, wha atase manisi tupe wha anganga moni polo keti wha apitoa na o lato aveina, ina ua o fia wha atasi lalo le te pukenga le New Zealand Institute of Skills and Technology. E nisi matata ese na tele ala tupe wha asao i le teimi na tu wha atasi e lalo le te pukenga, ai onisi fo ina titele ni ai tālafu, pe na sauno le Minister, na ia tā ua foi. O le fuafuanga o le vai ngā tupe, sa wha atulanga le te pukenga ma le komisi o le Tertiary Education Commission. Na la vele li o mātou tai i se pulufana mai se ta avale na pasi ane a o whaapapane i se whana i leitu i se sifo i sini Australia. O tai na ta alo mole au la kapili ki le tai kas whaapea ma le Bulldogs. Ai le ngata i lea o le au le Kiwis. Ma na whana ina i whafuane o se whale mai tangata na i tutono se ta avale a o le i toi sosola ese. Na avele whale mai matonga whiti ai na ta weli poti o lo umanu ati ngā aina. Na la velu na vai whaapea malona tau au i pulufana. Sa wha amatala le au nanga o talafo le ABC e whaapea o le atali o utai e ngoi a Isaiah utai e iailo na sootanga le vaenga le ale Alameden. O le saunua ngā Rodney Hart o le taita i leo i Bankstown e le a wai mātu utai ini whainga whaasolitu la fono tau pule pule o lo ufa awau su e ngai lea mata upo. Wa lataina whaasefuluina le tele o le suatimu, wa balasi i totonu o le whaasefuluvalu i tō la, pe a fua i le tūlanga i māsania i māsina te itasi, pe ona whaalia le au nanga le Met Service. O lo otu mau pia polo ingo whaalawlawa fo se imo Banks Peninsula, mai to samale lua se lau 5 se fulu fale. O lo motu si ai le eletise mai le po na po, mai ei fo i au nanga o telefoni vea i male interneti o lo motu sia. O lo iei la pata inga mo wainui Malito River ina ia whaapuna le sua vai tau mafa. Na ta ua le pulenga le puipuinga lau tele Canterbury. E le oi lua po le ale umio le a motu sia le fesota inga male Banks Peninsula, ai o lo avel whaamua ina ia tatala le awala i le so. Peto samal to fast fulu tamaitia o ngā tūlanga lua o lo poloka i Wainui Park Camp i le Peninsula, mai salato malanga siasi. Wa fola sila malo se tu la fono e mawhai ele matanga luenga o anga fsotai lea nafa ma benefiti o na toi maunu atu tupe o lo tutongi isa tangata na whaisana talo sanga ile ACC pole wha la putuputonga o taui mo wha lave lave wha fosei sa wha atua le Minister o anga fsotai Louise Upston se lafo wha natinati le te ala ititi o le afo le fito le po na po e fola sila le tau ngole bili o le Accident Compensation and Calculation of Weekly
income sa isi fai ungal fa amsinonga mawalunga na fa atonu inai le matanga luenga ele mafayo no la chau cha pa changa chai choe chuchongi atu ni tupe sa la chau maua ina ua la chau mo mia ina vave sefiso soani e pe o tupe e chuchongi pili jaime le chau malulu ai maise o jaime e choe chuchongi a choe ni masina ua tea moni chaui e faawi maile ACC e tele changa chai chalo sanga mofiso soani maile MST au fa chali ile chaui maile ACC ai ole jaime tu ina choe ile ACC le fiso soani ona choe fo ile itu ai ama chuchongi maile tupe isa changata ma o se faamanianga po ni chaui e maua iwa yaso tai tasi e ono maua le changata le fiso soani maile MST au fa chali le tupe maile ACC o tūlanga whapea e autometi lawana toi tutongi le ACC le MST mo le tupe le whaalu mo le benefiti au tū mai o mai le taimi nei e iaile a iainga le MST e alanga tatawe i tangata o na toi tutongi so se tupe lawana mau mai se talo sanga ina uamatua mo mia ina lava se fiso swani po le supplementary assistance payments o la faa solo atu nei lea pili ile komiti whaapale mene po le vaia sofo. Ua taabale toi whaafo i ato pa o taawale le Michelin, X-Multi-Said, ma le X-Line Energy Said, ona ua maua le vave ta e mau oa i na vave alu esele ea mai pa o taawale, o le tūlanga lava mo le puipuinga, e ui ele ia i se whaalave lave, po se whaafitau li o tūla i mai ele taiminei, ma ua whautua ina so o stangata ini pa o taawale whaapea, ina ia i ilo le leinu mera peo na whautua ina, ma fiso o ta i le Michelin, na whaatau atu ai pa o taawale, whaafisuia ia a wale saunga le mu. O lo ta pael malo ni fautuanga pe te tawana te tongi se tupe a ta vale le ala lau papa o le Harbour Bridge au kilani e fiso soni te tongi se isi ala lau papa i wai te mata. Na tu inatu se fautuanga le komisi mo ngā luenga te tele e te tongi se tupe o tu lava le iwa ta la. Mo feo inga ilunga o le ala lau papa e ele manato le minista o fela ua inga o se fai unga te le lava e faya ile nei fuafuanga. O lo o faawo pia na fitu utu na ile malo po le ale itu ai o awala pe faise ana po se tano po se isi ala lau papa na sauno le minista fela ua inga Chris Bishop a fai e fai le ala lau papa o le avia mga luenga pitu te le tu tau inga luenga te tele i to tono New Zealand. Na sauno le minista o mata uputau i ngā luenga Brooke Van Belden o ananafi o se aso tele lea mo ngā luenga i New Zealand pei tai na whaalia le leipa o se aso whaanono tele a tali le Greens o se aso pongi sa. O ananafi na whaiele whaitonga whaatolo le teuteunga le pili mo mata uputau i ngā luenga po le Employment Relations Amendment Bill i le Parliamene o nai masina ua mawai atu na te ena i le whaamsinonga sili le apilia le upa e whaasanga i le tangi ave taawale le masino o Novemba i whaapea o ila tauoni tangata whai ngā luenga. Na sauno le tamaita i minista ua mawhaia le nei biliona au mai se tūlanga mauti noa mo i tue lua pe a whai se kone karati i tūlanga tau i ngā luenga mana i ta ua foi. Ua mawhaia na manino ai po o se tangata i whaakone karate po o se tangata whai ngā luenga. Pe tai na whaalia le popolenga o iuni a tangata whai ngā luenga o na o lalo lea tūla whanu fō o le ate le lava le whaamamafa o ai ainga i whaupunga o se kone karate ai le o le tūlanga o le sootanga whaale ngā luenga. Na sauno le taitai o le Labour Chris Hipkins o le suingo le nei tūla whono o le ao ai tangata New Zealand Australia i le leo lo o te lea i le puipuinga o tangata whai ngā luenga ia ua whaama losi ala tau whale whai ngā luenga o na avea o ni tangata whaakone karate. Elena o ave ta avale le upa o le a afia ai ai afia i fo i mawhela o inga ngā luenga titele tangata i whaamamaina whale o e ngā lulue mo le puipuinga po le security matangata o loo whaafai ngā luenga i ngā luenga leipa wa sui ai fo i le pili le whaatulanganga o tangi e tangata taitasi e ala i le whaamalo singa a tili o le iloilonga o ami o ngā tangata whai ngā luenga i le taimi i wha ngā solo ila na tangi ma fola si e se tapula o le tutongi i le lua se la wafi tāla whaato anga wa ai se tangata whai ngā luenga i la ngā sana mata upu pe a whaina le sao o na tuli pe whaamalo lo ma se ngā luenga.
Na tūla i le whaamasino i le asolua mo le taimi mua se tama i ta i e wha tau sanga le matua o Kilani e tali mo lianga o whainga wō ai pepelo e tau wha se e pe tau wha se se ma ua se fulu walu tau sanga o ia whaia le anga yoinga e silia ma le lima se lau se fulu fitu afe se tupe na ia mawaina ia whainga tau wha se se o whainga wō ma se tau le a Dunedin e le vau le lua afe ma le ono ma le lua afe lua wha e le o mawhai o na wha iloa ina lona ingoe le taimi nei e le wha amasinonga na wha alia leo o whainga tau wha se se i whainga wō e tele lawa ina whaia e tangata mai fafo ma whainga tae le to la fono na sa ili e masani fo iona tupi se tangata e se tia malo fai se tasi lunga fiso ta inga wha te kona losi e au noma le feilo ai pe wa ai le tasi i le isi na wha alia fo ia leo o tau le wa ai ni whainga tau wha se se wha apea le ne vai tau e o sui whainga tau wha se cryptocurrency po o tamau a inga ia le ini tino i tupi e teo i whainga wha te kona losi o le masina fou e toitola ia le tamaita ai lea na maulia i le whaangasinonga. E taalonga, na malo le o kilikiti ali i New Zealand le taalonga makahanata le taamilisanga le ipo lalangi o ova ta ilua se folo po le T20 e se lau fitutolu ai o kahanata pe ta ina tule le Black Caps maua ai to ilua se folo iwa whaate ana tutoe. O whaamautu ina ina ile awanoa le Black Caps i le Super 8 po le valu pito ilunga leo le vai kulupu e lua ai ta ifa au ma whaawa wale taamilisanga e sa ili ai au ta ilua pito ilunga mai kulupu i e lua e ofi atu i le semi-finals. Tala fawia ma le si ufonga le laumua mo le nei au au li. Asa lulu manuia lo tātua tanuu, e le isi foi le nei whaopoponga o tala i meo lo te tupu lo tātua tanuu i Samoa, usi mai heilo whaafonga. Na whasilingia nisi o sui mafio anga te itasi o whono whaavai le a tanuu o le whontanga. Le whaamani no ngō nisi o ta i ala whau e se fulma le walu le o toi teu teu i nai. Whainga whaavai mo le bloketi 2 miliona tā la, o se tasi o iaswinga e tā ua le DDA, na whaamanino le fionga le loi sili, maunga Precious Chang. O le mata upo mua establish le TTA ia la eta e oko meki langa suile reference le Ministry of Women i to tonu o tato whiangainga i le TTA. Mai whapena foi le finangalo na whaalia pefsiringi ai e le whaipule o le tumalo vai mongo numero 5 5 gram tuala ulelei. Ia manino ia tula fonu whaatun tonu, ne meane wa tula I me fo in wha le tonu o le whaatinonga, pe a le malama nisi o ofisa fonu whaavai. E lo ia se tulanga fo ia lo whata oto le iai, po se tula fono, ia po se tula fono whaatun tonu. E manatu ana whapea ta oto langa tonu vaenga ia, wale ia se fitena inga finangalo. Wana mautu se tula fono pas tula fono whatontono i loa ia mai a tulanga le whale whanga yo inga bloketi. Manatu e lea se to ofisilingi au le tulanga. O ia whaavai fau se funmal valu le a lima teite inai a tina e ofisa o fono whaavai po le tiri e. O whai loa manino le fionga le teita i o le atinu, le fionga le la audi le mali topula te vau fosi shumet. Le tui nā tuala na lango I le afionga a nai a whaanai, e le tai mua I le al fina wina o le whaawhainga o fio whi malanga inga mō le visa tōru masina e uru whale ai I New Zealand. E mai se lava I whaare lawe tā ua whaare a inga mō mi ai se teimi wawe e au wai atuai o tātou tangata I e whaamoe moenga. Mai olo I ei le whanunongo le fionga le pahalimia, ina I mwhai na maua se tani lelei mō tātou tangata le nei mata opo, ai mai se fo I se atunu o le Pasifika sa awai atu le vai aso mawai. Watu malo le sa avea mataitai o le ekalesia Sofi tututo tasi po le Sofitu Samoa, le sunga I a pasta Willy Papo, I lona mota I mangele New Zealand le vai aso nei, ai ua valu se fulma leono tau sanga o lona soifua. E maliu le sunga le whaiwhi au, wa atoa I le whasa fulma le lua tau sanga, talu o na tautua ma whaavaina le nei e ka le sia,
sa ngā lulue mai ei masione falitua. Mai o le whaai unga le tausanga fo'i ua mawai, na whaai loai fo'i se tasi o sui o le ekalesia le wai sa monei, leo ese mai ila lato ekalesia, ai whātu wina se isia lato lala fau, e tutono le atu no, peitai e wina ngase le sunga ya lai moana Pastor Willie Papu, ai sa ia taita ia lava se tasu sauninga tele talwai nei, na tu whaatasi ai le ekalesia. O whai ui le fontanga a sui mai le Pasifika i le fontanga a le Pacific Academy of Science, ai ua o lato whaamautuina matalia ina, le whaavaina se su e su engai whaongaina ai le AI, mo motu e se fulu o le Pasifika. Mai o le fo ile le manatu na lango e nai le fionga le minista ia ai ono Alec Ekeroma, e tā wa tele le whaatino su e su enga e sa ilia i ni vai fo ili tele o whaafita auli, ma lu i tau le ua whasanga i nei mātu moto le Pasifika. Mai wata tau wana whaongaina le AI, e whaatino ia su e su enga i lunga o penga ta whai langi, o nei iai ia vaenga tā ua. Mai o le tuatusi o le www.pacificresearchharper.org o se awala leo le a whaatino isu enga e whaongai nei le AI. O se tasi o alo sa mo o lo ta imua il tuk whaatasia o le upeng ta whai langi ia sani le malu. Manisi o sui o le whaalapa tonga a le Pacific Academy of Science o nisi o na sui awai i le fontanga le o lo usui mai isa moa. O tala fowia, manuia tele lava de ne yaso lo tātu o tino, whasoi foia. Talo fa ua tangi au e
O le whātunga nā mai le kōre na li ia ma le pese nā i le tatau, toi whatalo whātu tata o whaafonga, ai me se la tau umalawa o whapitoa ili ne itu la muni muli o le tatu tautua. Ia se ia pa ili itu la lua lewa luas fu minute wa te ai le tasi, tautua le si ufonga lau mua, toi whatalo whātu, tirisa ene, whatalo whātu papali isina leo, whaftai lava whaafetai a mosa, leo lo mafuta mai Melbourne Australia. Hea mai le tau ia autou i Australia, i Melbourne whaafetai, mātou i Wellington ia po rua o langi le leile aso. Sa aru le weekend, wa ingon vai aso, whea ngai mātou mamatangi ma timunga mawha, e mai se lawan ma losi o matangi. Ia lea whaafetai le atua wa. A matalawa o na langi le lei mai. Ia whangasolo fo i matamata tu fo i le na awai atu Savelina le orientation day le sa whai tai le a Victoria. Ia po le aso fo i le e watoi tamaiti fo i Victoria ko le University of Victoria e watoi e mai moa ma pi e tau wha mahasani. Ia ma introduce fo i la tau i le olanga awa o Totono University. Ia na wa amata ia whonotanga po wheloa inganga ia fiafi orientation weeks i le ngata i le Tato University Victoria ia ale university fo i Source University Totono New Zealand nei. Ia manuia te le lava whaiva pia whapeo lau tausanga mua le nei i se university po se Source Institute lava po se aonga matata ese le halama mata upu leo la e ta pena ni tausanga. Ia manuia tele tau whaiva le ngata i lea manuia foi whaiva pia whapeo lo tausanga munmuli nei whaau ua iloa. Ia o tau maamana o leo a matafuil ni tausanga po hafo ni vaengo leo a matalia ni tausanga leo tato aso 10 Februari po hafo ini vaengo le tato a oha o mai ai po ni learning awa fo ini ni lui tau po ni challenges o le tato fetau i le nei tausanga. Ia mani vaenga toi fotua e fo i tato savalinga mo leisi atu tausanga. Ia wao lea e tofu lawa le tausanga. Ma ona lui tau o ona learning a ni mele lei fo ina tutupu ai. Mani a tele tau whaiva. Ia ila nei tato whanau i o lea amatalia i university. Le ngata ilea nei tato whanau ia na umal wasenga svultolu. Lea ua mawana nganuenga po o le fofua e sue se nganuenga. Ia mani a tele lava ia o a lava ia vaenga o lea e nganuenga iai i le nei tausanga ia. O ma lea tua. Ai au ina tupe tato whawifianga sui whewhiloi. Lua svultolu minute o te ailitu lai tasi. Whawifianga mai le penina o te awhau. And
mountain high. We lift our hearts up to the sky. Eyeing our strong love in our soul. Together we stand, that's our goal. For our people, for our name. We play with fire, we play with faith. No matter where the wind may blow, the world will know. Samo, raise your flag, Samo. Raise your voice and sing. Let the islands hear us ring with pride and love forevermore. Samo, we soar. Raise your flag, Samo. Heart of the blue and white, guided by his holy light. From the islands to every shore. Samo, forevermore. Samo, forevermore. Samo, forever. Every beat of the drum we play tells the story of yesterday, of warriors brave, of mothers' cries, of sons who rise, of daughters' eyes. We are one, no fear inside. With God's strength, we will not hide. Farmer Losi, keep the flame alive. Samo strong, we will survive. Yeah, 685, that's my home base. Island blood running through my veins. From the sun to the storm we face, we stand tall. We don't break, we brace. We ain't rich, but we royalty. Strong in faith and family. Farmer Losi on the word of God. That's our strength, that's our squad. From up here city to Sydney streets, every beat got that tropical heat. When you see that flag waving high, you know the spirit will never die. 685, yeah, we ride with pride. From generation to generation alive. Say the name and the whole crowd roar. Raise your flag, Samo, forevermore. Raise your flag, Samo. Raise your voice and sing. Let the islands hear us ring with pride and love forevermore. Samo, we soar. Raise your flag, Samo. Heart of the blue and white, guided by his holy light. From the islands to every shore. Samo, forevermore. Samo, forevermore. Samo, forevermore. Hey, Samo, 685, blue, red, white. Samo strong and free. Raise it high, let the world see. We are the pride of the deep blue sea. One people, one voice, one call. Samo, forever we stand tall. Raise your flag, Samo. Raise your voice and sing. Let the islands hear us ring with pride and love forevermore. Samo, we soar. Raise your flag, Samo. Heart of the blue and white, guided by his holy light. From the islands to every shore. Samo, forevermore. Samo, forevermore. Samo, forevermore. Samo, Hainga, halo falo totele. 685, forever, family together. Pride of the Pacific, forever strong. Markile, Markile, la me wa so nga uma ya kia. Tena ngale. Kau fanya pula supuesi. Isa wa lu la o mga o nga. Ai sin ke mau ke la ngo makua. Ko yo la ku kong yo le sol fa hua Sa wa lu la ngale la wala o fa la o nga. Fa ya o nga. Hey. Alofa. Ya, yo walofa. Wai le kai fong. Ah? Pa mo la poer que el fong. O vikale. Vikale. Oh. Ese meu fingalo el coinga. Yo lo wa finge fiala kuila onga. I ya Maria lo ko pombo wa siya bango. Oi. Wala ko wa ko fa wa lo wa fing. Ya nga singa onga e para vai lo la ko chua onga. Ya lele. Ya ka se kai oi le sango. O sionge. Sionge. Oi. O ele nga o se po wa ele nga lo sope. Alo. Iyo. Ola ko nga may kamalo leo. Ole fo ke lo nga ku lo leo. Malo si ufong. Ola le kausa nga makuha. Ola le kausa nga lo afing. O kausa nga ya.
O ngai fia o ngai I ole fia la kula uma ku su furu balu kau sanga. O su balu. Io ale fa ko a. Te va kali mai ava mol tama. Ya oi sa mo mol. O siongi. Siongi pa ko ke fa ngalo sope. Ya lele va kali maka maso kilo le. Kako api. Si api a o. Alo. Yo. Ole mo la mo. Bawa siapa ngo? Ia fa bango ai masio kafting. Yo, lo masenga mo wai. Ia fa kai sionge. Ya lele. Ole la laku. Ya saulor kenge ah. Ia fa kai soi pua. Pa. Lima. Ongo. Urpo. Alo. Alo. Kalo fa. Sionge la me ke verso fa ia. Kalo fa. Malo. Ngala melo kama. O ela ngabili melo kama. Ola ko inga. O ela lenga vala maya. Wangi o. O wefa. Wefa. So mai do. Vai oi. Kwa ke dingi fali ha ongo. Vai oi le pepa. Ya. Ole wa kumu a. Ai ala olo wanga ngai. Lenga vala bal ko inga. Yo inga. Vala mai ngit ka ya ngawo manang supwes. Ole la nga. Nga oi ale la bangol basenga. Sekarang sao. Yo. Oh, ka in. Wefa. Si wiki fa pinga. Ola kisa we ka nga pele mga ko nga binga nga ki fa ali dia mai ko. Ya o ke kala ngo sa ko ai lo sungai fa ya on. Ya. Wa bo ma ke on. Ame ala nga ma. Ya la ngo ma mo fa si o ma ku. Ya? Wa la ngo ma fa si o ma ku. Ya vai oi we. Alo ke va pica que pus. Ya. Eso con lu. Wefa. Mai o ia ke ka ma kwa o wefa o kwa ngai. Ai nga o ni king. Ya vai oi. Ke longa ko lula sanga o lo ka manga o kinga. Le ai pa wal mele nga le ngau. O ka de kula ko inga. Le o mo wala mo. Ma nga lo maste. Wefa. Se we ke sa mo winga ba. Le o lo la ka ba ngo. O lo king ki o o fa ya. Yo le tilo au ka illo. Wefa. Ya o faina so ko pele ya. Ai, o ole. Le ai. Ya. O la winga la kala. O la ka ki kilo ale. Yo ai fa kulan po pesa wo. Este ngalo au le. Wefa. Pa ka. Almangong yo le fangule o lo. Wefa. Ya. Fa Taiwa, wa sau. Ya? Ya? Fa Taiwa sau. Ya. Lo wanga. Wa ese alo wanga le wa ya vai lo. Ya. Mo sa wo ki fia on ale pe wo ko ko. Vai oi. Ya. Awa sa ngel po kwa, awa vai oi ma. Mayo ke kusi pese kusi alo ko lu. Le ya kusi le. Wow, e ke sa ngei. O le sa ngel ka le oi. O le ale yo. Yo, nga le ngwa masinga. Ke le nga le malo. Le ai, o ka lu le avangwa le ofisa. Ale me sili nga fia. Ka nga fa ka yo le mo woro mo. Ya le nga ke la ale fa la fa ka. Yo. Al mela nga, vai o wefa. Ka nga ka ko nga ma or ka vasen. Yo ke lo. Wefa. Ka ilo ka fe era ilo missing e a oi. Ola lo pa ma. Ala sai folo ka manen ko ma oi. Oi. Ang ilan ka ya. E ngo ko ngang. Ha? Abi ko fa ko nga ko lima ya. Olong ko lula o fa nga o ve kama. Oi ya, ma ngedi. Ma ngedi. Ya vai oi. La kala sa ya ki oi. Ya. Ya wa vai oi. Ya ke lo le alo ka kal mo Ol benga ngale ngo mga ke saule a. Yo en nga ngo ke saule. Kwa o ngale. Kwa wa ai ka ngo so ifu. Ai, elo nga. Ya. Nanga wala ka kay mo. Ai se rulo. Wefa, si kama ngongilo hulu. Ai sau ka fa ma vai. Wala ai anu ya. Le la wal. Pa pia wa sau ka pelo. Le ai le la wal. Si ka sa. Ka ko nga ma ol vasenga. Yo ai. O que pone se neka? O que lo fa ya. Que no fofo ya o sum. Wefa. Ala fa ila ka wo pe ka kengo. Ka ke le ngo fa le la ka wo. Ya. O que ka ma ko le le. E que fa pela ko ina. Ai se o que mama ma sa salor ko ai nga.
Tawan e ko ai ngat fa nga oi. Le ai le la ke la kwa yo wa lo nga le ofisa. Oi ke alu le ke lo le ko ke le ma ko ofisa le lo ko le nga ya ke. I know da ki lo nga ke ki fa ke ki nga pi. Ai fa ko ka fa ma vai ah. Ya, ka le nga ma sing o ke lo. O nga ma sing. Ya nga ke sa wa lo phone. Ya, sao đây? Pa sumeu. Pa, ui vai la wala kwa sumeu. Wala kwa sumeu no ngole. Dia le wa ini ya. Ui on malanga mo poling si. Pa meu. Whafonga mai nisi fo i o whale itu. Ia, peo tau te whafonga mai ai whano while mo nea o livani a taloma pese sa moai mau popo. Pilele taloa I fea e ma au lava I le vai e pe o upu le muanga ngana Se ilonga e te mo ilo fala Pe malulu te mo e mafana fana Pe o fea o le nei lalulangi e te au mawai e te mana tua lo atu no umoni Se ilunga e te toe fo I mai I le lau ele na fo I mai e le atu e whai mo tofi Hoe Samoa Samoa elenga lotu oe o oyo la upeni na tautele ole tomai na tu umutu mai ole bonga yo lo uata mai o te fa afetai o autu manai au wanga fa alo alo so o se tangata lea la leo lo umita Penina oil le Pacifica Lo fa avai ia tuma Lawanga nu ia umau Ia fa avavai Samoa
au lava i le vai. Anela ma le sa Maria nga le lei vai nga lua. Na pau mai le tātou tala le vai nga mua mua. Ina ua malanga atu nei, ia le teino Anela i New Zealand, bolana sekolah sipi, ai ua te apuai le sa Maria nga le lei o Farani. Ia le au si mai o le whaapafonga, o lea o le anto e whaawawatu le tala a le teino Anela. Na le lei lava le taunu unga, i New Zealand la o malanga, ai wha le ato toa. Ono lo umafau tele ia Farani, molona lofa ia te au. Ua amata la ua onga. Ono o lole le tasipo. Ina wa mea onga. Ono o safa ia ni lole le lau. Matusi lola utusi ia Farani. E ui na o matamulia ta watu ia Farani lo manao ua iai lo loto. Ai ua sili ia, ona ta watu iai malama mafai lo mafau ia so uma. Ua ona ta watu ia Farani lo manao. Mo ia, ile lau pepa. Ona o nau leo le lau pepa ma tu te tono le teu tusi. Ua malama le tai au, ua o rusu ile aonga. Ona o walu le lafo lau tusi i Samoa. Ua apopo mai nei foi se tasi o venga mafai lo mafau i teimi uma. Ilo usu ane le mato pusa meli asi. Po umo mai se tali o lo manao, mai a Farani. I se tasi o tai au, te usuane na toe a o suru le fasi tepu. Ona ua uwa ai atu le pusa mele o le tu mai le tusi to tono. Te fefe i hate au. Ua o le iloa sa utina. Awana ana o tango atu lava i to tono le pusa mele sa i mai ma le tusi o uwa ai atu o le tusi mai lo utina. Tongi lo i to tono la atu haonga. Ai au noa ma le faitau. Na usa vali lo le fatali le pasi. Watu ua mai le haonga i laso lea. Ai fa pe mai loa i lo o anti. Po le uso lo utina le utino foi nisila. Anela, vai lau tu sia nai lungo lau mai Samoa. Ele ito e inisia wanoa na palasia ilalo la atoa onga usa valia tulo lunga le lau ai au mai male tusi. E fau le tusi ila vai. Na ona au tango atu lava sa sale teu tusi su e ane male lau pepa muli ilo ufia iloa lei ngol tangata le saini mai ai. Lau anta ina o tau watu, i lau fai tau, i upu e whapea, e lei se ingo o saini mai ai, ana upu e whapea. Tō whāloa Anela, o potu numerous furwha, o fiso whatoanga. Na ana uma lawa, o na lau mo o ata, whapea loa sia upu, se Farani mau tusi. Na o sa wali atu ne ito tonu, o lo potu, ma o sa whai anu la whai tau le tusi. Ai wala au mai lo anti. Anela, aluane ai mo mua. Ide mali di foi me ai na di tonu le falai. Ta fe ya dia. Na ngata mai la ai le tai au, na le tasi le fasi falawa o uso ile au. Ma le ala foi le na o va mai le fale. Ona o la ngona le mole lo mana lo fia ai. Ai foi mai la utali le wala au lo anti. Fa fetai. Si tatu ai fatasi na ne o te leo fia ai. Na toe a au wala au watu ilo anti. Ta ilo fo ipe manongi au kuka na ilfala ile manongi au kuka lewa ulima o le talia Farani ila utusi. Na pawale leina leo te fia sa ilia nei. O le tali mai a Farani ilo mana o lena fai ai. Ua taula uwa ai le leina. Ona o fai tau lea. Ia ma o pula nei e Farani o lo tusi mai le leina lea. Anela, e tusa malau manao. E tau ona o wha manatu atu e wha pea. E le ma whai ona e au auna ni matai se to alua i se teime tasi. Lona winga, whai mua muala wa onga. Ona sa so oai lea, ma le o le a e filifilia. Na o mati ngā tā ma whawhongol nei tangata. Na ona o tua nea ilunga wha pipi wha tasi lo ulima matua ma lo ulima tusi wha apa.
Okay, Ranky. Fatali oi pa umala waong. Wa fa nga solo pe la waong. Ma lo fa pena fu na fa wa pe ma fetus ya inga ma faran. Wa mai anila ia le vai nga mua o le fautua nga farani na tu mai ata. Awa ole o manuia la waong ma wai u la waong. Ole la o toi fo i samo. E tau tua o matua lo o ainga. Ai mai se ole kalesia mo lo watunu. So olola ma le fa tau nu wina o lo mana o le na ta mai faran. Wa o tau ia faran ma o matua la so tau nu ai samo. Tua tuai fo li nia so luas fulu o te sema o te aluai. Wa o fa ma vai ia New Zealand. Ona o sa fa ia ne lole i to tono le valele. Le te mai tai o fuatino ale Polynesia. Kumu o ia ngi valele. Pole a fo le mea fe fu tonga ai le alu fa sa o lo i fa le olo. Wa solo mali atu le valele sa ni tu ola lau ele. Ole malai va lele au kilani. Ona opuno wifo lea, ma fai la uta talo ila umatai o ila lang. E faa fo ia tu le vi inga ia te ia. Ona o mea sili wana faya. Wana faa ia ina au. Ato ai, ma le faa to esenga ila ule mana tua ino lo na lofa ia te au le tele waso. Ona faa i ule ila o lenga. Ia lofa, mai ona a ao tau sia pea le mato fai ngā malanga o le alu atu nei. Na ole fas 10 minute na matu malo lo le malai va le tonga ai to fa awau le malanga i samo ai tu lama nai minute talu ona lunga le va le afo ile e ai fa pe mai lo le tama ita le va le fa sa lo no fo ma fa malo fu spa ole ola ta nu ta tu va le i fa le olo ele i umi ai tu la ele lo le va le ma solo mali antu i luma ole fale fa tali pases lo tu mai le motu o tangata fa tali va lo no winga olo yai foi mana yo matu ai mai se le samaria ngale wa uma ona fana le valele ona nga solo lo le fa na ona o lu fale mai la vai fa fo le valele o tilu mai le to tele tangata ona fa pele wa upu fa tali o forani wa e ifi ona o atale mo o sa vali lalo mo le valele wo o atu le fale fa tali pasese mo o le lo po o ia le limo forani nei mau limo lo talo mai ate wa o sa vali atu wo mo na siaki atu ona o sa vali atu lo le ifa ma wo va ia tu ina yo matu wo so mai lo tina ma fusi atu mai fatua o telitonu le upu masani ona tala no ai tangata loi mata o le fia awa fo wo so mai lo tina fusi atua o matangi tau tala fa peana upu se me na fia loto le tamapoto malo sunga malo fa e ainga oi fa petai anela na o wita ole a mafo fo o te aulam to e matafi atua vali la mutu i to tele o nei tanga to lu aing o songi mai ma fa felwa ia a ole nei ele isaula o penina o farani oi lo fia ina o va ia o sa vali mai farani atia ona o sa vali atu role ta fefe na le ai yo lo imata le temina o felwa ia mo lo tina mo lo tama a ole what you ata le tino farani ila vai ono lo imata le fia ma tu vai mai la farani peto e lo ia telo ma va o so tu lo fosi mai na matu va lava o lo imata ma so mai le me pese seita ona le taunga tau vali lau ngutu lanu tiawata na osa salu mamau mai mau awale ma felo inga ma le ua au filifilia a ole nei na ona fusi lava o farani tango mai lo ile songi lo muau pa wale
Malo anela le tau. Malo le alofa i o matua. Whaafetai tele mo lau me alofa moa. E uma mai lo upu ia wharani. Asa wani mai lo se teine ma le tamaititi. Pe ama le tolu tau sanga le matua o le tamaititi tutu mai ta whatafo wharani. Ona whaapea mai leo upu wharani. Anela. O lo uto o lua lea o Rosalina. Ma lo ua whawhine lea. Anela. Male Samaria Malele. Ia o nasa moa ia o nisi na o tātou tala pupu umwhai ona whaafunga mai ai. Tō wātua i fwoi whawhiwhianga ia, tō wātua i fwoi ia tātou whaasara launga nei vāenga o le aso. Mātang o fiele tau, pe tau i lava fwoi mara taimi e pike nei whanawa onga a whalua le te leontu ua ia a onga a mata ia po le lua fwoi. Ia manai tātou whanau i le primary school ma ko risi le tolu ma le te o le tolu. Alofa tele atu lava mo o tau uma lava o tau lunga tuai fwoi i ma tātou tau tua i le nei aso lulu. Toi amatalia tau tua si ufonga lau mua li tu lai fitu tai au a tai au ngā lulua tuai fwoi i a sunga i awa o. Le aso a tai au mani a telefa mani le atua i tiu tem whaivo tutoi o le nei aso lulu. Fama